আর বিদ্যাস না বড় বড় জায়গাটা বড় বড় సరేనా कॉपी है ভিতরে যাইতাম না তো আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিছে না তো আমরা अपना इसे हम लोग भी जाएगा बाहर से आना जा सकता है तो कितना आदमी जाएगा मिलेशन एमडी नहीं देता एक तो मोबाइल अरे खरच तो पूरा डोंट वांट टू गो सेक्रेटरी सर अच्छा इज कमिंग ना देख इधर जब काला पीले से दे दिए अब उनको पढ़ के दिखाएं पसंद है मोबाइल बस कर था तो क्या होगा नहीं हम लोग वेट कर रहे हैं आने दीजिए पहले आने दीजिए चिट्ठी दे देते उसके बाद थैंक यू वन क्वेश्चन एट अ टाइम। ये आज हमने गवर्नर को चिट्ठी दिया है। एडीसी में हमें फंड नहीं दिया जा रहा है। एडीसी में लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको बहुत कष्ट हो रहा है। पानी का प्रॉब्लम है, मेडिसिन का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, नौकरी को हमने नहीं दे पा रहे हैं। गवर्नर एडीसी का कस्टोडियन है और हम द गवर्नर सीम्स टू बी बिजी और ही इज अनवेल। आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज हेल्थ, बट हमें भी अपना बात करने का अधिकार है और हमारे बहुत बिल्स पेंडिंग है। कस्टमरी लॉ बिल पेंडिंग है, लैंड रिफॉर्म बिल पेंडिंग है और इलेक्शन के पहले सबने कहा था कि एडीसी को मैक्सिमम ऑटोनॉमी देंगे, फुल राइट्स देंगे। आज इलेक्शन खत्म होने के बाद भी हम यहाँ आते हैं और गवर्नर हमसे मिलते नहीं हैं। ठीक है, शायद वो बहुत बिजी हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि कलकत्ता से या दिल्ली से कोई भी अगर उनका मेहमान आता तो वो 2 मिनट में मिलते हैं। हम लोग यहाँ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें पब्लिक ने चुना है वोट देके। जब हम जाते हैं मिलने के लिए तो हमसे कोई मिलता नहीं है। तो ये स्टेप मदली ट्रीटमेंट है, लेकिन जो भी है हमने चिट्ठी में दिया है। ये चिट्ठी का कॉपी आप मीडिया को दिया जाएगा और आप भी प्लीज़, आप लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हम बुकुंग बारा लोगों को,
लेकिन ये जो चिट्ठी है ये ब्लैक एंड व्हाइट है, आप पढ़िए कितना रुपया मिला है, कितना रुपया मिलने का बात था, क्या क्या बिल्स पेंडिंग है, ये सब आप देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ के जनजाति के संग क्या अन्याय हो रहा है। Ini garis tang sini. Garis tang deh. Tesan dah kan? Tesan dah. Ram deh. Mana? Hamba zakat suci. Hamba zakat suci. Ada ulo dan asli. Hari bah, pertama hari. Apa itu raja? Mana? Ajay. Nah, ini kemakan tu. Ada tak? Ada mana lah? Kaisa saya beri. Cuma phone lihat. Sana.
नहीं इधर इधर आगे यार वही में बस यार वॉइस को लाई और हमने डॉक्टर को आज देखा इससे पहले भी हमने गवर्नमेंट से बहुत बार गवर्नमेंट ये आभार है ना কারণে আজকে এখানে মানে কর্মসূচি হাঁটেন আজকে আমরা এসএফআই টিএসইউ তিনটি দাবি নিয়ে রাজপথে নেমেছি। আমাদের প্রথম দাবি, আমরা জানি আমাদের দেশের সরকার তারা জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 প্রণয়ন করেছে। কোভিডের সময় পার্লামেন্টকে এড়িয়ে গিয়ে এই জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই শিক্ষানীতি হচ্ছে বড়লোকের শিক্ষানীতি। এই শিক্ষানীতি আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যা কিছু অর্জন ছিল তাকে ধ্বংস করার নীতি। এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যে ধর্মনিরপেক্ষতা, সাংবিধানিকভাবে যে গণতন্ত্রের কথা যুক্ত ছিল তাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেসরকারীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া, সাম্প্রদায়িকীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং সর্বোপরি শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রীভবন ঘটানোর মধ্য দিয়ে আরএসএসের নীল নকশা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চলছে। এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সিলেবাস বদল থেকে শুরু করে বিজ্ঞানকে ছেঁটে ফেলা, এই ধরনের ঘটনাগুলি ঘটেই চলছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন গোটা দেশ জুড়ে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের যে চেষ্টা দেশের সরকার করছে, রাজ্যে রাজ্যে বিজেপির সরকার করছে, তার বিরুদ্ধে লড়ছে। ত্রিপুরায়ও আমরা এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এরা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে চাইছে।
রতননাথ যখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তখনও এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। আজকে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন। ওনার সময়ও যেহেতু ওনারা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসারী, সেই নীতিকে বাস্তবায়িত করে আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার 12টা বাজানোর জন্য চেষ্টা চলছে। এর বিরুদ্ধে আমরা আবারও আজকে রাজপথে প্রতিবাদে নেমেছি। তার সঙ্গে আপনারা জানেন রাজ্যের মধ্যে বড় ভাষায় যারা পরীক্ষা দেন তাদের লিপি কী হবে এই নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট লিপিকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এটা হতে পারে না। অনেকেই চাইছেন রোমানে লিপি ব্যবহার করার, সেটা সুযোগ দিতে হবে, বিকল্প রাখতে হবে। যেহেতু এই রাজ্যের মধ্যে কম্পরকের প্রশ্নে লিপি বিতর্কের অবসান হয়নি, তাই বিকল্প খোলা রাখতে হবে। কোনো নির্দিষ্ট ভাষাকে যদি চাপিয়ে দেওয়া হয়, এসএফআই কিন্তু তার প্রতিবাদ করে, বিগত দিনেও করেছে, আজকেও রাজপথে নেমে তার প্রতিবাদ করছে। বাংলা এবং রোমান উভয় হরফেই পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিতে হবে। তার সঙ্গে আমরা শেষ যে কথাটা বলতে চাই, আমাদের রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা, যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিলে তিলে গড়ে তুলতে হয়েছিল, রাজ্যের মধ্যে গুটি কয়েক স্কুল, এই তো ছিল 50-এর দশক 60-এর দশকের রোজনামচা। সেই জায়গা থেকে আমাদের রাজ্যটাকে টেনে টেনে আনা হয়েছে। প্রত্যেকটা মহল্লায়, প্রত্যেকটা এলাকায় স্কুল গড়ে তুলে হয়েছিল। আজকে দেখা যাচ্ছে বিজেপির আমলে স্কুলগুলি ভেঙে পড়ছে, ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ছে, শিক্ষক নেই, স্কুলে পরিকাঠামো নেই, একটা দুর্বিষহ অবস্থা। স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে এই সরকারের আমলে। আমরা বলছি এই যে ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার অবনমন হচ্ছে, এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার অবনমন মানে এই রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্র ছাত্রীরা তারা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, তাদের পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। সেই জায়গায় এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আজকে বিজেপি সরকারের যে নিন্দনীয় ভূমিকা, তার বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে আমরা ছাত্রছাত্রীদের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলাম। সময়টা জটিল, কঠিন সময়, সারা রাজ্যে ব্যাপক আক্রমণ চলছে, তারপরেও আমাদের মিছিলে প্রচুর ছাত্রছাত্রী যুক্ত হয়েছে। আমরা আগামী দিনে এই 3টি দাবিতে রাজ্য জুড়ে আরও দুর্বার আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্যে প্রস্তুত রয়েছি। এই কথাগুলি আমি বললাম। আমাদের টিএসইউর সাধারণ সম্পাদক সুজিত ত্রিপুরা নির্দিষ্ট করে কিছু কথা আপনাদের সামনে বললেন। 3টা দাবির ভিতরে যেটা যতনিষ্ঠায় যেটা মূল দাবি তো নাই আবংখাচিনি ককপুরক যেটা স্ক্রিপ্ট ও স্ক্রিপ্ট না তিনি লাইফ সাংজাক জরাগো নরক যতন সাইমানো তিনি ইয়াকসি বদলনো 1989 সিমিনো কুইলা তিনি ককপুরক ককনো ত্রিপুরাनि स्टेट लैंग्वेजनि मर्यादा रोमानि सिमी प्रत्येकटा स्कुलनि सिमी कलेज जरादै दिनै फरायनानै गायसे सेफ खायरेखा जों साइमानो दाबो गोबांबा आबहायके ओ जागानि एसिस्टेंट प्रफेसर रबो ओ परिमानि सेफ माने दाबो सेबक खायनानै सेफ मानखा ओ जागाओ लाइट संजाक जरागो ओ बीजेपी आईपीएफके हाबां बरं जुदि कुबै नो তিনি বড় রকনা হামজাকে ককপুরক ককনা হামজাকে এয়ারপোর্টও ককপুরক কক বাই অ্যানাউন্সমেন্ট খাইরানাनै বন্ধ খাইরেখা যিনি ইয়াকসি বদলে हाबांनि दावफ्राव आफोर फारां टिसागा आबनि एगेन्स्ट सियाखबा ओ जरागाव फायै जों थांनाय साल दिनै हास्तिनि बरम गोनां मन्त्रि अक्रा डक्टर मानिक साहानि जों कासे लेटार नुखा जे सीबीएसई बोर्ड शुधुमात्र बांला हरफबायनो मास हुइनाय आबहायके कासे डिमान्ड खायबाने दिनै बांला हरफबाय दिनै कोनो प्रब्लेम करै आबहाय दिनै कोनो इस्यू करै किन्तु दिनै डिमान्ड दंनाय कारण गोबांबा स्टुडेन्ट दिनै ककपुरक जेहेतु लेंगुवेज आबाद डेभेलपमेन्ट खालामनायनि दरकार जेहेतु रोमान स्क्रिप्ट नुबो गोबांबा टिप्रासारक सोलोंनाय रक ककपुरक ककना सुइनानि बागै बरंनि सुबिदा होई दङ गोबांबा बरंनो जेहेतु रोमान स्क्रिप्ट न सादावि दङ आबनि बाय दिनै डिमान्ड रोमान स्क्रिप्ट नुबो कायसे सुइनानि स्कोप रोनानि अंख कारण जों नुखा आबहाय गठनानै यागल कुनु दिन थाना आबहाय गठना अंगखा एमपी हाई स्कुल बरकाथालनि टिप्रा एकाडेमी हाई स्कुल आबहाय माध्यमिक 12 रग गोबां मासराय रगनो कायसा स्क्रिप्ट मास हुइनाय हुनै बाध्यगता खालायै गोबां मासराय रगनि फिउचार बरा नष्ट खालायखा ओ बीजेपी आईपीएफनि हाबां दिनै जोरदार दाबि दंनाय जे ककपुरक जे स्क्रिप्ट ओ स्क्रिप्टनि बागै जे दिनै चबा एसएफआई दिनै डीएसइउ जों पुइला एमन एक स्टूडेंट अर्गानाइजेशन जोंनो पुइला हायर एडुकेशन डेपुटेशन डाइरेक्टर थाङै जोंनो पुइला आबहाय गठनानि परे डेपुटेशन रोनाय जों आबनो कयनाय हायदि जत हाबानि दाखुलथाय बुंसां रों सोलोंनाय रक दिनै ओ चबा नरक जतनो फोरोंदि दिनै ओ चबा रों सोलोंनाय रंनि हामक्रायनि बागै चबा दिनै ओ चबा दिनै ककपुरक ककनो डेभेलपमेन्ट खालायनानि बागै चबा दिनै ओ चबा जत त्रिपुरा हास्तिनि
स्कुल कलेजाव फरायथांनाय रों सोलोंनाय रोंनो बागै हामबाय Ini garis tong sini. Garis tong deh. Pesan dah benar. Pesan dah. Rom deh. Hamba zakat suci. Hamba zakat suci. Ada ulo dan asli. Nah, di bawah pertengahan hari. Apa itu raja ini? Ajay. Nah, ini kemakan tu. Rem tak. Rem nolnya kaisa figurnya. Cuma phone lihat. Sana.
नहीं नहीं इधर इधर आगे चलो ठीक Ya lo vimos dos. Ya lo hizo la ley. Ini begini belum pengen ini rumah bayi lain-lain. Ini bagaimana ini mengenai bisa mengenai ini. Sinjo tu pengen lagi ke ini sedang गवर्नर एडीसी का स्टूडेंट और हमने गवर्नर को आज एडीसी को भी देखा। इससे पहले भी हमने गवर्नर से बहुत बार गवर्नर की बिजी और भी गवर्नमेंट আর বিকাশ না বড় বড় জায়গাটা বড় বড় సరేనండి कॉपी है ভিতরে যাইতাম না তো আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিছে না তো আমরা अपना इसे हम लोग नहीं जाएगा बाहर से देगा आना जा सकता है तो कितना आदमी जाएगा मिलेशन एमडी नहीं देता एक तो मोबाइल अरे रास्ता खराब था पूरा यू डोंट वांट अस टू गो सेक्रेटरी सर अच्छा इज कमिंग ना देख इधर जब काला पीले से दे दिए अब उनको पढ़ के दिखाएं पसंद मोबाइल बस कर तो क्या होगा
नहीं, हम लोग वेट कर रहे हैं, आने दीजिए, पहले आने दीजिए, चिट्ठी दे देते हैं, उसके बाद थैंक यू। वन क्वेश्चन एट अ टाइम। ये आज हमने गवर्नर को चिट्ठी दिया है। एडीसी में हमें फंड नहीं दिया जा रहा है। एडीसी में लोग सफर कर रहे हैं, उनको बहुत कष्ट हो रहा है। पानी का प्रॉब्लम है, मेडिसिन का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, नौकरी को हमने नहीं दे पा रहे हैं। गवर्नर एडीसी का कस्टोडियन है और हम द गवर्नर सीम्स टू बी बिजी और ही इज अनवेल। आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज हेल्थ, बट हमें भी अपना बात करने का अधिकार है और हमारे बहुत बिल्स पेंडिंग है। कस्टमरी लॉ बिल पेंडिंग है, लैंड रिफॉर्म बिल पेंडिंग है और इलेक्शन के पहले सबने कहा था कि एडीसी को मैक्सिमम ऑटोनॉमी देंगे, फुल राइट्स देंगे। आज इलेक्शन खत्म होने के बाद भी हम यहाँ आते हैं और गवर्नर हमसे मिलते नहीं है। ठीक है, शायद वो बहुत बिजी हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि कलकत्ता से या दिल्ली से कोई भी अगर उनका मेहमान आता तो वो 2 मिनट में मिलते हैं। हम लोग यहाँ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें पब्लिक ने चुना है वोट देके। जब हम जाते हैं मिलने के लिए तो हमसे कोई मिलता नहीं है। तो ये स्टेप मदली ट्रीटमेंट है, लेकिन जो भी है हमने चिट्ठी में दिया है। ये चिट्ठी का कॉपी आप मीडिया को दिया जाएगा और आप भी प्लीज, आप लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हम बुकुंग बारा लोगों को, लेकिन ये जो चिट्ठी है ये ब्लैक एंड व्हाइट है। आप पढ़िए कितना रुपया मिला है, कितना रुपया मिलने का बात था, क्या क्या बिल्स पेंडिंग है, ये सब आप देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ के जनजाति के संग क्या अन्याय हो रहा है। लाइथांग साला त्रिपुरा हासिनी मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा अहानी हा बुबाग्रा प्रदीप किशोर देबरमानो बुबाग्रा एबा महाराजा के तारिंग दिहनै बीजेपी बदलनि कायसा तांगबुतां पांदावा सामानि आबनो तिप्रासा लुकुरो केबंगै एबा जलि जाग्लायै थानाय स्रां साल 24 मे सालमारिबो ताकर जलावा खा दुमाते तुंफ्ला लाइमानि बिसिंति हिमबत खलायलेखा तिप्रासा लुकुरो तुंफ्ला लाइजाक लुकुरो कक्तमा थुमनाय रकना सावै खनारिखा मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा सिनि बुबाग्राना बुबाग्रा एबा महाराजा तारिंग दिहनै सामानि आबनो तुयै जों त्रिपुरा हानि तिप्रासारक ओंगै मंत्री अकरानि अकक सामानो मानवैना हारमान्या आबनि बागै दिनैनि सालाव प्रटेस्ट खलायलेखा तै मंत्री अकरा बिनि अकक सामानिनो दाक्ति दाक्ति रसावै नाहाना ओंथोन होनै तुंफ्ला लाइजाक तिप्रासा लुकुरो कक्तमा थुमनाय रकनि बुस्काङाव सावै खनारिखा
Manik Saha tu. Manik Saha go back. Manik Saha go back. Manik Saha sini Bubagra Rasa hamni sing abono mania. Hai khasoba soli nai. Bubagra long leg. Bubagra long leg. Manik Saha tu. Manik Saha hi. Manik Saha go back. Manik Saha go back. Manik Saha sini Rasa hamni sing abono mania. Manik Saha sini Rasa hamni sing abono mania. Hai khasoba soli nai. Soba kotor soli kha. Bubagra long leg. Sengkinioro bikumsi kalalega sini bubagrani sakawo kok hamia samante bubagrana hanang kinangke kok samanite sino tipara jeli mukti waba hake kok samannote ne sengkinioro sini tagar jolani ne sini tagar jolani joto borok phano hamjaknai joto bubagrana hamjaknai ro joto no bukha khamjaja abon bagi sengkinioro le dailayo abon bagano sengma sao sino tirpura rajo agini simi siri sitini simi raja bai tui duluti phajak oha abon bagi sengbuba grano obo hake sama khana gangta sini bukhayobu tabu doctor Manik Saha no seng doctor hiyawi bono Manik Saha sini hangga bon bukha bahima to abon bagano sengbono Manik Saha no ni ringnai bo jehetu sini buba grano kormando yang mani bagai sengbubono abo hake na ringnai hine seng bukhawo ma halayo Ambagan tay oma hake ta sateng aba hake saman no seng joto no selango sini buri rong ningi bu seng apun tajagya buba garane gen so aba hake kok samani buba garana hamya samani raja ta ring dini samani amti rong no seng sini buri rong joto no tajagya ngi bukha khamtaja seng nang thanga seng tai bu kotor andalon no thanai abun no tuina asim Kaijlanai hine shawisa samai tongoi talbreni shakbu pulung angkha khorosa shikli o shikli ni buma shahana begum thanai 18 me shalmaribo koila shahar mohila thanabo shukor alino kebungai affair khaiga thanai 19 me shalmaribo bitor pakhi bada bali chhara amtani shukor alino koila shahar mohila thanani police romoi koila shahar thanabo tubi khaiga 4 sala bono koila shahar mohila thanani police darbar nagar telangai case khaiga o case ni lombor angkha 32/2023 US 417/376/420 IPC দ্বারা এখন আমার এখন টাইম নিত না অস্বীকার করে কে ও ফাঁকিবাজার কি নাম শুকুর বাপের নাম করে কতদিনের সম্পর্ক আছে আপনার বাড়িতে কি জানে আমার বাড়িতে আমার বাড়িতে হয়েছে আমার একটা আমি যখন অস্বীকার এখন থানাতে কি কারণে আইছো যা কেন আইছো ও প্রেগনেন্সি অবস্থা অস্বীকার করে তখন আমার নিত না কমপ্লেন দিছো নি মলে থানাতে কমপ্লেন দিছো যা কোন তুমি কি চাও আমি চাই
আমার বিয়া বিচারছে সেটা বিবাহিত নি না আমার হচ্ছে হে বিয়া করছে করছে নি বিয়ে আগে হে আমি এখন শুনতেছি হে বিয়া করছে আমার হে না হচ্ছে হে বিয়া করছে তোমার বাড়ি কই আমার বাড়ি লক্ষ্মীপুর ब्लॉक डेपुटेशन दिना थांगमनि फियाबा वीडियो न हाबानग मालिया डेपुटेशन लाइनाय रक आबनि बागै वीडियो हाबानग न बेरब खक एबा तालारि लाइखा और डेपुटेशन न फायै मानजक फाइका 11 मानदि कन्स्टिट्युएन्सी नि एमएलए स्वप्ना देबर्मा एमडीसी गणेश देबर्मा न खबुइ गुबुनि तांक्राग रक एमएलए स्वप्ना देबर्मा कक्तमा थुमनाय रक न सावै खनारिखा चंगबारि पाइमानि यागुलो मन्त्री रक बरंनि आचुक थाया आचुक पाइमानि यागुलो ब बेबाक ब्लगन खगै हुयै सामुंख्लाय दंगो आबो सिमिनया बुरा बुरि जुग रकनि बाटा बीपीएल रेशन कार्ड रान्दी बाटा खरा कम्पा बाटा रक माना तंगमानि बरक मान्य अंगै तंखा तै काहाम लामा फेरां नोंजांनाय तै पाइपलाइन हामिया अबाहाय गोबांमा सामुं रक ताबुकबो काहाम के नाइकल जायगा अंगै तंगमानि बागै चारसाला आमसानि लोकरकनो तैयै त्रिपुरा मथा पार्टी बेलबारि ब्लक नि भिडियो नि हाबानग डेपुटेशन दिलाके हनै साका एमएलए स्वप्ना देबर्मा जों 15टा बिसि दङ तै साइडते बिसि बर एक खाना बने खाते फियाबा 15टा एडीसी विलेज दङ नि बेलबारि ब्लक आन्दारा और प्रत्येकटा विलेज कमिटी नि जे चिनि पंचायत सेक्रेटारि दंनाय र बर चिनि ताबुकने जे मनिटरिंग कमिटी बडी चंगजाक दङने बरक बाय एडजास्ट खाइ सामुंखाया फेके बेनिफिटि रेडक जे कोनो सिलेक्ट खाइ दंहांखाय आबो जे अरनि बीएससी चेयरमैन फेके बीडीओ साहेब फेके विलेज सेक्रेटारि दंनाय र बरक जार जार मुचुमते के बेनिफिट सिलेक्ट खायै बरक बाके प्रॉब्लम खाय अब सिमिया सुदो जेटा चिने उपयुक्त ताबुक चिने वॉइस को बाता जे पुरची बुरा रक बरक मान्यां तंगमानि आबरक माबा ठीक मते यूटिलाइज खालायजागिया सुदो आबो सिमिया रेगा तांथानिबो जत बरक मा तांया हायकै चिने गोबां मा एरिवा तै लामा प्रॉब्लम अमाय सामं खायतिने जे कोनो विलेज बाय कोनो रिपोर्ट ना हायावै आलादा आलादा खालायै सामं खालाय तंगमानि हायकै विलेज कमिटी कोनो चिने जे ताबुंनि चिने मनिटरिंग कमिटिनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन हायकै मेंबर रक तंगमानि प्रत्येकटा वार्ड दिना कोनो होनो सिंगावै सामं खालाय तंगमानि अबन बागन चिने बेलबारि आदि ब्लक प्रॉब्लम ngui tongo obno tini chini tini main deputation obon bagan chung sanai tini media ni bising tini chung sanai obahai judi khlai ton khangkai chung tini deputation just start khayo bus kang jalo judi tung obo kok khna ba obahai ke judi samung khlai tongkai obahai boro rokno tini प्रत्येकटा एरिया नि चिनि पाब्लिक न डिप्राइभ खाइ तंखाय जों बेलबारि ब्लक न दरकार नांखा तालारो अनिर्दिष्ट कालनि बागै जों बन्द खालायनाय हायका जों अरा ब्लक नांया सामुंसे बान्याखौ जों ब्लक तंगिता मखायनि अबहाय चिनि आन्दोलन चन्नाय बनतैनो चिनि
tinini je main deputation lai tong kaibesek sanmung tong sanmung to ikang nong no sai kabang ma chini to sanmung tong MGMN deka hai ka chinara tabo rom de boys ko bata hai ka chini kabang ma beneficiary rok sila khaitene mane divide khlai jak tong ob hai kana chung 11 point no tina tinai chung je jagawa chung memorandum nai chung copy to video copy to SDM obno tina chung janok nai ob hai tin chin samung rok chung changlai tong Jadi kan baik sini media rono, semua tini blog belbari blog deputation na ne, ulis tarik ko sini deputation tong mana, happen approve borok, sini orang ni video bo jarakri ne, gake kuri tarik ko, tini dead boy, oleh di sini permission botongo permission aja, tapi thana bo information aja, mutabak tini orang Khumuling under plus je belbari blog je tongnai bisirok singora deputation na phaika tamni bag male sinora 11 demand tongo je sini kabangma oro irrigation tongo sini ragani phanongkha nini buraburi sikbata ge kabangma kami rogo tuikurui tuimani ya karen kurui gake obahai kabangma sini demand tongo obne tirinan family kintu sing 11 12 ni simi sengoro video no permission nawi remani satifano sini video aten tonglia ngaka tabuk seng oro pressure remani ya gulo sengoro sini video faika haipene seng sini memorandum rilia tamni bagi manle seng sini jaro seng marilia bo actually seng oro judino video seng kahangka bobe kok salai kahangka kebangma false bongni irrigation tongo Gabo manjane kiri, hai pana borok faika chung memorandum lia, chung bono sini tiprasa nonggoi, bo atentong yan bagoi chung oro to bono chung already sini borok bono kufil khangi ni bo chung kok sale lakia. Gabo bono ongnani ongthong chung jedio memorandum rang lia, hai pana obono ongthong bo abobai, bo bini je ta oro samung khai tongmani, obono taisa songsudon khaine ongthong, abise chung nayo haiji. Asuna hamar. Apa sung dia tu time ni bising sung rai boy isha kiri sung by malanya ni sung tu jata sini formally tong mani apa hakani sung tu bono malanya bagi jara sangka engka borok ni tu sung time ni bising khai ni engka borok ni tu sung abu dorjo botong nango dorjo sung asak bagi le nasi tong mani ba bo faiken je bini sapi je sung bono deputation demand ba time ti sini siduli bising sung maklai ni bele apa ikhla engka kle sung bagi bono boje bos pasta pakai sing pasta bot darabon nasim tong haida oro sing sini leader of ML project tong MD sir project tong barok already sangka ke sing le tak thabe oro deputation bobe malai sinai ba ga bhai ke tong yable logo taisa ba haida obai judi ne sing jora sing taisa nai nai judi tabuk ba sing just bonus sing correction khaini tinayo correction ong thung je oro beneficiary selection claimani abo je beneficiary sing oro monitoring committee ongjak tongo Apa tu monitoring committee ni je bisi ni bong ni knowledge bong ni beneficiary apa hake rahmani apa ni mutabek te khlai nang tuka ka tabuk sunu go jaga je monitoring committee ro beneficiary rahmani apa ni mutabek bok ke khlaya or block chairman songge tongo je orani ga bini je suggestion bini beneficiary list ni apa hai ni mot se khlai tongo apa ni sini main chung bono ramna nai mani main thing kata apa sih? Ama. Bolong belbel bolong abdi bolong ke biru je memorandum nah mani. Bolong bisa tam no tiya sepini foto. Aw sudu belbari bolong ya. Joto bolong no diprai tu tongkha. Tam ni male put pai nai sarkar gotong mani pore. Joto bolong no khagui hui samung khalai tolaikha. Teise arwo tam ne khagui hui simia. Samung bo kering tongkha tan hingkai BJP rok arbo blog rok dokol khlainya nayo emon ki village porjonto dokol khlainya nayo ama haing tongkha tai blog ni samung to chung nukjak arbo bridho bata theke arambo khaiye nini arbo BPL ration card abo arambo khlaiye bidhaba bata bridho bata nini bikolongo bata oborok jotono dipraitung omkha je mana upojukto borok mai yangui tongkha ration card bo ma haino taise lama tui current
अबरक DWS नि सामुंगरगो अब पाइप रक जे जागा नांगमानि ओ पाइप रक गाहामखाय रोजा गियां दंखा सामुं थिक मते यांगि दंखा बाक्सा के सामुं मान फानो अब खागै हुयै अबनो kai obono chini obo lama tei current obo ungani nango bisas kai tei ni problem lama ni problem oborokno tui no jeng tini block deputation dinai jahate khogui hui be samungta khlaitung obo tamnani mili phano samungma khlalainai amhai aboni bagona tini block deputation dinani thangi tongo tam hungkai je video বিশেষ করে বেলবারেন ককনা ছাওয়ানো বেলবারেননি ভিডিও বাইতো जों ওয়াইসাপন মালায়া आंनि जे ওয়াইসাপন মালাया क অথচ आं আর ওয়াং ককলাইকা ভিজিট খালাইपुनो प्रॉब्लम अनेक प्रॉब्लम नुक जाखा এবং পঞ্চায়েত সেক্রেটারি नबो जों नुखा और बिनि पीडीएफ फान सबाय मैया बिनि एफएफसी नि जे रां थांमारक अबरक सबाय जागिया तामगांगाय सबायना थांतानि पीडीएफ नि फान सबायना थांतानि भिडियो न रहक गांगांगाय भिडियो सिग्नेचरिया अबरक कत किछु प्रॉब्लम अब भिडियो नि ऊपर बरक खालायो बेलेम खालायो भिडियो अमहाय गाम खालायनानि नाया ना खालायना दादों ना खालाया दा बिन मुसुम तैदा खालाया अंगै दं अथच को बलक प्रचुर रां दं किन्तु साम खालाय जायगा अंगै दंखा ए बिषय रक्त तैनो जों अब्रंनो वान सुगैनाय बुंनि जे कक मानैनो जों दिनै अबब जों आरो सालायानो कक सालायनाय डेपुटेशन बटाम ककसा बियां साम खालाय जाक दं अब जतन जों दिनै ब्लग हाबिनाय डेपुटेशन नि माध्यमे जों अब चातरिनाय जागोन हामबाय belai hambai chini social media ni to taku sokno tai hastin nai to jotono tai tini especially hambai marwo chini o belbari RD block ni joto bisini chini adong juk sokno tini mohai ke chini je amsayo chini je block ni bising tike je manthai sok tai rok je sing depriving dongoni abuno sing deputation ni maddome chini je depriving abuno sing jarna bagi tini phailai thaniwo tini joto ro final na pula hambai marwo tai tini sing omai ke o jagao je time schedule rojak tongmani tai sing khanaka chin leaders ni bising tike je bono already appointment na hajak tongmani phiaba pula hangkai 19 tarik am pore bo 20 tarik jorar kha tini date mani phiaba bo tini bo tongyawi ta kubun samung phunugine bo tini omai ke bin sak no mane ojuhat phunugine মানে একথাই পরিষ্কার বকেবো বায়াও জাগাবো সাবি কাঠি রজাগিনাই চিনি ও বেলবারি আমচাইনি যত লুকরকনা বড় ডিপ্রাইভ খাইনি আবো একটা বড় প্রিপ্লান দं হাইছে তামনি বাকি जों साइमनाव थांनाय 2021 सिमी ओ बेलबारि आमचाइनि जत बररक तिनि ति प्रमोथर खलायो ति प्रमोथना हामजागै ति प्रमोथना गोबाग्रान लगि रुइ तिनि थांनाय कयेक मास आगेबो जों असेम्बली इलेक्शनाव जों जतनो जों साइमनाव ओ बेलबारि आमचाइनि जत बररकना तिनि गोबाग्रान अथवा चिनि जे कैंडिडेट न जेबोके बुट दुइनाय supply खालाय आबोनो बर एक्चुअली केना नांमा हायिंग्रागमो बागैनो अबो हायबर खालायो ना के मने खालायो तिनि आबोनि बागै आं सानानि मुचुङो जों तिनि ओ जागाव गोबां मानसिनि जे दाबि दंमोन आबोनो जों बनि थनो जों याफाना फाइलेमेन फियाबो बनो जों जरा मानलिया तिनि एमएलए र तिनि फाइका तिनि बेलायके अपान हाय खायगा सुनो जों बेलायके खा खामका तिनि बेलाय सेलांगो मायके जों सिनि खरकनै एमएलए ते खरकसा एमडीसी ते सिनि आमजानि जतो जारा नेतृत्व रइतनाय ते जतो आरो तिनि सिनि जारा एलाकानि जतो तामो बुरै तामो चला जतो तिनि आरो थानसाक थायनाय तिनि सिनि भिडियो थानि सिनि जे आमचानि समस्यारनो जों सानान बगे फेलेमेनि फियाबो बसनो तिनि जरा रेलिया ब इछाते अब खलायया जों आबोनो एकदम टोटली आबोनो जों जाजाक गैया तामो खाबा आबोनो जों कयनामु जों आगामी दिनो तुमनो माइ खलायया जों सुदु तिनि जों बनो सिनि बरर खा माने बखा कस्तं जागै बनो बुबे खलायया ठीक আছে आबो जों हेनलायया किन्तु जों आबसुबाय बाइकला जों आगामी दिनो किन्तु अमायके जदि नसिनि आमचायो सिनि गोबां बेनिफिशियारि जे सिलेक्ट खालायमानि बर माने आजुगै नगा आजुगलायनाय थुथुतै बर लिस्ट खालायलाय बर जों सायमनो जे बर सिनि मनिटरिं कमिटि दंगि दङ किन्तु बरनि कुनु कक खानाया गाबो हायरो जदि नंगि दं आगामी दिनो किन्तु बेबो कतर चबांनाय अ बेलबारि ब्लक और तंमोन अब हुद्दा मागनानि जों साकसाकनो मनै मा खालायो तानि गाव जागोन बरनि ककसे खानाया अजन बरनि दुख बिरमानो बर जदि नाया हे बासाया हे गानाव तिनि माय ब्लक तंमोन जा कुनु मिनिक्रि गाबोनि बगै आं कयनाय बसकानि सालो जाते जेकुनु बेनिफिशियारि सिलेक्ट खायथानिओ जेकुनु माने सामुं हुमुं खायथानिओ जे एलाकानि बररक बायखाय कनसाल खालाय सामुं खायनांथो इयांके आगामी दिनो कतर चबांनाय जों तिनिनि अ जे डेपुटेशन जों अरनो जों पाइलायनाय जतनो हामबाय
Nung di teori dari pakai itu. Nung di teori dari pakai itu. ভিডিও কি ইনফরমেশন করেন সব পুস্তকে দেখেন ভিডিও যতক্ষণ পর্যন্ত না থাকা মানে আশা করতে আমরা 3 সপ্তাহ বলবেন ভিডিও শেখ না আপনি তো অ্যাসিস্ট্যান্ট প্লাস টেকনিক্যাল ভিডিও না Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
সব বাইরে আসলে কেউ সবাইকে দেখেন भाई ऐसा नहीं करते हो, ठीक नहीं है। अरे पुलिस को सामने है, ठीक नहीं है, सामने ठीक नहीं है। आप कब्जा करो। साइको अंडरस्टैंड। দুইজন এমএলএ অফিস থেকে কাম করতে দাও। দুইজন এমএলএ অফিস থেকে কাম করতে দাও। আমরা মাঝে আপনার না। अरे अच्छा जो ना आए बोल दो। और ये ना
रिमान या बोलो न आपनो खबर इजा काकी 19, 20 and 22nd एंगेज तंगो वर्कशॉप ते अनि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कायसा फिटनेस तंगो तब जानो मानी तब ने या बोलो नांगाबो सिंगा की वेदर पुलिस नो जानो दतो तो हम साउथाबो नरम न जानो सिटी तो हावे बरंग एप्लीकेशन रिकलंका 20 तारीख है तो अकॉर्डिंगली जेतु एप्लीकेशन जिकांगा अंगाबो नो फॉरवर्ड खाइ रेखा कंसर्न पुलिस नो sini usi jirana PS and subsequently ang rada por PS si SI Draupadi yang no bang January ka to accordingly tabo pore abone mo je information tongo information bijong singte bokok singka os ani panchayat extension officer thutu ke ning phone kai kita janu gadi ki whether jetu sini Monday was same mo hai ekta khnamani sini colleague ni bising tike ke aro cancel khai ka क्या इन्फॉर्मेशन नो सिन पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर देखा कि वेदर दे आर गोइंग टू बी कैंसल और नॉट तो सब ना अब फाइनल न रखनो तंगसे पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर बा एडिशनल वीडियो तो अब आई कैन सिंग ठीक है जेतो आनी वर्कशॉप तंगो ओडीएफ प्लस नि ऊपर एचबीएम फेज 2 फॉर रेट्रोफिटिंग ऑफ टॉयलेट जेटा माने इन नियर फ्यूचर अनेक क्वार्टर प्रोग्राम क्वार्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम अब बिसिंगो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट नि वेरियस डेवलपमेंट वर्क खाइजक नाय तो अब नती डिस्ट्रिक्ट माने स्टेट लेवल वर्कशॉप तो माने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस अब ना अटेंड खाइन बग थांका आनी दुइजन स्टाफ नते पंचायत सुपरवाइजर ते ऑफिस स्टाफ तो सब्सिक्वेंटली सिन एडिशनल वीडियो बतंगो जेटा माने अन्य जगह रिसीव खाइमानो तो हावेवर और जेतु डिमांडिंग हा पब्लिक डिमांड की वीडियो तंगना नांगो आंगा वर्कशॉप नो या कारी इन द मिडल ऑफ टाइम आंगरो खापुंगी फाइका तो हावेवर और बोरं तिनि के रिलिया मे बि बोरं डेट पोस्टपोन खाइकाना तो however accordingly same receive खाने आसुक मुखांगा फाशाला खुवाइबार एसोसिएशन चंगबारि संखा जाखा चाशाला साइजाक बर रगन तुई खरक चुकुनि काइसा कमिटि संखा जाखा खुवाइ हांकर दरबार नगर बार एसोसिएशन नि चंगबारि संखा जाखा खरक 33 भोटार नि बिसिंग 27 भोटार बरकनि भोटार लागुक जाखा कप्लाइ कैंडिडेट नि बिसिंग गोबां बुथ मानखा केरं करं अभिजित भट्टाचार्य ब बेबागै 27 बुथ मानखा तेई कुबनि कैंडिडेट डक अंखा अजित सरकार जुमुर सरकार शर्मिष्ठा देवनाथ अभिजित देव सरकार सुब्रत प्रसाद दत्त चंदन रंजन गुप विकास देव देवाशीष देवनाथ तेई सुमित कुमार पाल अचंगबारि बीजेपी पैनल काइचुकु आचुकथाइनि बिसिंग काइसार आचुकथाइ मानखा काइसा आचुकथाय मानखा कांग्रेस बार एसोसिएशन चंगबारि कप्लाइ अंगनाय रक काइसा कमिटि संसाखा अ कमिटिनि आचुकफां अंखा ननी कुपाल देवनाथ तेई एडिटर अंखा अभिजित भट्टाचार्य গতকাল আমাদের খোয়াই বার অ্যাসোসিয়েশনের যে নির্বাচন হয় এই নির্বাচনে 9 জনের প্যানেল ছিল 11 জন ক্যান্ডিডেট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে নির্বাচনে তাতে 9 জন জয়লাভ করেছে এই 9 জন এক্সিকিউটিভ মেম্বার আজকে আমরা মিশে আমরা আমাদের কার্যকরী যে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এই পদগুলির জন্য নির্বাচিত করেছি আমাদের খোয়াইবারের এই নবনির্বাচিত 9 জনের প্যানেলে ননীগোপাল দেবনাথ সিনিয়র মোস্ট মেম্বার অফ খোয়াইবার উনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন প্রকাশ করা আবশ্যক আমাদের যে স্বাধীন কনস্টিটিউশন খোয়াইবারের এই কনস্টিটিউশনে লেখা আছে যে সিনিয়র মোস্টে তাকে প্রেসিডেন্ট করতে হয় সেই মোতাবেক আমরা ননীগোপাল দেবনাথকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেছি ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছে বিকাশ দেব সেক্রেটারি অভিজিৎ ভট্টাচার্য অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অভিজিৎ দেব সরকার কেশিয়ার শ্রীমতী ঝুমুর কর্মকার অডিটর শ্রী অজিত সরকার আর মেম্বার্স হয়েছে সুব্রত প্রসাদ দত্ত চন্দন রঞ্জন গোপ এবং শর্মিষ্ঠা দেবনাথ
भारत मिशन सामुं बतंगनि बिसिंतै खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिल लुवाइजि मुंबाई RRR सेन्टर एबा गताल सेन्टर जेंसौई रिखा खुवाई बनकर कवि गुरु पार्क गानावो तेवाइसा RR सेन्टर न जा साले सारिक दाम बुरियो फिता रावै जेंसौई रिखा खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिल चेयरपर्सन देवाशिष शर्मा बनकारिबो मानजाखा खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिल काउन्सिलर शंकुपाल तै म्युनिसिपल काउन्सिल भाइस चेयरमेन खोबै म्युनिसिपल काउन्सिल आतंग्रक खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिल सामुं खायनाय रक सालब्रुम न आमसाइनि गोबांमा नकनि खिबिजाक रिजुम प्लास्टिक बय खाता सिकं हाइ गोबांमा मानै रक थुमै RR सेन्टर कबि थायो अ सेन्टरनि बिसिंतै हाइनो हाइ गोतालसे मानै रक सनाम दानाय सानै सावै मानखा যেগুলো ব্যবহারের যোগ্য না সেগুলিকে রিসাইকেল করে আবার যাতে কাঁচা মাল হিসাবে এটা পাঠানো যায় সেই লক্ষ্যে এটা করার চিন্তাধারা হয়েছে। কোনো জিনিসই যেটা ব্যবহারের পর এটা রিইউজ করা যায় না এমন খুব কম জিনিস আছে। আমার দেশের যা সম্পদ যেগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ বলুন আমাদের কলকারখানার তৈরির বিভিন্ন সম্পদ বলুন এইগুলো আমরা দেখি বিভিন্ন সময় স্ক্র্যাপ আইটেম হিসাবে আমাদের বাজারজাত হয় এগুলো রিসাইকেল করে নতুন কোনো যখন জিনিস তৈরি হয় তাতে একটা পার্সেন্টেজ মিশিয়ে সেটাকে আবার নতুন ভাবে তৈরি করার ব্যবস্থা করা হয়। ভারত সরকারের এই চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য খোয়াই পৌর পরিষদ এইরকম একটা কালেকশন সেন্টারে আজকে উদ্বোধন করেছে। Telamurani gana gini amtayo kaisale kaisa chikon kotora patimung patiwi tongo o patimung no kasuna bagai lama te traffic rider no maniwi naharna bagai chashala telamura jana shromik te naimuthang bodol bai gthawai kaisa panda songka jakha hoja khlaimungni bisingtei o panda songka jakha telamura mozdur songo tangnogo o hoja khlaima pandabo bus truck maruti alto mozdur songoni adongrok te telamura bakaste police officer Prashan Kanti Tripurano khoboi traffic police officers bo phai mancha phaibeka আর আমরা ভারতীয়রা দেখা গেছে যে আমরা আইনটারে ভঙ্গ না করলে আমরা মনে শান্তি পাই আমরা খুব খুশি হই গাড়িটা কিছু প্রবলেম হতো না বুঝলেন না ব্যাপারটা আমরা সবাই মিলে একটা ডিসিশন নিয়ে যে পার্কিং ব্যাকগ্রাউন্ডে করা যায় কারণ এই পার্কিং প্রবলেম আসছে না কিন্তু এটা অনেক সময় ধরেই চলতেছে এটা আমরা নাই তো করতে গাড়ি ক্ষেত্রে করতে বাসের মধ্যে যেখানে সেখানে দাঁড়া করাটা ঠিক না না তাহলে অন্য মানুষরা আবার নিয়ে হয়রানি হয়ে যাবে তো এই জিনিসটা আমাদের সাথে আর আপনারা আমরা করে দিই আমরা কথা বলা আমরা ম্যাডামের সাথে কথা বলি আমরা একটা কাজ করেন ম্যাডামের সাথে কথা বলি আর সবাই ডিসাইড করে একটা করে এটা আমরা চাইছি দুইবার আগে পর্যন্ত দুইবার লাগছে অন্ধে আগে শান্তি দিতে আমরা হয় না নাও আগে আমরা 15 মিনিট চালিয়ে করি আমরা করেছি এটা ট্রাফিকের তরফ থেকে একটা প্রয়াস করা হয়েছে এখানে বিএসএমএস সিন্ডিকেট প্রত্যেকটা সংগঠনের যে আছে ই রিক্সা অটো রিক্সা তারপরে বাস সিন্ডিকেট ট্রাক সবাইকে নিয়ে যাতে তেলেমুড়াতে ট্রাফিক ব্যবস্থাটা কি করে সুন্দর করা যায় এবং এটাকে উন্নত কিভাবে করা যায় সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে Tangshala khuai poddobil amsayo Agartala lahar kasulaka tipra mothani adongrok aro phai manja phaika Ramchandra Ghat ni MLA Ranjit Debarma bokok tuma thumnai rongni buskang shawi khnarikha talsa khaksa sugang PWD te agency ni bakhakte Paglabar ni simi tolabari lama sramjak tongmani atumsa forest department ni bakhakte o lama sramjak tongmano muthagirikha aboni yagulo forest department te DM office rogo thangai amsini lukurok wairewai samani yagulo khano borokni kokno jai khlaijaliya aboni bagai tangshalo amsini lukurok lahar kasulaka khani shaka MLA Ranjit Debarma
Tung khai cái tung trên địa nó phải là tung diêm nó phải à bao tung ở đâu bắt đầu ao sistema digo tung dos es tiene más para chicar fan final de ang komia pues para nong này cái nắng đồ hạt ta chỉ còn màng hồng lai chửi rồi chỉ còn màng hồng lai chửi rồi cho nên mà nị kai ta đây này cha bảo thằng này nước buồn đồng này đây cái bán bảo liệt cả đến thấy কোন বিষয় নিয়ে রাস্তাটা বন্ধ হয়েছে? এইখানে আমাদের পিডব্লিউডি দেখাই দিয়েছে রাস্তার মধ্যে স্লাইডিং ছিল, মাটি কিছু সরাই রাস্তাটা বড় করতে লাগে, নতুন রাস্তা হইতেছে, রাস্তার সাইডে দিয়ে ড্রেন হইব, মাটি কিছু স্লাইডিং হইয়া মাটি পড়ে রয়েছিল, মাটিগুলি সরাইতে গেছে। এমন সময় একদিন আইয়া ওই ফরেস্ট অফিস থেকে আমার গাড়িগুলি সিজ করা হয়েছে। এরপরে তো এই কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। আর আমি অন্য ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে চেষ্টা করছিলাম কাজ করতে, কিন্তু কেউ আর ফরেস্টের ভয়ে কেউ গাড়ি দেয় না, তার জন্য রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেছে, এইদিকে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। এতদিন বন্ধ রয়েছে, কেন কাজটা করাইছে না? না বন্ধ রয়েছে তো গাড়িগুলো তো আর জেসিবি নাই, দুইটাই আসছিল। না দুইটাই আসছিল, আর নাই এইদিকে আর জেসিবি নাই, কেউ তো আসে না তো এখানে। যোগাযোগ করছেন না কোন? না যোগাযোগ বন্ধ করাইছে, কেটা করাইছে? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। হ্যাঁ বন্ধ করাইছে কাজটা, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বন্ধ করাইছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট জেসিবি গুলি সিজ করার ফলেই জেসিবি ছাড়া তো এখানে কাজ করা যায় না, তার জন্য আর কাজ করা না বেশি জেসিবি। মানে দাদা ওই বদ্ধ করেছে কি কারণে? মানে মাটি যে কাটা হয়েছে, রাস্তার কিনারে মাটি পুড়ে এসেছিল, এই মাটি যে কাটা হয়েছে, এই কাটার ফলে এখানে কোনো লোক আপনার কাছে কোনো টাকা পয়সা চায়নি? না এইসব এরম জায়গা তো বিনামূল্যে শাল বাগান কাটে উদয়পুর জামজরিতে বিনামূল্যে বাড়ি বানাইতেছে। না ফরেস্টার অফিসের সামনে মাত্র 100 মিটার সামনে শাল বাগান কাটতে বাড়ি ঘর বানাইতেছে। তারা এটা দেখে না, এটা দেখছে। আমি কি করবো? এটা তো আপনি কি বলবেন? আমরা তো কাজ করতে চাইছিলাম, আমরা তো পিডব্লিউডি দেখাই দিচ্ছে যে রাস্তা বাড়ি আমি সরাইতেছিলাম। আমি তো আমার তো চাই আমার মেশিন দিয়ে দিলে আমি আবার কালকে থেকে কাজ করবো, আজকে যদি দিয়ে দেবে মেশিন আমি কালকে থেকে কাজ করবো, কাজ করে এলাম না। আপনি ফরেস্টার ডিপার্টমেন্টে কি বলবেন? আপনি আমার মেশিন দিয়ে দেওয়া হোক, তবে আমরা কাজটা করা শুরু করি। মানুষের দাবি, আজকে এতটি মানুষ এই রাস্তায় নামছে এই কাজের দাবিতে। কাজটা যদি মেশিন না ছাড়া আমি কাজ করতে পারবো না, মেশিনটা পাইলে আমি কাজ করতে পারবো। পুরা নতুন রাস্তা হইতেছে। আপনি কি জেসিবি ভাড়া তারা নেওয়া যাচ্ছে না? এখানে তো কেউ ফরেস্টের ভয়ে তো কেউ আইতেই চাইতেছে না। একজন মালিকের থেকে তো আমি আনলে যদি পরের দিন এটা নিয়ে জায়গা, তখন এই খেসারত কে দিব? আপনার নাম? সত্য সুন্দর দাস, বাড়ি খোয়াই। আপনি কি করেন? আমি কন্ট্রাক্টরি করি। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এখন কি বলছেন এই বিষয়টা নিয়ে? না ফাইন যদি আমার দেওয়ার মতো সামর্থ্য থাকে, যদি আমার 10 লাখ টাকা ফাইন দিতে হবে, তখন তা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার যে কাজ করেছেন এটার কি কোনো টার্ম এন্ড কন্ডিশন আছে? আছে তো ডিপার্টমেন্টের টার্ম এন্ড কন্ডিশন আছে যে এইভাবে 3 লেয়ার করতে হইব। আমি 2 লেয়ার করছি অনন্ত, আর এক লেয়ার করতে হইব না। কথা হলো ওইটা যে আজকে তো এটা ফরেস্ট জায়গা দেখেই তো আজকে সিজ করা হয়। তাহলে এই জায়গাতে আপনারা কি যে সময় কন্ট্রাক্টরে কাজ করেন, এই কাজের মধ্যে কি আপনার টার্মস এন্ড কন্ডিশন নাই? না এটা তো ডিপার্টমেন্টে থাকবো, পিডব্লিউডি দেখবো। এই ব্যাপারটা তো পিডব্লিউডি দেখবো, এটা তো আমি কন্ট্রাক্টরে থাকবো না, এটা তো পিডব্লিউডি দেখবো। এইটা ফরেস্টের জায়গা, আমি তো করতে পারি না। আমি মানে আমি তো এটা ফরেস্টের জায়গা না, পিডব্লিউডি জায়গা। আমারও পিডব্লিউডি কইছে, মানে আমি পিডব্লিউডি জায়গা। মাটি সরাইছে ফরেস্ট ধরে লইছে নাকি? গাছ না কাটতে ওই ফরেস্ট ধরছে, গাছ না কাটতে ফরেস্ট ধরে লইছে, তাহলে ফরেস্ট বেজা দেব। না গাছ তো করা হইছে না, গাছ না কাটতে ফরেস্ট ধরে লইছে, শুধু মাটি সরাইছে। কিছুদিন আগের যেখানে আমরা ফায়ার অথরিটি সহ এখানে একটা ভিজিট হওয়ার পর দেখা গেছে যে 2টা ডজার এখানে রাস্তার কাজ বলতে রাস্তার বাইরেও ইলিগালি ফরেস্ট ল্যান্ডের মধ্যে তারা কাটাকাটি করতে আসছিল, যেটা আমাদের অ্যাজ পার ফরেস্টের এটা একটা অফেন্স। অ্যাকর্ডিংলি এখানে 2টা জেসিবি এখানে সিজার হয়েছে
তো সিজাত করার পরে তার ক্লেমেন্ট নোটিশ ইস্যু হয় নিয়ম ক্লেমেন্ট নোটিশ উদ্দেশ্য হলো যাতে এক্সাক্ট যাতে অরিজিনাল মালিক যাতে এটা পায় তো ক্লেমেন্ট নোটিশ ইস্যু হয়েছে কয়েক 4-5 দিন হয়েছে তো আজকে আমরা যে মালিকের কাছ থেকে ক্লেমেন্ট নোটিশের রিপ্লাইটা পাইছি তো আজকে এটা প্রসিডিউর করে স্যার আমরা পাঠিয়ে দিতেছি ডিস্ট্রিক্ট অফিসে স্যারের কাছে রিকোয়েস্ট করছি আমরা যে এটা যাতে মানে হিয়ারিংটা যাতে আজকেই করা হয় তো হিয়ারিংটা যদি আজকে করা হয় আশা করি কালকের মধ্যে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে স্যার এরকম তো অনেককে দেখা যায় যেমন উদয়পুরে যে কোনো এক এটা আমাদের যারা মিনিস্ট্রি আছে এটা ফর্ম করে মিনিস্ট্রিটা তৈরি করে আমরা হলাম তার এক্সিকিউট করার জন্য তো ওইখানে কি হয়েছে আমি জানি না কিন্তু ওইখানে ইস্যু এটা আমরা এখানে যেটা লিগালি আমরা এটুকু আমরা চেষ্টা করি যাতে আমরা মানে এই লটার দেখভাল করার দায়িত্ব আমরা তো আমরা এটা অ্যাজ ফার এজ পসিবল যাতে আমরা লটা ফলো করতে পারি আমরা সেভাবে কাজ করি কারণ আমরা চাকরিটাই হলো মেনলি এই কারণে তো এখানে ইলিগাল হয়েছে আমরা এটা নিয়ে গেছি এখন ডিউ প্রসিডিউর এটা মানে রিলিজ করা প্রায় 1.5 মাস আগে ও নিনে পাগলাবাড়ি তো তুলাবাড়ি যে লামাং দंमोन बेखौ लामानि बर काम खाय दंमोन PWD ते एजेंसी काम खाय दंमोन ओमफ्राय प्रथमन सिमे बर काम खाय दंमोन जेखाय प्रथम इट खोखायै बर मेटालिंग र खायबेका खबेका प्रथम पलासारि बेकाते पलासारि दंमोन समय खायना फरेस्ट डिपार्टमेंट थांगै बिना नोटिस से बिना इनफरमेशन थांगै बंनि 2030 खाय तुइ हेका तुइ खायमाने यागरो तामका काम बन्द दं थाका प्राय 2 मास जाब थाने 11 तारिख मे डीएम ऑफिस कैसे डेवलपमेंट ने जे मीटिंग माने आ मीटिंग कक लाम सालायका सालायमाने डीएम ऑफिस नि होयते माने डीएम साहेब साका जे नर 7 दिन बिसिङो न मन सालाय पाइरि दि जाहाथे डेवलपमेंट काम फोन हने इका डीएफ को मानि नाखा पीडब्ल्यूडी बो मानि नाखा मानि परे जों नाय नायका 7 दिन तो बाद तिनि 12 दिन थाका बर कोन आबना कोन व्यवस्था खलाया 60 घंटा ने आगे बरनथाय साजाव कां डीएम न बो फोन खाय साका पुलिस प्रशासन न बो साका फरेस्ट डिपार्टमेंट न साका पीडब्ल्यूडी न साका जे बरंग ब्लै खाय जिंजालो क्लाय दङ थानानि फायनानि ते वातिबो फाय दङ कामारति थांगा काय अलंकय मांगलाखिने किन्तु बरक आबनो कोन माने साक्षी नांगदे गया बेखाय जों साका जों नरक जुदाबा खायाखै जों लामा जों गमा खायलायनाय माका सलायनाय एबं जों रेलि मा खालायनाय के बरनो साका ओ 60 घंटानि बिसिङो बर कोनो इनिशिएटिभ नाया किन्तु जों तिनि अरे लामा कासमान परे बर इको राइटेन मारिखा जे खना फुंनि बिसिङनो बर 2000 रुजाकारिनाय के पीडब्ल्यूडी बो बर खनान सिनि सामुं थांनाय अमचिनि लुकुरक तिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सबा खालायमाने मो तिनि लुकुरक कप्लाइंखा आं लुकुरक बायनो तंगो लुकुरक तिनि जतन अर कप्लाइं माने बागै खुसि जों कोनो डेभलपमेन्ट जों केबेंला जों एलाकानि डेभलपमेन्ट नाय जे कोनो डिपार्टमेन्टनि डेभलपमेन्ट थाखाय जों बरनो सुबानाय जों सहयोगिता खायनाय जोंनि कोनो अर तंला फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो डेभलपमेन्टनि बागै सामुं थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो जों को खायनाय जों तिनि सबसे खादुखौ नांखा मुसक साथुंगो गोबां बरक अलका सुजां माबाय ब्लाइका कस्तंखा आं बरंथानि एलाका बासिनि आनि रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि नंगै आं जतनि थाने नागार सानजावो तामनि हिंगाखाय लुकुरक किसा कस्त माखा हायपानो जों तिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सामुं थांनानै न सुबाय दंमानि न जों तिनि जोंखौ सबानि बिसिंसेके जों गोप्लाङै मांखा काय ताबुनि सिमिनो जों अ लामा जेका सुमानि मबति साइरि जाका जतन न हामबाय गदकमा सालनि आगोलो फेसबुक लाइव बखानि टेक्ट बखानि दुख बखानि कष्ट बिरमान आबरनतयै जनतानि दरबार जेहेतु जनता पाब्लिक सिनिति प्रासानतयै तिनि सामुं थाङै दङबा नरने कगनावैनो आं तिनि बेबाक सेक्रिफाइस बेबाक याकारै दङबा नरने थानैनो कायसे सोंमुं तबुयै नरने थानैनो कायसे साजेसन नाना बागै तामो खायमान चाहिनै तिनि तेसा फेसबुक लाइव गदकमा सालनि यागुलो नरनि चुबा सुसानै मा फाइबिका जारा अग्रा चाक्रा बुद्धिजीबीनि थानिबो सोंना बागै साजेसन नाना बागै तिनि फंग दैवान दालनि जे जागानि थेके आं थांनाय 2021 एडिसि चंमारिबो बातायखा काटालिया मिर्जा राजापुरनि आ कन्स्टिट्युएन्सिनिनो दैवान दालनि खरकसा ताखुक
मंगल देवर माहिनै बानो फोन खायो बसाव कदकमा साल रमै बेनि साक हामिया बेमार खाख्लाब सामानि दै कुनो रुजि रोजगार करै आं तिप्रामो थानि बागै कदकमा साल रमै फाइट दै जबा खलायमानि ताबक आं हस्पिटालो कलाइजाक दैबान्दालो फियाबा सोनोग्राफी नानान्तानि पदेर पर चेकआप दै कुचक बेरामनि मेडिकेल ट्रिटमेन्ट नि बागै रांखक सुबासो किसा नांगौ सार नोंआनो किसा बानचेदि आनो मोथां देग्लो थै थानायका आहाय हिनि ब कापतै खलायनाय काबजा खलायनाय आनो सावो ताबुक आं बखाव बेलायके टेक्टमानखा टेक्टनांखा तामनि बागै हिमालय अमहाय कायसे केसिया गोबांमा केस नांथानि फायो फियाबा आं निजे तिनि साक खुद साक बाय थांसां तिनि हेल्पलेस दफानि बागै जातिनि बागै सेक्रिफाइस खायै तिनि उइदाउट करप्शन without any lalas every step गोबांमा दुख बिरमान टेक्ट मानैबो टेक्ट रजागैबो हामिया हिनजागैबो गुबै बखा दै दफानि बागै चबा खायनानि बागै without compromise सामं खायगा थांनाय 14 to 15 years फियाबा दिनिबो आं अमहाय बरक जे बरक रक्सनो लिडार हनि आसावै तंगौ जोंना आसा जानाय बरक नि वानसगौ sei आसा जानाय बरक रक निजे साकबाय थां खुद हेल्पलेस आं बन सुबाय मियानि बागै तिनि बखा बेलायखे दुख बिरमान टेक्ट नांगौ बखा फाटिना नायो आं निजे साकबाय थां तिनि अत्याचार खायजागै तंगौ बिसिं बिसिं थंजागै तंगौ केबें जागै तंगौ हामिया साजागै तंगौ सातक जागै तंगौ गुबुननि बसंरक बायबो साकनि बसं बायबो गुबुननि बदल बायबो साकनि बदलनि बरक रक बायबो थांनाय बुबागरना लगेर माने टिप्रालेन्ड ग्रेटार टिप्रालेन्ड तै कम्प्रोमाइज खाइया दफानो तै कम्प्रोमाइज खाइया थानि दिल्ली थांगै एलायन्स खालिया नै जों तिनि चबा कुबै खायमानि गोबांमा बरकनि मकल फन गुबुननि दफानिबो मकल फन गुबुननि दफा बायबो नगो पुलिस रहरै रेड खायजागो टर्चार खायजागो केस रजागो गुबुननि बदल लगायबो साकनि बदल लगायबो निनि जारेनो मासे मानुंगिया निनि जारेनो तिनि पजिशन पावर पोस्ट आसगै मेया हेनै आनो मकल फन ngै हामिया सावै नरजागै सातक जागै मातम हाइपानो जे कष्ट दुख बिरमान सातक जाग मानि न दफानि सारते हेनै आं सातक जाग फानो आनि बरक रक आनो सातक मानि नां खबलै खलबै मिलिब्रवै साक साइचंनि साकाव प्रेसार नावै कष्ट दुख मानै सयजगै तंगौ बबाग्रानि गोथार बखा गोबै बखा जातियक मानि न नाहरै सातक जागै आं तंगौ फियाबा सातक जाग मानि नां सयज खायतम फियाबा तिनिनि सालो आं सातक जाग मानि आं कष्ट रजाग मानि आं बिरमान मान मानि आं थंजाग मानि न आं सयजगै खैयै खगै थंजागै तंफानो आनो सातक नायरक तंथगै जावै आनन्दखौ तंफानो आबनो मुंसां जायगाया फानो तिनि आनि बरक रक तिनि थैनानि जरावो आं थै थांसिनाय आनो किसा सुबाग्रा दिनमा जराव सुबा मैयां मानि न बेलाय बखा दुख कष्ट बिरमान नांगौ अमनि सालनि सिगां तै खरकसा साव दारा मोबाइल सदा क्रिका मोबाइल पाइरनानि आनो 4000 रां रदि रैमाया कारनां तो करप्शन बुखायमिया पावर पोस्ट पोजिशन बो आनि थानि गरै आं ना नाया दफानि बागै लुकरक न साव नर न साव पावर पोस्ट पोजिशन ता हमजाक दि याकारै रेदि हिनै आं याकारै रेखा केबो याकारिया जत सेगलाय तंफ्रो आं याकारै रेखा गोबांमा जागान जत आराम आयसो तंगै बतेबो कतर नांगौ हिनै पोस्ट पोजिशन रिजाइन दफ्रो आं तिनि ग्राक खायनि दायित्व पालन खाय तंगौ दायित्व मानिया फानो दायित्व जे मान मानि न
tini ang बैशेक लायै ब्रुम ब्रुम लै तंफ्रो आं याकारि फुनुका नरने कक बायनो दफानि सारते हिनै फिया बां याकारि रहरमानि यागुलो नरने कक बाय जे याकारि रजाकनाय रो जारा आसुकनाय रो परक ताबुक सुबाय आंगै आलु करक आनो नासिगै काबै आनो हेल्प सानमान नां हेल्प खाइबि आं माने बेलाय खेबखा दुख बिरबान कष्ट मानो ताबुक गोबां बरक जेमन मान्दायनि सुरस सालपट्टी नानो कल खायो तारा बेकार चराय आं ताम खाइसिनाय किसासे ग्लोन फान रे दे कोनो जागा फान सुबा सु खाइ रे दे दारा माइमासे थैसिनाय आं ताम खाइसिनाय नि सापुं सापुं फोन खाया न बखा कष्ट नं दुख नां बन सुबाय मिया गोबां बरक काबो ते खरसा बरक बुमुं खै सालिया डेली आनो कल खाइनाय खाक्लाब सावो किसा फान सुबा सुर दे नै सावो नेका आं रैमिया हेल्प किसाना दि हेल्प एसिस्टेंस नि नै रहरका रां करै फान करै नि किफली रहर जाका उलो हंका के दारां ताम खाइसिनाय आं पार्टीनि फन रिजाइन रै फन नगा सुकमा तमस्लिन साव आं बनो कुनु हिनिमिया माना खाइका कितो माना खाइमालिया अमाय खलायनाय गोबां बरक गोबां लोकनि दुख कष्ट न नुगै सुबाय मिया आं मानि न सबसे दुख नांगौ निजे सातक जागै थंजागै कष्ट रजागै दिनै चारिदिक दिया आनि दुश्मन गोबां मा साकनि बदलनिबो गुबुननि बदलनिबो गुबुननि दफानिबो साकनि दफानिबो तावनि बां हमला दफानि बां सय सय जबा खाइमानि बागै मनि चाया सुगिया न बां तिनि खबलै मा दङ मनि चाया सुगिया बरानो अत्याचार खाइमानो बां सह्य खाइ खबलै बरनो तंथग्रै मा दङ तानि बां हमला दफादे अरै पर इंलांनो ताकु खबलै दङ तमाय सिचुएशन लुकुरन थाने मनो सुंमो लुकुरक बुद्धिजीवी रक सिनाय नंनाय रक नरने कक बैनो बेबाक याकारदि सेक्रिफाइस खाइदि आमाहाय हिनै सेक्रिफाइस खाइदि हिनै सावैनो सेक्रिफाइस खाइका कोनो दिन आं कोनो जातिगत तैबो सायको ताबुक साक जरा तिप्रासा नि वान सगैनो तिप्रासा नि आइडियोलॉजी तिप्रासा नि आइडेंटिटी बैनो चबा खाइ तंगो गोबां बरक नुखा पोस्ट पोजिशन नि बागै कम्युनिटी बेस खाइनाय पॉलिटिक्स थंगो किन्तु आमाहाय नंग्रा पॉलिटिक्स आं कोनो दिन थंनाबो थांगिया थबो थंलाक इवेन बेबाक न सेक्रिफाइस खाइ फुनुखा नरने कक बाय लुकुरनि सजेशन बाय किन्तु ताबुक सेक्रिफाइस आं खायै थंजागै सातक जागै अत्याचार खाइजागै चारिदिक दिया दुश्मन अंगै तंमानि जरावो तब दफानि बागै थानसा तंथं हिनै वान सकमा जरावो आनि अ लुकुरक थैनानै नायै हेल्प सानै हेल्प खाइमिया सुबासु रैमी आं माने नके बेलायके बखा टेक्ट बेलायके बखाबो दुख नांखा अ दुख नांमानि मकल बायथां बरकनो मोथैयै नासिगै सुबायमी आंगै मा तंमानि अबनि आन्सार लुकुरन थाने आं सानो तामका माने सल्यूशन फाइनाय सजेशन नरक रेडी नरने कगबैनो सेक्रिफाइस खाइदि बैनासे याफारे रेडी निजे तानादि बखा कुवारं दिनै बखा कुवारंगै सेक्रिफाइस खाइनाय दय जरम दिनै दय जरमै ताबु सातक जागै थंजागैबो सातक जागै थंजागैबो आनो बै हामिया सावै दालार बानबैबो आं बरनि जे हामिया सामानि दालार सामानि न रिप्लाइ रियावै आंना हामिया हिनजागैनाय दय जरमैनाय बरनि चायासो आं खबलैनाय दय जरमैनाय आं सरायफानो सिनियरनि भूमिका नावैनाय जरा अक्राफानो बाक्सा बरक बुजिया सराय हैंगो के बरनो आं दय जरमैनाय बरक जें मानि न आं सह्य खाइनाय सातक जागै तंगै लुकुरनो सुबाय मी आं माने जरावो आं बाहायके ताबु अ जागावो लुकुरनो सुबाय मोननाय बाहायके लुकुरकनो अ जागानि नंखारि तै मोननाय गाके अबनो नरन थानि सजेशन नायो नरन थानि सुबासु नायो नरन थानि deeply नरक वान सगै कायसा सजेशन जुदि अबनो आं नायो ते आ सजेशन जाते दफानि बागै सामुं तांमनाय जात दफानि बागै चबा खाइमनाय जात आमाहाय सजेशन नो आं नायो प्लस आं दफानि बागै तिनि चबा खाइनानि मुसुंगैबो चबा खाइमि आंगै तंगो ओंके नरक जतन साइमानो गांके आमाहाय मजबूर अंगै तंगो ओ मजबूरी जरावो ताम खाइनाय ना नरने कक नावैनो बेबाक आं सामुं तांमाबा नरनि थानिनो लोकनि थानिनो आं याफारका जनतानि दरबार याफारका नरक सजेशन रेडी हामबाय डीपली सजेशन रेडी जतन खुलुमखा बुबाग्रा एकलकथों तिप्रासा दाक्तिनो मोथांजाकथों तिप्रासानो मोथांनानि बागै चबा खाइनानि कायसा स्कोप नरन बिसिंते आं मानसिथों हामबाय
बेलबारी ब्लक बै खबसा पूर्व जन्म जयनगर पंचायत नि मणि ठाकुर कामिनि तिप्रासा कामि आमसायो जरा कुदुंमा रोमै लामा हामिया तै काहाम करै बरक ताबुकबो कुवानि तै खगिनो नंगै मा तंलाय जाबो बेले जों जालो खलाय तंखा आमजनि लुगुरो याक्ष बोदनि जराव वाइरेवा सानमुं सालायमानि यागुलबो केबो फायै बरकनि सानमुंनो सुबुंनाय करै अ आमजनि लुगुरक ताबुनि हास्ते हाबनि थानि कक गोसारखा बरकनि अ जोंदाल रकनो फायै नायफैनाय बागै होनै कक गोसालायखे आमजनि लुगुरो गारि चाहिँ खालिया खाबैसे मान्छे हो लामा त गाडी म खाबे नरो न नाउ बुझ्नै हो गा yang चाहिँ लामा कुन गाडी फाइ म मानो न काइसा छिनाखे जत बरन दो ओ लामा त जे कुन वाटी बाटन के गाडी फाइ छिमै छौ मन गरि फाइमा चाहिँ रुगि जे कुन पाँच जन थांगे गाडी फाइमा आइ मोर एचुलिङ जरा कासिमा न माने अझ जराको बालै जे वाइन चाहिँ फुन तलाङ मा थाङ हो टाइम से माने ओ लामा नरो बनाइ नै जी मिडिया न छना yang नरो तला किसे फङ नै नै जी टाइम छना yang वाटी किसे वाटी खदन त वाटी बाखाङ न रिनि कासले वै गाडी थाङै माया अटो पनि उठै जाछ मुथुं आमे मिडिया पार्टनर छने yang किसे क्यामेरा साइड या साइड yang मनै नै yang कासे कुनो लामा कुनो इछोलिङ कुनो थाने गाडी थाना हिमे लामा गरै आसला वाटी किसे दाम नै किसे खेरे खेरे वाखाना गाडी थाङै माया एगे तै कासे नं yang फुंना yang नै इछोलिङ बुसे मिटार 100 मिटार 200 मिटार हाइ लामा इछोलिङ किसे बनो गरै एगे इछोलिङ पाइना थाना काटाइ कमसे कम ताइ 10 किलोमिटर हाइ माथाना नांगौ मणि ठाकुरनि जे लामा प्रब्लेम जोंथ' अनेक समाव हर साल अनेक रुगि हामिया सायाखौ जों हस्पिटालाव थानांगौ हस्पिटालाव थानाखौ जों प्राय जे लामा सामा जरते जों बालैसिमा थांलाय बेखौ लामानि बागै जों अनेक बोसोर जों दाबि खालायखिया जे 25 बोसोर एकदाना सरकार सायखा बेखौ बर' खालायनायनि साव अबनि बागै बर' कुनु नजर गैया आबाहायता ताबो खनसेनो लामा खालायसै जेता आबाहायसै आसल प्रब्लेम के जों जे हर सार जे रुगि लांनानै आबनि बिसिनि आसल मुलके बिपद गाबो का तोनि समस्या तो कर ताबो बुसकांग दंकुआ आगिनि जे कासाकुआ आबनि समस्या गांके आबो नि बागै जों फास्टे हाबांनो गयो अजे जिनि प्रब्लेम नि बागै आमनि इसान हामंथुं नै आङासो जतै साथा नकले और परिवारले कयटा दंना नक तर प्राय साना थाका 27 परिवार 27 परिवार 27 बो हारुं बाहिके प्राय 30 रकाइनेचा आबाहाचा निनि सिनिमुं आनि सिनिमुं के विश्व कुमार देव बर्मा कामिनि मणि ठाकुर पारन लामा फाइथिं तयिं थुं जे कुनुके जनसाधारण बागैसो नायब्ला आबुनि बागै आरो कुनु बात बिगनो करि जक्तान लामार नानि हनले एस्टिमेट दखाय जा थांग एस्टिमेट पूरा खाइ थांग इंजिनियर फाइ आबो बुको फासे फाया ताकसक पइन्ट कनरो ऑफिस रगल लासु जनाइके ऑफिसो तो सुंगाफुरु सुंगसाइमिया बरकसे कोखा नै सालायो गो सुंगाफुरु लाबलाइसुया सुंगा जागा बकरै जा आबो लामा सुरनाय तो बरंनि पार्टी आलादा दंला बे कोखा माना फुरु कोखा लाइन सालायो अनेक बर कगिया लामान कारेले ताइतम प्रब्लेम दं नंग लामान कारे इकुनु नायने जिकु आरो तै yang tola tongnai ruk tei manengya tei kaham manengya orono tei khogoi nungui ma tonglai jawo gabang haste hapang koina musung borok bo kisa mokol phiogoi na sikten sini je tiprasa elakaro busuk ke birman klai tongabo jotono nugnai obo bo kami klai obo ke moni thakur para bo panchayat klai panchayat hingke purbo janma jainabar tai sini adisi headquarter bai bo nanglai ja block hingke belbari block na kenin sinimo ani sinimo moni sarangga palma हाती बारसा सिगां आसुमसा साक हामिया ओंगै जिबि साकाम नगर साक नायजाकमानि हास्टेनि तिप्रासा हामग्राय मन्त्री मोचां बिकास देबरमा आबुनि यागुलो साक हामिया किसा दर ओंमा बाय हाइनो हाइ हा कतर दिल्लीनि एम्स हस्पिटाल साक नायजाना थांमानि मन्त्री मोचां बिकास देबरमा ताबुक दिल्लीनि एम्स हस्पिटाल साक नायजाकै तंखो कक्तमानि बिसिंति सावि मानखा मन्त्री बिकास देबरमा ताबुक बिनि साक हामिया ओंमानि तरक हामै फाइके हनै कक्तमा मानखा तिप्रासा हामग्राय मन्त्री बिकास देबरमानो दिल्लीनि एम्स हस्पिटाल नायना बागै थांजाक जनजाति मोर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि बिद्युत देबरमा सालकिसानि उलनो साक हामै हास्तेव किफनाय इ कक्तमा साहरका हास्ते बीजेपी जनजाति मोर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि बिद्युत देबरमा
Belai hambai di press media rano. Sentini second time sini statehood demand committee ni meeting asuk lagi. Sini tini je sidanto nahajak mani abo sini chairman sahab sini award sahab by bini singti saklai jaka. Aikuna angara tesa sakinai sini program ani salo sengkuila governor no deputation ni nai. Aboni yagulo sini tekisa schedule khlajak tongo ani sala seng Guwahati o kaisa sini joint conference asukjanai aro Assam ni je alka state samnai group bai Assam te notice ni jotoni te sing Tripura ni aro manjaknai kai sini award sahab ni bisingti khanaga tebo sing Delhi o je program khaimorok aborok ko kai ama kino sini te sini committee no forna bagai sing district wise sini फाइने सालो कन्वेनर चंगजोंनाय जोंहाबो तेसे फाइने सालो जोंहाबो साखलायनाय साबनो दायित्व रिजाखा आमाकेसिनि मुभमेन्ट नो जों तेबो क्राक खायसारना बागै जों जतरो कबंनाय जारानाकि स्टेटहुड नो साजाकनाय आलादा राज्य खायजे मुसुंनाय एडिशनल तुइ बरक जेकुनो पार्टियाव टंथन फियाबा पार्टिनि बायराति खलायसिनि लगियो जों बाय गोदानलानि थन तेबो बरकनि पार्टिनि इंगिनो जों बाय जदि support claimant hangkai sini movement no जों bai jori tong hangkai belai kaham जोंहा bo belai sajago kai जों aro kuno bu party ni nia joto party no jodi sajagi tong hangkai जों bai kerengna ni thon जों tabu satai klayo je sini Manipur ni jekot nang marok no जों nukha जों aro dolbai ni bisingti baro ni sinijak tongmani bai kok salaikya aro belekai abo hamya selengmasi sa haiklaikya karon ke aro government ni pura failure klayo government law and maintain rules maintain khaimalia kaisa jati bai kaisa jati hingsa nangmani peshone jengnukkha aro government ni pura failure central ni military force no tuise aro pura law and order control ma khajiwa state police to kamajak se bini kuno ain shrinkhala na rakha khaimlia aro sangdukjaka pura government ni failure rungjaka kaboni karone sing tini Tripura habo amahin kalai tongo sini borok ni je kuno safety ni khetre hongkai arne haino ngi tongo tini aro Manipuro kuki te maite roni bisingte jogra nanglaikha kia babong ni ara puila puru issue illegal migrant no te issue tongmani jeta Myanmar ni hate bongara migrant phai ni issue tongmani last match to hongkai abo kuki base maite sing thasu gesini aro Tripura haste bo abahaino जों दिनै जे Tripura land ni आन्दोलन no खालायमोन bo sini aro puila illegal migrant ni issue tongmon no yeba India ni rules bisingti bo tini अधिकार ngi thamba ke state to tini sunglukha kwangma phatarhani borok phaini jo bo tini chief minister ngi tonga nini bureaucrats ngi tongkha amuto katal kogli abo joto srai ke sing tini aboni bagino ADC ni je sini reserve area tongmani aro sing power no upgradation khajen bagai sing tini o andolon no statehood ni andolon sing tini 10-12 bosor romboi sing kereng laijak ke pia ba kasar mazaro sini leadership rok ni bisingo saya sugia nungjang babai sini andolon kisa thanda ngi thaka abun bagai sing tini sing song lakha sini sarogor puila ni simino tab chukjara jefro statehood ADC no tui checkjang bo apun simi bo tak chukjara kerinya khenyo alada rajyo statehood no tui ni bo keringjak tongoba sing bono no sini leadership song lai bini bisingti sini andolon no tal khai suru khlalayan nei sing tini sanam lakha ke hanya ang kobongnai joto khaganang hamjangma ganang bororok lukurok joto no sungbai kereng phanjani thon te sini movement no sung krak khai bisigango sini jeta nangmani jeta statehood no sung dakti kai
success खायमानानि बागै जों बाय करनानै इनथन ताबुक जों हाइसिंखौ किसासा प्रश्न खालामनानै खोनागा बाहायके नरगे मुभमेन्ट सक्सेस खालामनो हिंगे जों ताबुक केन्द्रआव 2024 तो लोकसभा इलेक्शन होनाय आरो केन्द्र हाबांगो जेसा पार्टी पुनो सरकार फायनो हिंगे ताबुक सिनि फेडरेशन फर निउ स्टेट ताबुक 15टा स्टेटो कमिटि दङ तो फेडरेशन फर निउ स्टेट नि बिसिंतै आमनो डिमान्ड दंनाय जे पार्टी हयते केन्द्र दुइटा पार्टी फायनाय सरकार हयते बीजेपी हयते कांग्रेस जे पार्टी स्टेटहुड रिअर्गेनाइजेशन कमिशन स्टेटहुड रिअर्गेनाइजेशन एक्ट बुनान सिगां कमिशन गठन खालामनाय आ कमिशन न सिनि तिरबानि पुंनो दाजांनानै इंथुनै सिनि सारावबो सागा ओमफ्राय जे फेडरेशन फर निउ स्टेट बिसिंतै दाबि फिसाजांनाय जे सरकार रि स्टेट अर्गानाइजेशन एक्ट ते कमिशन जे पुला गठन खालामनाय जे पार्टी आमनो पगरिनाय बरकनि बिसिंथि खालामनो सिनि मुभमेन्टआ हाकिने प्रेसार होनाय जेते सेन्ट्रेल जे गभर्नमेन्ट आसुबो बो बाध्यतामूलक भाबे रिअर्गेनाइजेशन कमिशन स्टेट रिअर्गेनाइजेशन कमिशन गठन खालामनायनि बाध्य होननानै आमाके जों दाबुक सिनि आन्दोलना जों जारि दरिनाय आमनो पग सिनी त्रिपुरा काय स्टेटहुड डिमांड कमिटी काय सिनी नेशनल लेवल काय फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट स्टेटहुड डिमांड कमिटी ऑफ त्रिपुरा प्रेस मीट रिमा हंखाय जों थांनाय 29 तारिखआव फैला आतुलायखा आतुलायमावल' जों 7 तारिखआव दिल्लीआव नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट आतुलिखा आरो बाबा राम कृष्ण तमुर बनि प्रेसिडेन्सिबो गाय प्राय आरो 15टा मतो स्टेट फुड सानेरो फाइका स्टेट फुड सानेरो फायै बर जोंनो डाइरेक्ट साका नर 11 जना मेम्बार एट लिस्ट रहदि थांगे आतुगि जों लेडिस थांगा आतुगि बर बुसकां 24 2024 नि सिकाफानो उलफानो स्टेट रिअर्गेनाइजेशन कमिशन आतुमानो नर थुइटा दंनि नंगारुनि गोबां पार्टी तिब्रालेन सानै बा गोबां लेन सानै थुबायका ताब नर थुइटा दंनि नै जों दिनि ताइसा दिनि आतुलायके 22 तारिख ओ 22 तारिखआव दिनि जे स्टेटहुड डिमांड कमिटी तिब्रानो जों जे कमिटी फैलासिनि पुरा डिक्लारेशन होनाय चेयरमैन का आं अगुर देवर्मा वाइस चेयरमैन का विजय टाउन थांफायो आदि गुवाहाटी तंनाय देवर्मा वाइस चेयरमैन के कृष्ण मोहन जमातिया एक्स एमडीसी कन्वेनर के जाफू जॉइंट कन्वेनर के पवित्र कुमार जमातिया जॉइंट कन्वेनर के रमेंद्र रियांग ट्रेजर के नवीन त्रिपुरा उनके मेंबर उनके विशु कुमार उत्तम मेम्बार मिलन उदय मानिक जमातिया अमित देवर्मा बतन देवर्मा बुलु देवर्मा मानताय अमन्त्री जों सदस्य दिनै कमिटि डिक्लारेशन ओ कमिटि बुसकांगो कुइला गवर्नर बाय डेपुटेशन रायजांनाय थांमै थामलाय जों खाय स्टेटहुड डिमांड प्लास आरो जे ताबुनि कुकी मणिपुरनि आई इस्युनावबो जों लिरनाय ताई रोमान स्क्रिप्टनावबो जों कायसा थेफायनाय ताबो ता बार्निं इस्यु अ किरो आबन्ति जों बुसकांगो डेपुटेशन नाय बुसकांगा माने बुसकांगा इतो ताबो जुन मासता बा जुननि फातुइखौ जों एको अपॉइंटमेंट सिक खालायगोन बहुद आपु जों थाइमे बता किन्तु जों जुननि 7 तावनो रोजागनाय No, political party no. जोंनावबो मुभमेन्ट कमिटि ताबो जों पलिटिकल नि डिक्लारेशन मुभमेन्ट खायनाय मुभमेन्टआवसो जों ताब थांखिनाय कारण बुइतो अनेक तिब्रालेन बुइ मुभमेन्ट खायया गोमांना बुंखा जोंनो फेमलका जों फेमलनाय थाजिं थांगिया आवाज बुइथिं मुभमेन्ट कमिटि तो पार्टी साफ फाइके दंनाय नाकि फ्रीडम नर बिसिनो समखायने जोंथ' फ्री दंखाय सांथांनाय स्टेटहुड डिमांड कमिटिनि थै
যে অন্য স্থানে টঙের অনুষ্ঠিত লগি নাই দে অন্য স্থানে টঙ তাম লগি দিং নাই जों যেমন নম দি তাবু 15টা হংকা आं मियानो कोनी अंद्रनि नेता बिकक सबो এবং আরনি যে गोबां मादे सानाय रकम थारि दङ अ स्टेटफोर डिमान्ड तै बरबोथों जोंनो बुसगाङाव जन्तन मन्तर कबगो उत्तर पश्चिम प्रदेश नि उत्तर प्रदेश नि फाइदिनि कब दङ थानाय जों आरो आन्दोलन तो गोमांखा स्टेटफोर सालाय दिनै लामा कासलायका दिल्ली जन्तर मन्तर थांका ताम खाया दंखा नरले बमा हाय आन्दोलन बाय तुना मान तो उंगा बुइकमा माया हमिन नों थाइन साका जेमन आईपीएफटी टिप्रामा थांका मा थांका दिल्ली मुभमेन्ट खाय थांका बरना के नक बुइतकरिखा हानबगे नक तेबे आं तो इनभल्व दङ आईपीएफटी को नयजि सिमी आंबो तो इनभल्व दङ 4 तारिख जुलाइ आं थांका आफुनि खाय थैमेमले एबा आं बुंकाया हपुंगाय मेमोरेन्डाम सिनेरो ताब डाक्टर बुंबायखा हपुंगाय आदिन आफु सिथिं ओनलि 3 जन আছে কাইয়া 25 জন দিল্লির বড় উঠাইয়া আইকে খাই ফাইনামলে খাইমান তো লামা কাসুকা আও কাসুকা লেন মালিয়া পাওয়া লেন মঙ্গা লেন খাই মালিয়া পাওয়া লেন মঙ্গা আবো বিনি নাহারমানি সে পাওয়া লেন মঙ্গেবা स्टेट को तो कुछ करके पहले माना था একটা যেটা আগে ইন্দিরা গান্ধী জন্য 16 রিফ্রু कांग्रेस नील आ जरा कांग्रेस टीयूजेस नो इंदिरा गांधी हो निजे फाइ छापेका नरक नो 16 रिवन नरक आंबाय एलाइनमेंट ठीक 2018 को बीजेपी तो नील सिन একটা ग्रेट जे अपॉर्चुनिटी तंगना को जों लॉस थाकिया अब एकदम लॉस थाकिया और बीजेपी बक्र बुते मांगला खाम नरक जेहेतु मुभमेंट कमिटी कासे पॉलिटिकल पार्टी हिंजे तो पार्टी सम्प्रसारणनि एकटा व्यवस्था दं नोंनि जदिও আপনি কক খালি আপানো পাবলিক বে রিলেशन नि बाहाय दं नाय पाब्लिक सापोर्ट नांगो और नांगिया पाब्लिक तो सापोर्ट नांगो पाब्लिक सापोर्ट नांगो तो फाइजांखै जों वेलकाम एबं तिब्राले नितुय गामि गामि थाङै जाय एवारनेस खाय नांगिया जों हाय नांगौ हिराय नांगौ तो सिरादा ता लामा सबै स्टेट फुड नीति फाइट लायो बा उ स्टेट नि अर्गानाइजेशन कमिशन फुर जाहाथे जोंबो चिनाव लिस्ट उनाय जा आबा हाके जों सारा भारतवर्ष जे स्टेट फुड थानाय उनतै दाउ कबगै दं मियाबो आं WhatsApp कायदि रंका साब सान आप सानो ना आबं बरबाना रहरि दङ जों खायले फाइटा बस तो लोकसभा इलेक्शन नरगर केवल दाइयै नाकि जे सेन्ट्रेल सरकार दंनाय बर बाय कथै जरि मान थायनि बागि सालायनाय केमो दाइनाय दायनि कोया स्टेट फुड साबनाय बा जे ग्रुप नायखा नरक गुसानि स्टेट फुड नितै क जों बुसानो गुसा स्टेट फुड थानाय भोट तो मा थानाय ब्ले स्टेट एकटा डेमोक्रेसी कान्ट्री तखै भोट मा बुसानाय जों ओ स्टेट डिमान्ड कमिटि फाना बुंगि जों मा बुसानाय जा साद मथा तो सानै दं बा स्टेट फुड डिमान्ड बा आगे तो सानै मथा नॉर्थ ईस्ट बेराय दाबो जे बो आं दिखांबाय खायजों नों दङता आं कक थाखाय हयथ' जाया फार बुंनाय बुं बा दं बिखौ सैवा कफानो कमेन्ट खायनाय कायसा इंटरलोकेटर उंखाय बलंबाय केन्द्र फाइट थागिसि माने टप तोसि बन मिडलमेन हरो ए नोंथांनि बा बिजरां हरबाय आगिता नोंथांनि बा बुंबाय मालाय तांतो तिन महाराजा दं गैयाब्ले मलंगियाब्ले बो डाइरेक्ट अमित शाह बायदि मालाय दंगाय स्टेट फुड प्रोवाइड खालायदि जों खोनानो निखौ बीजेपी नो गभर्नमेंट सापर्ट खायमानो हाय बुंमोनले खायमान खामले केन बो डाइरेक्ट मालाय दंमानो मालाय माया केसे बरं केसे हुइजागै कक सालायने एके बिसर दंबा एके बिसर थालानो बरं रक्षा बारि दं मालाय खायदि जों के मालाय हे नो ताम नाय आपसे फुजुर लयने ब्ले औथ बलंगियाब्ले महाराजा तो बलंगिया ताम वान सुग नोंगो केन्द्र दा मथ्र थंगि दं ना बुबागरा पाब्लिक ताता साइ दं आं थुंगहनि केबल सालिया कारण बुबते हिमबा पाब्लिक नो उलो बिचार खायनाय बुगरा दा थुं इंडिया शब्द तो अमित शाह से साकनामले अमित शाह दा था बा बुगरा दा थुं बीजेपी थुंगा बो पाब्लिक से नायसिनाय ता आं आगे बागे साइ मथुंगो बचा बंकाय
একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল কগু হ্যাঁ অনেক বড় মানে যাতে জ্ঞান সত্য কথা কইলে বন্ধু বেজাল মাহাय मुसुमिया नुखा गोबां मानु खाबले बबाय फुरकाय दिब्राले जे साया हाय सिं सिंके दङ ओइ दंले 28 तारिख जे समय इको সাংবাদিক সম্মেলন গো বিজেপি র গায় তাউনি মন্ত্রী তাও এবং তাও দল জাকাকা পত সাত খালিয়া নং দিব্রালে তামং প্রব ফাট ফাট বতাই থङ পাবলিক নুগিया दिबाबो नुबले अबन ताइ खायो ना नंगि हाय नुबि दङ ओंगाय Kini hau bui pai pung pai kia, sabu pai kia, agi tongai pai kia, kelai tong le tau bo, dol ngai kelai tong, ebong tau bo tengle tibralian nai hui ngai tong, ketu asal kurkai keri, abon. Public comment box apa last tu sini hai, jeneng saka ikan lo ketu ni kok no reaction dekai dengan public kita hanya sahaja sini sahaja, tapi nung je ketal on kita tahu semua movement committee ko party ini kau kan bui ini kau naik ini kau kan naik tam salai public dong om nanti karena angbor orang seringai statut saja do anu ebong sini bubura sawi ang statut saja ang sini muncul kenyan yo agi ex TSF president Bishop Kumar Deborma bo terjala ha boni kaisa pustika tunggu je dunia malah Tripura duita kini lama kaisa Bengal sini ni kaisa ETC area no statut sana ni abo lagi no ang 2002 ni simi motamoti jeng campaign khai tongmani tini jaga sampai kya khale no to bos hawi khaimi abja mui to nai no karon bor khia karon de bora no tibralen da than sumakai phat phat butai thong borong ke kuno hiam le guri phil khai tong le ang khai usekango kisa Delhi tong tibralen thamate tam tiong bono subol booking baise ano sui tong simle yes ang dol I50 waisa I50 tlangi thanga bisa mutri tonga kuno unko nan phan thong kai tai bisa tlangka ebong abrun nung siwa ano raja tlangi tam kamono thanchani maribo chichirmani এবং আনো নর্থ ইস্ট নিউ শাখা যে তামহি নং আং তো ফাইনালমেন্টয়া দল বাই সালাইছে আং রাজা বাই মিলিনা বা মিলিয়াবা ডিসিশন নাই আমার দলই প্রাণ জায়গাটা কিন্তু আমার নামাতি জানো পার্টি জায়গায় দেখা এবং চিনি বুকরাবো আনো উকুকুরফা লিয়া মানে তাম থেকে মু উকুলফা দাগা লিয়া বুঝাস কেচে উকো খাই আনো কেচে ফাড়ি কিলে মাহেঙ্কা anga cici jatuh ya kai kini borok om ti reaction lah kamu kena atas tadi ko borada ni nawa thang tong yo ai pip tiro angke bon cici eko telepon kai bo boya tak ya ngan kam salla acha lor ni je tabung ni committee ni demand ke ADC area ti jang mai nau gegrata hai je dot na tong ADC area ti no karon শিক্ষিদিল সালদা উন্না তংময়া এবং 1983 সালত নিহারন্দন লস্কর শাখা বাপুর স্টেট হোম মিনিস্টার পার্লামেন্ট যে ত্রিপুরাও 16 না তমনি নং তামিহিন অবিম সমর মুখার্জি নঙ্গান আবর বনসং বসাকা ত্রিপুরাও 16 না বাগৈ ফেস্টিভ্যাল বুলিয়া বুগলিক বয় বয় তাইকরি মুংসা করি রিমেয়া ওখানে সরাসিও শিক্ষিদিল এরিয়া না বেস্ট থাকেন state putusan article 2 and 3 so ya tamu constitution sudah saya tu constitution already mention kaya duiti abna nungri tahu lara busani tu uti mama fanti Delhi bosan tu state put lekin tamu operan ba contoh baru dekat hanya nabla hanya di prasas tamu wansu jara intelektual handi jara sukol sini bisingo যে করো করতাম মানসু ওর ত্রিপুরা যে মুক্তি দানাই না ইয়া যেমন নাগাল্যান্ড ইয়ার কেউ মণিপুর কুকির 10 জন 6 রিকা সেপারেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বড় খাইমায় মানো খাইছি নরেন বো তাও 21 এমএলএ রেপটি বাবু খাই 22 স্টেট কো নিতেই বড় কাইসা সিরিয়াস মানো
কেন্দ্র ফুলগিরি মানে স্টেট হুডি ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারনি অস্তিত্ব রক্ষার বাকি সাইলে মানে সাইবে চিনর নরিয়া সাইতং কুকিরং নর ফুলগিরি মানে পিতাম রিয়াং মানে রেডিজা অবকি অব সাবা অপরা আগু ইন্টারলেট করতে পাবলিক এসেনা নি কি মায়া কারণ রাজা ভাই তামসেবো কাইছে গদ খাঙ্কাই পুং খান ফেস টু फेस लाइक बर' मिखौ सेन्टिमेन्ट नांगौ आफ्टार अल चीन राजा तांग चीन राजानो जों काबै बावबाय उनको मानि दङ अर्गानाइज फ्रेमा दङ तांग बनो हेन एक सेन्टिमेन्ट जे सेन्टिमेन्ट लुगै राजानि एगेन्स्ट आं कक सानानि नागिया तो अगे तांग बकिसा थां चिनि जापु थानाय तांसाल हरनि दामचुको तामा जराव जिरानिया थानानि पुलिस रकनि थानि कक्तमा फाइका जयनगर गानानि जायजर तलाव खुंसा कन्टेनार मालखुं दवै चालुमानि बागै मालखुं फिलजागै एक्सिडेन्ट ओंखा होनै अ मालखुंनि लम्बर ओंखा NL 0108409 आबुनि यागुलो अ पातेमुनि कक्तमा मानै पातिमा थायो थाङै सगैका पुलिस बदल पुलिस रक अ मालखुंनो नासिरमानि यागुलो मालखुं साकाव 868 kg सिडि ग्रान मानखा पुलिस असिदि हातिनि दर 1 करोड़ हाई अंगानो हनि साका पुलिस आबुनि यागुलो मालखुं चालुनाय राहुल कुमार रमखा पुलिस गराकशाला दरबार नगर तलांगतानै हनि साका पुलिस কাল রাত আনুমানিক 9টা নাগাদ একটা ইনফরমেশন আসে যে জয়নগরের নিকটে ব্রিজের নিচে একটা ট্রাক অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে গেছে এক্সেসিভ স্পিডের কারণে সেই অনুসারে ইনফরমেশন পাওয়ার পর ওখানে পুলিশ পার্সন যায় যাওয়ার পর একটা সার্চ করার পর দেখা যায় যে উপরের কন্টেনারের পোর্শনের মধ্যে গাঁজা লুকিয়ে রেখেছে ওই গাড়িটা অ্যাকর্ডিংলি আমরা ওই গাঁজাগুলো সিজ করা হয় প্রায় 868 কিলো গাঁজা আমরা উদ্ধার করি যার আনুমানিক মূল্য প্রায় 1 কোটি টাকার কাছাকাছি তো অ্যাকর্ডিংলি ওই গাড়ির যে ড্রাইভার রাহুল কুমার বলে একজন আমরা তাকে ডিটেইন করি তাকে পরবর্তীকালে অ্যারেস্ট করা হয় আজকে আমরা ওকে কোর্টে প্রডিউস করবো এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেকশনে এই রিলেটেড আমরা কেস নেওয়া হয়েছে कक्तमानि बिसिंते सावै मानखा 15 नभेम्बर 2022 बिसिओ काइसा पातिमुं पातिमानि सालगरा गनियामारा आमसायो आबुनि यागुलो 4 मे 2023 विशालगढ़ महिला थानावो रमफ्रेज जागमा मामलानो दैयै एफआईआर खलाइजा रमफ्रेज जानाय नुकनि बररो अ मामलानो यागन नाहारका पुलिस रमफ्रेनाय रितुल हुसैन जरा कदुमा रमै पुलिसनि यागनि खुजागै बेराय तंमानि फियाबा गराकशालि हर सालगरा गनियामारा गामिओ खुंसा नकनि रमफ्रेनाय रितुल हुसैन रमखा पुलिस विशालगढ़ थानानि पुलिस बिनि साकाव काइसा केरं राइडे बक्सिंका और राइडनि लम्बर ओंखा 8/2023 भारत पेनल कोड 376/67 दारानि केरं राइडा बक्सिं जाखा गराकशाला बना विशालगढ़ बकासे दरबार नगर तलांगतानै हिनि साका विशालगढ़ थानानि इनचार्ज सुमन उल्लाह काजी রাত্রেবেলা আমাদের কাছে একটা গোপন খবর আসে বিশালগড় উমেন পিএস কেস নাম্বার 8/2023 এই কেসের যে মূল অভিযুক্ত রিতন হোসেন পিতা খুরশেদ আলম সে একটা জায়গাতে লুকিয়েছিল এই খবরের ভিত্তিতে আমরা ওইখানে রেড করি এবং রেড করার সময় ওকে আমরা পেয়ে আমরা এই কেস কানেকশনে আমরা অ্যারেস্ট করি স্যার কি কেসটা কি ছিল অভিযুক্ত তার বিরুদ্ধে মূলত অভিযুক্তটা এখানে একজন একটা রেপ কেস হয়েছিল যেহেতু ওই কেসের মধ্যে একটা নিয়ম আছে ভিকটিমের নাম ডিসক্লোজ করা যাবে না তো এটা এই বিশালগড় এলাকারই একজন ভিকটিম যে কেসটা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে কি কি ধারায় মামলা 376 আইপিসি এবং 67 আইটিএফ ধারায় এই কেসটা নেওয়া হয়েছে আজকে কি কোর্টে তোলা হবে হ্যাঁ আজকে আমরা ওকে পুলিশ রিমান্ডে কোর্টে পাঠাচ্ছি এই মামলার ইনভেস্টিগেশনের জন্য विशालगढ़ रंगनो कतर बुस्कांग खरकसा फटोग्राफानि ततरानि माला खगै तेलांखा ते खरकनै बुफायुं संनो बुतक खलाइका सामुं सित्रा तांनाय रक आ बरक रगनो रमनानि बागै बुजांनाय नुखुनि बरक रक विशालगढ़ थानाव एफआईआर खलाइका तांसालनि हरकुथुग
কক্তমানি বিসিংটি সাউই মানখা আগরতলা নরসিংগড় দুর্জয়নগর আনসানি শিকলা দীপক দেবনাথ বুফানি মুং বলরাম দেবনাথ থানায় তাংসালনি হরদামসা খাকসা তামা জরাব কাইসা কালাই পান্দাব ফটোগ্রাফাरनि सामुं पायै कांचनमालानि सिमी तक्सापारा थांमा लामा बिशालगढ़ जांगालिया रोंनक कतर गानानि हाईवे लामाब खनक चिबा सामुं सित्रा तांनाय बदल बोलेनो मालखुंते सुजुकी मालखुंबाय फटोग्राफार दीपक देबनाथ न बिनि स्कुटिनि बाथाग्रिवै लाहार कासुका ते बन बुतक खलायै बिनि ततरानि रांसाकनि माला सतनै नाहारका ते बिनि बुफायुं शान्त देबनाथ न बुतक खलायगा ते अ पातिमुनि कक्तमा पुलिस एबा केबनो साके बरकनो बुथारपायनि हनै दामरखा सामुं सित्रा तांनाय रक तांसालनि हरदामची साक खाकसा तामा जराब साकाम नग थांगै साक नायखल जांमानि यागुल बिशालगढ़ थानाव थांगै सामुं सित्रा तांनाय रकनि मुंगै एफआईआर खलायगा कक्तमा साबैमानखा सालसा सालै रमै बिशालगढ़ जांगालिया महादेव बारिनि सिमी रमै हाईवे तै बिशालगढ़ एसडीपीओ अफिस गानानि लामाव सालब्रुम न कायसाले कायसा पातिमुं पातिवै दंगो अबहायनो पातिमुं पातिखा बिशालगढ़ हाईवे लामानि बोलेरो मालखुंबाय सामुं सित्रा तांनाय बदल रक उदयपुरनि खरकनि सिक्ला रकनो बाथाग्रिवै बरकनि याकनि रांरि सेगनानि नायमानि फियाबा बरक खारै बिशालगढ़ थानाव थांका ताबुक अ पातिमुंनो तैयै बिशालगढ़ थानानि पुलिस अ सामुं सित्रा तांनाय रकनो रमनानि बागै साइतगै दंगो हनि साका एक्चुअली কালকে রাতে আমি কাঞ্চনমালা থেকে আমার একটা বন্ধু রিসেপশন আসলো এখান থেকে আমি রিটার্ন করতেছিলাম আমার গ্রামের বাড়িতে আর কি কক্সবাজার তো ওইখান থেকে আসার সময় এই সামনে রাস্তাতে কিছু মানে যারা মানে ড্রিঙ্কস করতেছিল মেবি তো হঠাৎ করে তারা আমার ওই স্কুলটার সামনে যে বিশালগড় যে যাইতে যে স্কুলটা আছে এখানে হঠাৎ করে তারা আমার সামনে দাঁড়াইলো কোন স্কুলটা স্কুলটার নাম তো আমি বলতে পারতেছি না জায়গাটার নাম জায়গাটা হচ্ছে বিশালগড় যে জাঙ্গালিয়া যে স্কুলটা যে আছে তারা সাডেনলি আয়া দাঁড়াইছে দাঁড়ায় সেটা তারা কই থেকে আইসস কই যাইতেছ বাড়ি কই তারপর মার ধরে আনবো কাছে তারা প্রথম একটা ব্যালিনো একটা আসলো ব্লু কালারের তারপরে কিছুক্ষণ পরে একটা মারুতি সুজুকির একটা গাড়ি আইছে এটা কি হতে আসলো আমি বুঝলাম ওইখান থেকে আবার 4-5 জন বেরিয়েছে বাইরে এসে মারতেছে মায়া সেটা আমার চেনটা নিয়ে গেল আমার চিন্তা করে আমার প্রায় 2 বড়ি মতো চেন আসলো এটা নিয়ে গেছে নেওয়ার পরে এবারে কয় যা যা ভাইরা যা তাতে জায়গায় আমরা বিশালগড়ে খোলা পাইন ওই সকল বাড়ি এদিকে আইলে ভালো মতো নাই স্পিড যাইস আচ্ছা কতজন আসছো তারা তারা প্রায় 2 গাড়িটার মানে মেবি 10 থেকে 12 জন কারোরকে চিনতে পারছো না চিনতে পারি গাড়িটি চিনতে পারছো না শুধু একটা গাড়ি শুধু নাম্বারটা আমি দেখতে পাচ্ছি না ভ্যালিনো আসলো ব্লু কালার তোমার সাথে কারা কারা আছে আমার লগে আমার একটা ছোট ভাই আছে কারে মারধর করছে আমরা দুজনে মারছি আচ্ছা তারা উদ্দেশ্যটা কি আছে তারা উদ্দেশ্য তো আমি নিজে কইতে পারলাম না আমি তো বাড়িতে দিকে যাইতেছিলাম তারা সাডেনলি এসে দাঁড়াইছে সেটা থাপ্পড় দিতেছিল মারতেছে তারা কি তোমার চিনে না তারা চিনে না তারা তোমার কাছে হ্যাঁ তোমার কাছ থেকে কি কিনেছে আমার তো শুধু আমার চেনটা নিয়ে গেছে গলা চেন হ্যাঁ গলা চেন কি মানে তোমার লগের থেকে নিয়ে গেছে গাড়ির থেকে নিয়ে গেছে না না সামনে থেকে দাঁড়ায় মারতে যখন তখন টান দিয়ে নিয়ে গেছে তোমরা কি আসলে গাড়িতে না বাইকে না আমরা স্কুটিতে আসছি তারা কি থামাইছে তোমরা নাকি হ্যাঁ আমরা থামাইছি তারপরে স্কুটিটা লাথি দিয়ে ফেলাই দিল কোন জায়গাতে যেতে আসছো তোমরা হ্যাঁ তোমরা কোন জায়গাতে যেতে আসছো আমরা কাঞ্চনমালা থেকে কক্সবাজার যাইতেছি কি নাম তোমার আমার নাম দীপম দেব এখন থানাতে কি থানাতে আমি একটা এফআইআর দিলাম কোন জায়গা Krakshara Lalchori Village Council be Khobjak Ambasha Block Chairman Ilwaji Mumbai Kaisa Malaima Panda Shanga Zakha Tinini o Pandawa Kubni Botolia Kare 32 Nukuni 131 Putar Tipra Mothani Banarom Peleka Borokno Lamshukui Naharka EM Ononta Debormano Khobui Tipra Mothani Adongro o Pandawa EM Ononte Deborma Koktama Thumna Rokno Shawi Khanarika Bubagrani Thansani Marino Hamza Gai Kubi Kubino Borok Tinini Shalo Kubuni Botolia Kare Tipra Mothani Banarom Peleke Henei Bote Boshaka Buskang 27 ni bisingono Central ni Montri Rogway Bubagra Koklam Shalane Henei Te o Hani Busharok Tabuk Bo Orepur Ungai Tongkha Tripura Hani Nokphang Sung Tripura Sharok Se Heni Shaka EM Ononto Deborma Bote Boshaka Tabuni Haste Habang Tripura Hasni Lukurokno Lup Phunangai Eba Lun Rinai Henei BJP Bodolo Habriu Heni Shaka O Amsayo 2023 Bidan Sabha Changbari Paimani Yaglo Tinino Puila Joining Panda Klaika Heni Shaka EM Ononto Deborma Long live, long live, long live. Long live, long live, long live. Bharat long live, long live, long live. India ka dipamata final na khabai kubai lam sabo. আমরা কোনো 50 ভোটের
নাম সঞ্জয় সাংমা। আজকে আমার লালছড়ি বিসির মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ত্রিপুরা মথারে যারা কাজ করে আসছে সবাই আমার দাদা, ভাই, বোন এবং দিদি। তাই তাদের সাথে একত্রিতভাবে মিলিত হয়ে জনসাধারণের জন্য যেন কাজ করতে পারি সেই উদ্দেশ্যে সেই আকাঙ্ক্ষায় আমি ত্রিপুরা মথাতে যোগদান করি। এই লালছড়ি বিসি এবং তথা আমবাসা ব্লক এবং ব্লক সাবজোনাল চেয়ারম্যান ওনার নেতৃত্বে এবং এই উদ্যোগে ওনার আজকে এই জয়েনিং প্রোগ্রাম হয়েছে। এখানে আমরা পেয়েছি এখন অবধি 32 ফ্যামিলি, তারা কিছু সংখ্যক আছে বিজেপি এবং সিপিএমেরও আছে। সত্যকারেই তারা 32 ফ্যামিলি, এখানে ভোটার আছে 131টা ভোটার আছে। তো আমরা আমাদের মহারাজের নেতৃত্বে, মহারাজের উদ্যোগে আমাদের এই ত্রিপুরা মাথা এবং এই ত্রিপুরা মাথাকে তারা আসলে সত্যিকারই তারা তাদের বাঁচার জন্য এবং এই এলাকার লোকে তাদেরকে অনেক কিছু বিভ্রান্ত করতে পারে, কিন্তু তার সত্ত্বেও আজকে আমাদের এই ত্রিপুরা মাথা মহারাজের উদ্যোগে যেহেতু ত্রিপুরা মাথা আছে, আমরা জানি আজকে 27 তারিখের মধ্যে আমাদের একটা সেন্ট্রালের লোকে আমাদের একটা বোঝা পরামর্শ আছে। সে মহারাজ আমাদের লোককে এইভাবে জানানো হয়েছে। তো আমি ওনারা যারা আজকে এইখানে আমাদের ত্রিপুরা মাথা যোগ দিয়েছেন তাদেরকে আমি অপরন্ত ওনাদেরকে ভালোবাসা দিয়ে আমাদের পার্টিতে আমরা অ্যাকসেপ্ট করেছি এবং মহারাজের উদ্যোগে এই পার্টিটা হয়েছে এবং মহারাজ জানে যে ত্রিপুরার লোক জনগণ এখনো বিভ্রান্ততে আছে, ওটাকে শান্তি করার জন্য মালিকানা আমরা সবাই জানে এই ত্রিপুরা মাথার মালিকানা আমরা নিজের জমিনের মালিক এবং এই মাটির মালিক আমরা, কিন্তু এখনো এই মালিক বলে আমরা এখনো পরিচিত হয় নাই। সেই কারণে আমরা মহারাজের উদ্যোগে আমরা এই ত্রিপুরা মাথা আছে এবং বিভিন্ন দল এইভাবে তাদের কাছে এই ত্রিপুরা মানুষের কাছে বিভ্রান্তমূলকের কাউকে লোভ দেখাইয়া বিজেপিতে নিয়ে যাচ্ছেন, আর কাউকে বলে আমরা লোন দেব। এখনো অনেকজন যেন ফর্ম দিয়ে এই ফর্মটা ফিল আপ করলে নাকি তারা লোন দেবে। এই সমস্ত বিভ্রান্ত করাটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্থগিত থাকার দরকার। এবং তাদের আমি দেখছি অন্য এক জায়গায় তারা জয়েন করেছে, ওই লোকটারে নিয়ে আবার ডাবল জয়েন করাচ্ছে, কিন্তু এটা মিথ্যা, তো মানুষকে বিভ্রান্ত করাতো। ওনারা সঠিকভাবে আমরা এখন এই প্রথম জয়েনিং নিয়েছে এই আমাদের নির্বাচনের পরে, বিধানসভা নির্বাচনের পরে এই এলাকাতে 47 ভোট কেন্দ্রে আমরা फेरांलाइनि सामुंख्लायनो थाङै थानाय तांसालि सारिगो साब्रम बकास्तिनि सालगोरा श्रीनगर आमसानि खरकसा सामुंख्लायनायनि लांमा चखा आमसानि लुकुरंनि खुक्ति सावि मानखा फिटकु मुङै गोबांमा हास्तेबो प्राइभेट अर्गानाइजेसननि बिसिङाव खुलुकजाखा श्रीनगर कुमारी जिल्ला आमसानि तापुस डे उमर 42 फेरांलाइनि सामुंख्लायना बागै फेरांलाइन पुसनि सागाव काबै सामुंख्लाय तंफुरो आजमसा फेरांनाङै तलव गलाय थांगाबो अपातिमा थाइनि तापुस देनो बिनि लगी सामुंख्लायना फाइनाय रक फसावै दाक्ति दर श्रीनगर साकामनगर तलाङै थांगा बिनि साक बेलाय दर उमाबाय बन सालग्रा हांखनि शान्ति बाजार साकामनगर रेफर ख्लाय रहरजाखा हाइना हाइ अ साकामनगनि सिमि आगरतला जिबि साकामनगर गाहाम साक नायकुलना बागै रेफर ख्लाय रहरजाखा जिबि साकामनगर बिनि साक नायकुलमानि यागुलो साक नायकुलनाय रक स्राबसानि यागुलो साकलाय रिखाय बिनि लांमा चका हनै आबो हाइपाति मुं थानाय बिसियावबो साब्रुम दुलबारि ग्राम पन्चायतनि लालकिला आमसायावबो हाइनो हाइ सारिक जरावनो खरकताम फेरांनि सामुंख्लायनाय रक फेरां खुन्तिव तार सुना थाङै फेरां नाङै थैगा हनि साका आमसानि लुकुराव थानाय बिसियाव खरकताम फेरांनि सामुंख्लाय थानिव थैनाय रकनो फेरां बेदानि बखाक्ति एबा हापानि बखाक्ति मुंसाबो जोबासु मान्या ताबुक नायनो बान्ता अ प्राइभेट अर्गानाइजेसन केबङै हास्ते हापां तामो याब्रिना हानो थानाय बिसिनि हाइदे गोबांमा तां बेदनि आदं रक रां रियावै मेनेज दा ख्लाय ते आ थैनाय गरै नुखुनि बरक रक मकल मुक्तिरि सिमिदा गलाय तंना नांनो ताबुक आबनो नायनो बान्ता ঘটনাটা হয়েছে আমার ভাই ওইখানে ইলেকট্রিকে কাজ করে, তো
তখন তারা স্টাফ লইয়া গাড়ি লইয়া ওইখানে গাছ কাটতে গেছে। গাছ কাটতে গিয়া যারা স্টাফ ছিল তারা বাথরুমে গেছিল। আমার ভাই সকম দিয়া গাছে উঠছে, তখন গাছ থেকে আমার ভাই সকম সহ পিছিয়ে ভরে নিচে গেছে। সঙ্গে তাদের স্টাফ ছিল, দোলন দত্ত, আরও 3-4 জন ছিল। কোন জায়গাতে হয়েছে? এটাই ভাঙ্গামুড়া, আমাদের আমলিঘাটে ভাঙ্গামুড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সাথে। আপনার ভাই কিসের? আমার ভাই ফ্যাক্টরি কোম্পানিতে ডিপার্টমেন্টে ইলেকট্রিকে চাকরি নিয়েছে নতুন। বর্তমানে মানে কোন কোন জায়গাতে কর্মরত আছিল? হ্যাঁ, কোন জায়গাতে মানে তাই না ডিউটি আছিল? কোন অফিসে? শ্রীনগর। এরপরে হাসপাতালে গিয়ে আনছে? হাসপাতালে তাদের স্টাফ গাড়ি নিয়ে আনছে, আনার পরে শ্রীনগর হসপিটালে আসলো 2-3 ঘন্টা। এরপরে ওইখান থেকে আমরা অ্যাম্বুলেন্স লিয়া শান্তির বাজার পাঠাইছে। ওইখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স লিয়ে আবার আমরা জীবিতে আসার পথে, জীবিতে ঢোকার পথে আমার ভাই মারা গেছে। এখন অব্দি বিদ্যুৎ দপ্তরে কেউ আইসেনি খোঁজখবর নিতে? খোঁজখবর নিতে আমার ভাই আইছে, মামু ভাই আইছে, বাবলু মল্ল। দপ্তরের কেউ আইছে? দপ্তরের আইছে, দপ্তরে তাদের এই যে ইঞ্জিনিয়াররা আছে রাত্রে, এরা দেখা টিকে গেছে। দেখা টিকে এখন গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে একটা, তার পোস্টমর্টম পরে নেওয়ার জন্য। আর্থিক কোনো সহযোগিতা পাইছেন? আমি সহযোগিতা এইটুকুই পাইছি যে গাড়ি দিয়েছে বাইরে নিমু, বাকি কি সহযোগিতা পাই এটা তো পরে জানা যাবে। কী সহযোগিতা পাবো তাদের কাছে এটাই পরে আমরা দেখবো আর কি। ভাইয়ের নামটা কি? ভাইয়ের নাম তাপস দে। বয়স কত? বয়স 46 বছর। বাড়ি সাউথ শ্রীনগর। এমনিতে এই শ্রীনগর থাকতো? সাউথ শ্রীনগর আমাদের বাড়ির ওইখানে, ওই শ্রীনগরে তার অফিসে থাকতো, ডিউটি করতো ওইখানে। কতদিন যাবত মানে এটা আজকে বছর 1.5 হয়ে গেছে। ওটা তো কীভাবে বলছি, আমি তখন জায়গাতে আসছিলাম না। আমি তো 10 মিনিট আগে গেছি আর জায়গা বাইরে গেছিলাম। কীভাবে হয়েছে আপনি জানছেন নি? সিঁড়ি থেকে স্লিপ খাইয়া পড়ে গেছে। উনি কি মানে উপর ছিল কাজ করার জন্য? কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনা? ভাঙ্গামুড়া। তারপর মানে হাসপাতালে কে আনছে? হাসপাতালে আমরা স্টাফরা আসলাম, ওইদিকে ডাক দেওয়া দিই তারা। আমি আসলাম এক জায়গা, তো এখান থেকে আনছি। উপর দিকে পড়ার কারণটা কি? তখন কি মানে বিদ্যুতের কোনো মানে? না, কিছু কোনো স্পর্শ নাই, তার কোনো কিছু নেই। হাত থেকে স্লিপ খাইয়া, পা স্লিপ খাইয়া নেচে পড়ে গেছে। যেহেতু উনি সব মানে সকমের উপরে আসছিল, নিচে কি আসছিল ওনার সঙ্গে? নিচে আসছিল একটা দিন, লোক আসছিল নিচে লোক আসছিল। এরপরে হাসপাতালে আনার পর মৃত্যু হয়েছে কোন সময়? হাসপাতালে শ্রীনগর আনছি 2 ঘন্টা লেগে গেছে। শ্রীনগর আনবার পরে 2 ঘন্টা পরে আমরা থাকছি শ্রীনগর থেকে। 2 ঘন্টা কি করছে? 2 ঘন্টা তো অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে 2 ঘন্টা তো ডাক্তাররা খাইছে, এটা চেক আপ করছে, একটা মেশিন দিয়ে চেক আপ করবার পরে এখান থেকে এবার অ্যাম্বুলেন্সের লেগে ফোন করছে। শ্রীনগর থেকে রিসমুখ থেকে অ্যাম্বুলেন্স গেছে, রেডি করে 2 ঘন্টা লাগিয়ে গেছে শ্রীনগর হসপিটালে। এখান থেকে ছাড়ছে, এবার অ্যাম্বুলেন্সের তেল নাই, আমরা শান্তিবাজার আনি নামা দিল। শান্তিবাজার থেকে এবার একটা গাড়ি দিল, এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো, এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো। গাড়িগুলো চলতে ঠিক মতন আমরা রুগীটা বাঁচাতে পারতাম। আমরা গাড়ির দুর্গতে বা অ্যাম্বুলেন্সের লেগে বলে আমরা দেরি করতে থাকি, আমরা রুগীটা অন্য হিসাবে। জীবিত আনার পর মানে কোন সময় মৃত্যু হয়েছে? জীবিতে ঢুকার সাথে সাথে, মুখে আনার সাথে সাথে দাঁত নিচ্ছে। উনি কিসের স্টাফ আছে? ইলেকট্রিক। এটা কি মানে কন্ট্রাক্ট বেসিক না? কন্ট্রাক্ট বেসিক। নামটা কি? ওর নাম তাপস দে। বয়স কত? 42-43। বাড়ি সাউথ শ্রীনগর। फेरांलाइनि सामुंख्लायनो थाङै थानाय तांसालि सारिगो साब्रुम बकास्तिनि सालगोरा श्रीनगर आमसानि खरकसा सामुंख्लायनायनि लांमा चखा आमसानि लुकुरंनि खुक्ति सावि मानखा फिटकु मुङै गोबांमा हास्तेबो प्राइभेट अर्गानाइजेसननि बिसिङो खुलुकजाखा श्रीनगर कुमारितिला आमसानि तापस दे उमर 42 फेरांलाइनि सामुंख्लायना बागै फेरांलाइन पुसनि सागावो काबै सामुंख्लाय तंपुरो आजमसा फेरां नाङै तलव गलाय थांगाबो अपातिमा थाइनि तापस जेनो बिनि लगी सामुंख्लायना फाइनाय रक खसावै दाक्ति दर दर श्रीनगर साकामनगर तलाङै थांगा बिनि साक बेलाय दर उमाबाय बन सालग्रा हांखनि शान्ति बाजार साकामनगर रेफर खलाय रहरजाखा हाइना हाइ अ साकामनगनि सिमि आगरतला जिबि साकामनगर गाहाम साक नायकुलना बागै रेफर खलाय रहरजाखा जिबि साकामनगर बिनि साक नायकुलमानि यागुल साक नायकुलनाय रक
স্রাবসানি রাগলা সাকলাই রেখায় বিনি লাংমা চাকা হनै abo haipa timung thanai bisio bo sabrum dulbari gram panchayat ni lalkila amsaya bo haino hai sharik jorao no khoroktam pherangni samung khlainai rok pherang khuntiwo tar singna thangai pherang nangai thikya hani saka amsani lukrok thanai bisio khoroktam pherangni samung khlai thaniwo thinai rokno pherang bedani bukhakti eba hapani bukhakti mungsa buchuba sumanya tabuk naina banta o private organization kebangai haste hapang tamo yapri na hano thanai bisini haide kubangma tang bedeni adong rok rang riyawi manage da khlai te a thinai gurei nukhuni borok rok mokol muktri simida klai tongna nangno tabuk abono naina banta কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা হয়েছে আমার ভাই ওইখানে ইলেকট্রিকে কাজ করে তখন তারা স্টাফ লইয়া গাড়ি লইয়া ওইখানে গাছ কাটতে গেছে গাছ কাটতে গিয়া যারা স্টাফ ছিল তারা বাথরুমে গেছিল আমার ভাই সকম দিয়া গাছে উঠছে তখন গাছ থেকে আমার ভাই সকম সহ কিস্তায়া ভরিয়া নিচে গেছে সঙ্গে তাদের স্টাফ ছিল দোলন দত্ত আরও 3-4 জন ছিল। কোন জায়গাতে হয়েছে এটাই ভাঙ্গামুড়া আমাদের আমলিগাড়ে ভাঙ্গামুড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সাথে। আপনার ভাই কিসের আমার ভাই ফ্যাক্টরি কোম্পানিতে ডিপার্টমেন্টে ইলেকট্রিকে চাকরি নিয়েছে নতুন। বর্তমানে মানে কোন কোন জায়গাতে কর্মরত আছিল? হ্যাঁ কোন জায়গাতে মানে তাই না ডিউটি আছিল কোন অফিসে? শ্রীনগর। এরপরে হাসপাতালে গিয়ে আনছে? হাসপাতালে তাদের স্টাফ গাড়ি নিয়ে আনছে, আনার পরে শ্রীনগর হসপিটালে আসিল 2-3 ঘন্টা। এরপরে ওইখান থেকে আমরা অ্যাম্বুলেন্স লইয়া শান্তির বাজার পাঠাইছে, ওইখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স লইয়া আবার আমরা জীবিতে আসার পথে জীবিতে ঢোকার পথে আমার ভাই মারা গেছে। এখন অব্দি বিদ্যুৎ দপ্তরে কেউ আইসেনি খোঁজখবর নিতে? খোঁজখবর নিতে আমার ভাই আইছে, মামতু ভাই আইছে, বাবলু মল্ল। দপ্তরের কেউ আইসেনি? দপ্তরের আইছে, দপ্তরে তাদের এই যে ইঞ্জিনিয়াররা আছে রাত্রে, এরা দেখা টিকে গেছে। দেখা টিকে এখন গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে একটা, তার পোস্টমর্টম পরে নেওয়ার জন্য। আর্থিক কোনো সহযোগিতা পাইছেন? আমি সহযোগিতা এইটুকুই পাইছি যে গাড়ি দিয়েছে বাইরে নিমু, বাকি সহযোগিতা পাই এটা তো পরে জানা যাবে কি সহযোগিতা পাবো তাদের কাছে, এটাই পরে আমরা দেখবো আর কি। ভাইয়ের নামটা কি? ভাইয়ের নাম তাপস দে। বয়স কত? বয়স 46 বছর। বাড়ি? বাড়ি সাউথ শ্রীনগর। এমনিতে এই শ্রীনগর থাকতো? সাউথ শ্রীনগর আমাদের বাড়ির ওইখানে, ওই শ্রীনগরে তার অফিসে থাকতো, ডিউটি করতো ওইখানে। কতদিন যাবত মানে এটা আজকা বছর 1.5 হয়ে গেছে। আমরা তো কীভাবে বসে আমি তখন জায়গাতে আসছিলাম না, আমি তো 10 মিনিট আগে গেছি আর জায়গা বাইরে গেছিলাম। বা কীভাবে হয়েছে আপনি জানছেন নি? সিঁড়ি থেকে স্লিপ খাইয়া পড়ে গেছে। উনি কি মানে উপর ছিল কাজ করার জন্য? কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনা? ভাঙ্গামুড়া। তারপর মানে হাসপাতালে কে আনছে? হাসপাতালে আমরা স্টাফরা আসলাম, ওইদিকে ডাক দেওয়া দিই, আমি আসলাম এক জায়গা এখান থেকে 2 আনছি। উপর দিকে পড়ার কারণটা কি? তখন কি মানে বিদ্যুতের কোনো মানে? না না না, কিছু কোনো স্পর্শ নাই, তার কোনো কিছু নেই। হাত থেকে স্লিপ খাইয়া, পা স্লিপ খাইয়া নেচে পড়ে গেছে। যেহেতু উনি সব মানে সকমের উপরে আসছিল, নিচে কি আসছিল না ওনার সঙ্গে? নিচে আসছিল এক সাইডে, লোক আসছিল না? নিচে লোক আসছিল। এরপরে হাসপাতালে আনার পর মৃত্যু হয়েছে কোন সময়? হাসপাতালে শ্রীনগর আনছি 2 ঘন্টা লেগে গেছে। শ্রীনগর আনবার ধরো 2 ঘন্টা পরে আমরা থাকছি শ্রীনগর থেকে। 2 ঘন্টা কি করছে ওখানে? 2 ঘন্টা হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স লিয়া, 2 ঘন্টা তো ডাক্তার খাইছে, এটা চেক আপ করছে, একটা মেশিন দিয়ে চেক আপ করবার পরে এখান থেকে এবার অ্যাম্বুলেন্সের লেগালে ফোন করছে। শ্রীনগর থেকে রিসমুখ থেকে অ্যাম্বুলেন্স গেছে, রেডি করে 2 ঘন্টা লাগিয়ে গেছে শ্রীনগর হসপিটালে। এখান থেকে ছাড়ছে, এবার অ্যাম্বুলেন্সের চাল নাই, আমরা শান্তিবাজার নামা দিল। শান্তিবাজার থেকে এবার একটা গাড়ি দিল, এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো, এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো। গাড়িগুলো কি অবস্থা তো ঠিক মতন আমরা রুগীটা বাঁচাতে পারতাম। আমরা গাড়ির দুর্গতে বা অ্যাম্বুলেন্সের লেগে বলে আমরা দেরি করতে যাই, আমরা রুগীটা অন্য হিসাবে। জীবিতে আনার পর মানে কোন সময় মৃত্যু হয়েছে? জীবিতে ঢুকার সাথে সাথে মুখে আনার সাথে সাথে দাঁত নিচ্ছে। উনি কিসের স্টাফ আছে? ইলেকট্রিক। এটা কি মানে কন্ট্রাক্ট বেসিক না? কন্ট্রাক্ট বেসিক। নামটা কি? ওর নাম তাপস দে। বয়স কত? 42-43। বাড়ি? বাড়ি সাউথ শ্রীনগর।
फेरांलाइनि सामुं खायनो थाङै थानाय तांसालनि सारिगो साब्रुम बकास्तिनि सालगोरा श्रीनगर आमसानि खरकसा सामुं खायनायनि लांमा चखा आमसानि लुकुरगनि खुक्ति सावि मानखा फिटकु मुङै गोबांमा हास्तेव प्राइवेट अर्गानाइजेशननि बिसिङाव खुलुकजाखा श्रीनगर कुमारितिला आमसानि ताप्रुस डे उमर 42 फेरांलाइनि सामुं खायना बागै फेरांलाइन पुसनि सागाव काबै सामुं खाय तंपुरो आजमसा फेरां नाङै तलव गलाय थांगाब अपातिमा थाइनि ताप्रुस जेनो बिनि लगी सामुं खायना फाइनाय रक खसावै दाक्ति दर दर श्रीनगर साकामनगर तलाङै थांगा बिनि साक बेलाय दर उमाबाय बन सालग्रा हांखनि शान्ति बाजार साकामनगर रेफर खालाय रहरजाखा हायना हाय अ साकामनगनि सिमी आगरतला जिबि साकामनगर गाहाम साक नायकुलना बागै रेफर खालाय रहरजाखा जिबि साकामनगर बिनि साक नायकुलमानि जागुल साक नायकुलनाय रक स्राबसानि जागुल साकलाय रिखाय बिनि लांमा चका हनै आबो हाइपाति मुं थानै बिसियोबो साब्रुम दुलबारि ग्राम पञ्चायतनि लालकिला आमसायोबो हायनो हाय सारिक जराव न खरकताम फेरंनि सामुं खायनाय रक फेरं खुन्तिव तार सुना थाङै फेरं नाङै थैगा हनि साका आमसानि लुकुरक थानै बिसियो खरकताम फेरंनि सामुं खाय थानिव थैनाय रक न फेरं बेदनि बखाक्ति एबा हापानि बखाक्ति मुंसा बुचुबा जुमान्या ताबुक नायनो बान्ता अ प्राइवेट अर्गानाइजेशन केबङै हास्ते हापां तामो याब्रिना हान थानाय बिसिनि हायदे गोबांमा तां बेदनि आदं रक रां रियावै मेनेज दा ख्लाय ते आ थैनाय गैरैनो खुनि बरक रक मकल मुक्तरि सिमिदा गलाय तंना नांन ताबुक आबनो नायनो बान्ता কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা হয়েছে আমার ভাই ওইখানে ইলেকট্রিকে কাজ করে তখন তারা স্টাফ লইয়া গাড়ি লইয়া ওইখানে গাছ কাটতে গেছে গাছ কাটতে গিয়া যারা স্টাফ ছিল তারা বাথরুমে গেছিল আমার ভাই সকম দিয়া গাছে উঠছে তখন গাছ থেকে আমার ভাই সকম সহ কিস্তে হইরা নিচে সঙ্গে কি আসলেন সঙ্গে তাদের স্টাফ ছিল দোলন দত্ত আরও 3-4 জন ছিল কোন জায়গাতে হয়েছে এটা ভাঙ্গামুড়া আমাদের আমলিঘাটে ভাঙ্গামুড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সাথে আপনার ভাই কিসের আমার ভাই ফ্যাক্টরি কোম্পানিতে ডিপার্টমেন্টে ইলেকট্রিকে চাকরি নিয়েছে নতুন বর্তমানে মানে কোন কোন জায়গাতে কর্মরত আছিল হ্যাঁ কোন জায়গাতে মানে তাই ডিউটি আছিল কোন অফিসে শ্রীনগর এরপরে হাসপাতালে গিয়ে আনছে হাসপাতালে তাদের স্টাফ গাড়ি নিয়ে আনছে আনার পরে শ্রীনগর হসপিটালে আসিল 2-3 ঘন্টা এরপরে ওইখান থেকে আমরা অ্যাম্বুলেন্স লিয়া শান্তির বাজার পাঠাইছে ওইখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স লিয়া আবার আমরা জীবিতে আসার পথে জীবিতে ঢোকার পথে আমার ভাই মারা গেছে এখন অব্দি বিদ্যুৎ দপ্তরে কেউ আইসেনি খোঁজখবর নিতে আমার ভাই আইছে মামু ভাই আইছে বাবলু মল্ল দপ্তরের কেউ আইসেনি দপ্তরে তাদের এই যে ইঞ্জিনিয়াররা আছে রাত্রে এরা দেখা গেছে এখন গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে একটা তার পোস্টমর্টম পরে নেওয়ার জন্য আর্থিক কোনো সহযোগিতা পাইছেন আমি সহযোগিতা এইটুকুই পাইছি যে গাড়ি দিয়েছে বাইরে নিমু বাকি কি সহযোগিতা পাই এটা তো পরে জানা যাবে কি সহযোগিতা পাবো তাদের কাছ থেকে এটাই পরে আমরা দেখবো আর কি ভাইয়ের নামটা কি ভাইয়ের নাম তাপস দে বয়স কত বয়স 46 বছর বাড়ি সাউথ শ্রীনগর এমনিতে এই শ্রীনগর থাকতো সাউথ শ্রীনগর আমাদের বাড়ির ওইখানে ওই শ্রীনগরে তার অফিসে থাকতো ডিউটি করতো ওইখানে কতদিন যাবত মানে এটা আজকা বছর দেড়েক হয়ে গেছে আমরা তো কীভাবে বসে আমি তখন জায়গাতে আসলাম না আমি তো 10 মিনিট আগে গেছি আর জায়গা বাইরে গেছিলাম কীভাবে হয়েছে আপনি জানছেন নি সিঁড়ি থেকে স্লিপ খাইয়া পড়ে গেছে উনি কি মানে উপরে ছিল কাজ করার জন্য কোন জায়গাতে এসে ঘটনা ভাঙ্গামুড়া তারপর মানে হাসপাতালে কে আনছে হাসপাতালে আমরা স্টাফরা আসলাম ওইদিকে ডাক দেওয়া দিই আমি আসলাম এক জায়গা তো এখান থেকে দুই আনছি উপর থেকে পড়ার কারণটা কি তখন কি মানে বিদ্যুতের কোনো মানে না কিছু কোনো স্পর্শ নাই তার কোনো কিছু নেই হাত থেকে স্লিপ খাইয়া পা স্লিপ খাইয়া যেহেতু উনি সব মানে সকমের উপরে আসছিল নিচে কি আসছিল ওনার সঙ্গে নিচে আসছিল এক সাইডে লোক আসছিল এরপরে হাসপাতালে আনার পর মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালে শ্রীনগর আনছি 2 ঘন্টা লেগে গেছে শ্রীনগর আনবার পরে 2 ঘন্টা পরে আমরা থাকছি শ্রীনগর থেকে 2 ঘন্টা কি করছে 2 ঘন্টা তো অ্যাম্বুলেন্স লিয়া 2 ঘন্টা তো ডাক্তার আইছে এটা চেক আপ করছে একটা মেশিন দিয়ে চেক আপ করবার পরে
এখান থেকে এবার অ্যাম্বুলেন্সের লেগালে ফোন করছে শ্রীনগর থেকে রিসমুখ থেকে অ্যাম্বুলেন্স গেছে এদিক করে 2 ঘন্টা লাগিয়ে গেছে শ্রীনগর হসপিটালে এখান থেকে ছাড়ছে এবার অ্যাম্বুলেন্সের তেল নাই আমরা শান্তিবাজার নাম্বার দিল শান্তিবাজার থেকে এবার একটা গাড়ি দিল এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো গাড়িটা দিলে কি অবস্থা তো ঠিক মতন আমরা রুগীটা বাঁচাতে পারতাম আমরা গাড়ির দুর্গতে বা অ্যাম্বুলেন্সের লেগে বলে আমরা দেরি করতে যাই আমরা রুগীটা অন্য হিসাবে জীবিত আনার পর মানে কোন সময় মৃত্যু হয়েছে জীবিতে ঢুকার সাথে সাথে মুখে আনার সাথে সাথে দাঁত ইচ্ছা উনি কিসের স্টাফ আছে ইলেকট্রিক এটা কি মানে কন্ট্রাক্ট বেসিক না কন্ট্রাক্ট বেসিক নামটা কি ওর নাম তাপস দে বয়স কত এখন 42-43 বাড়ি সাউথ শ্রীনগর International Art of Combat Guawo thangai batai keplai engkha khorokbati prasa o batai mungo kobangma hakotoni batane rok phaiei manjak phaibekya Tripurani MMA Academy ni bisingti borok batai mungo participate khlaiei keplai engai gold medalist manai Agartala phai sokpaikya khorokbati prasa rok MBP Birkhung kholabo borok koktoma thumnai rokna sawai khanarika jefro boroko Art of Combat bataina bagai sekang sakno maintain ma khlaio te chamung nomuni phasingbo belai maintain ma khlaio beba game ni phasing nahari hini saka Tripura hastini mung hakotoro sini mung tubukha abobai ti prasad phani mung pujuk ngai mano borok tama saka borokni khuktuino khnainai di sini tubuja koktoma borokno asene thanango je sports abo mentally physically joton je paprono mane sports by then physically mentally fit tomo awan bangai even if you participate hapana as a homo my satnai fitness I can go তারপরে আমার খেলা তুমি তংসানো মানে পরি খানো কোনো কেবে মুং রটি আছে হ্যাঁ পরে পরে আনে সময় পরে কিসা পরে না আনি তারপর এটা স্পোর্টস স্পোর্টস যত না ব্যালেন্স কে তোমরা কাঙ্গে তো সমস্যা না যত দিকে টাইম ম্যানেজ খাই চলে যাবে নিন সিমু ani mung ka trip jamatia angkilani bekor এমনি আবনো কারিতে তাম খাইতম সব বিটেক খাইতম NIT ro kare jaga নিন বাবন মু ani baba ni bang late porbo mohon cuman thank healthy protein makhayo taini ni jodi si game ni bagay if you're cutting your weight then obviously ni diet buka makhayo like gain khaina hinke diet tesha ma ba de depending on the game we play nang o je coach no nahamani awri nahar mu kam coach no da coach coaching bagay he sacrifices everything like he's everywhere jeng fighting competition thangke sir jese pano fighting no pano masa player ong pano sir ji logi ke nang obo kebono joli uja surang na ki self defense ke bagay self defense ni bagay pura join khaina ni agi therapy chini baba bai kisa khaina ni ta so sir bai agi pura chini jak baba bai chini jak and then sir academy kata kulogo hinke join khaina ni join khaina ni ta ke I'm starting to like it so like planning to make it my profession. Oh, thank you. So please tell us about step, one by one step. First, what is first step? Second step, third step. Training first, second. Training. Training. You have to come join the gym. Start with warm ups, and then we have a lot of cardio, then some weights, then the main training: Muay Thai, boxing, or BJJ. Do you feel any disturbance in your education? No, totally fine, balanced. Thank you. So, what do you want to express your feelings to the viewers of the news that expecting from you something? Viewers, every one of us, self-defense is something everyone should learn. So I encourage everyone to. Thank you. Ibongkha Art of Combat kaisa kotor event season number 10 Guaongo ijabo India ni borok players boto plus Patani alga jaga ni countries roni players ro boto USA Russian ro bakse England roni utheo ke ijabo professional boto game plus amateur bongo but so sinibo first MMA sinibo first in academy simi Triple Legends ke Tripura first academy
MMA Academy engke ajagan sibe chung first time pro no competition no talangmani engke pro no chung professional this time chung amateur thungka engke ajagao Sudip Jomatia bo engke NIT oporeo third year bo second round bo knockout khaika bo opponent no engke bo ajagao ko gold trophy mangkha engke te khoroksa engke Isaac Jomatia bo engke third year oporeo ko Tripura Ikpa University wo bo bahino very first round no bo ke DKO khaika technical knockout bo bahino gold trophy mangkha engke tai khoroktam chinroni simingte bo thungka nenbar rangkhol bo engke pura third round pro complete khin thungka but this time bo jitiwe malia but happen kaham no bo perform khaika I hope in future bote bo kaham no better khano ke bro first pula thumani kisa confidence ro bo ke select select of confidence kisa nervous tong ke tai khorosa ke Somorjit Jomatia bo bahino ikhaini no third year students bo bahino kaham no thungka ke bo second round jora thungka bo kaham thungka but first round bo pai tongman no but kisa bo nervous ni bagai actually bo sahari sanga bo first time bo ni bagai bo sa quarter events ni bo enjoy they last singke chini roni tongmane Ishan Konwar bo Assam ni but bo Tripuran pore o Kunjubon ko Kendriya Vidyalaya Agartala o ke 12 students bo class 10 ni bo bahino kaham no thungka bo bahino second round no thangai bo bahino second round no jora bo game thungka bo kaham no pai tongmane bo maybe weight ni difference boni kisa weight boni weight kabang 5 kilos weight kabang no bo challenge khai thungka eke ajagao bo kisa heavy nang thanga but kaham no perform khaika first round second round no thangai bo hari thanga eke so total 5 competitors thaman bisingo khorok no hingke gold trophy achieve khaika tei khorok tam rono ba wish khai bro maybe in future bro kaham no better মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন প্রজেক্ট ন নাইসেনা বাগৈ খলাওয়া নখরকা একশন মন্ত্রী শুক্লা জরা নুয়াতিয়া লুকুরকনি থানি गोबांमा शेबनि बिसिंतै बेनिफिशियरि रकनो हापांनि बखाक्तै मेसेज रिनाय मन्त्री शुक्ला जरा नुवातिया मुख्यमंत्री राबर मिशन प्रोजेक्ट ताबो काहामखेनो लुकुरकनि थानि सगुइरिना बागै स्रांसालो शान्ति बाजार बखास्ते रुराल तांनगो काइसा नांखुकमानि मिटिं संसाखा मन्त्री शुक्ला जरा नुवातिया ओ मिटिं पाइमानि यागलो मन्त्री शुक्ला जरा नुवातिया शाखा बकापा ब्लक ते जुलाइबारी ब्लक 2023 to 2024 बिसिव मुख्यमंत्री राबर मिशन प्रोजेक्ट नि 80 हेक्टर राबर LT पाता रेसिपिएंट टिप्रासा लुकुरकनि बागै बेनिफिशियरि रिजांनाय हिनि शाखा मन्त्री PTGB तांबेदेगनो सामुंग फनांगै रियां लुकुरकनो बाहायके तेबो कुचुगो तलाङै मानो आयं फासिं नाहारैनो कगलाम सालायख्या दिनैनि अ नांखुकमानि मिटिंगो मन्त्री शुक्ला चरण नुवातियानो कारेबो फाइ मानजा फाइख्या शान्ति बाजारनि बखास्ते रुराल अबिदानन्द वैद्य बकफा ब्लकनि बिडिओ धृति शेखर राय जुलाइबारी ब्लकनि बिडिओ मानस भट्टाचार्य लुको हामख्राय तांबेदनि अफिसार्स डे DCM नो खबै गुबुननि आदंगबो फाइ मानजा फाइबायख्या তারাই হবে যারা ট্রাইবেল অনলি ট্রাইবেল এক আর যাদের আছে আপনার ট্রাইবেল ল্যান্ড আছে এলওটি ল্যান্ড আছে জুতের ল্যান্ড আছে এই হয়তো পাট্টা ল্যান্ড আর ওফার ল্যান্ড যারা আছে এই তিন ক্রাইটেরিয়াতে আমরা ল্যান্ড ডিটেলসটা নেব আজকে আমাদের একটা শান্তিবাজার সাব ডিভিশনের আন্ডারে আমাদের এসডিএম সাহেবের ইনস্ট্রাকশনে নোটিফিকেশন অনুযায়ী আজকে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট একটা মিটিং ছিল যে মিটিংটা আমাদের রাজ্য সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সময়ে যে রাজ্যের মানুষ এবং জনজাতি অংশে বিশেষ করে জনজাতি অংশে মানুষকে কীভাবে অর্থনৈতিক দিকে যাতে উন্নয়ন করা যায় তার জন্য একটা স্কিম ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল তখন মুখ্যমন্ত্রী চিফ মিনিস্টার রাবার মিশন সেই চিফ মিনিস্টার রাবার মিশনটা প্রত্যেক বছরে এই স্কিমটা ইমপ্লিমেন্ট হয় সেইভাবে আজকে আমাদের এই অর্থ বছরে বা এই বছরে আমাদের এই স্কিমটাকে আবার পুনরায় আমরা কীভাবে সঠিকভাবে মনিটরিং করা যায় এবং সঠিক মানুষকে কীভাবে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করা যায় এবং যে বেনিফিশিয়ারিগুলি পাবে সেই স্কিমে তারা যাতে লাভবান হতে পারে বা স্কিমগুলি যাতে সাকসেসফুল করতে পারে তাদেরকে নজর রেখে আমাদের টার্গেটটা যে কীভাবে ফুলফিল করা যায় সেটা নিয়ে আজকে বিশেষ করে আমাদের মেন এজেন্ডা এবং মেন আলোচনার বিষয় এই আশা করি আমরা আজকে
আমাদের এই একজন শান্তিবাজার সাব ডিভিশনের আমাদের একজন সাহেবের চেম্বারে আমাদের মিটিং হয়েছে। খুব ভালো ফ্রুটফুল মিটিং হয়েছে, খুব ভালো ডিসিশন হয়েছে এবং আমরা বেনিফিশিয়ারিগুলিকেও সঠিকভাবে যাতে আমরা আইডেন্টিফাই করা যায় বা সিলেকশন করা যায় এবং সঠিকভাবে আমাদের সিজনের মধ্যে এই বেনিফিশিয়ারি বা এই স্কিমটাকে যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, সেটাই আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। আশা করি আগামী দিনে ভালো হবে। এই খুব উৎসাহিতভাবে আমরা সমস্ত আমাদের এমপ্লয়িরা যারা আছে তারা সবাই উৎসাহিত আছে এবং সঠিক সময়ে সঠিক প্রজেক্টটাকে যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তার দিকে সবাই এগিয়ে আছে। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের Srangshala Bharatiya Janata Party Khuwai Hangkor Committee ni bisingti kaisa nangkukmani achuglaima panda songkha jakha Salti Kalyanpurni Kotal Sanamjak Diet College Auditorium o achuglaima pandao gobangma hangkorni BJP bodoli netani simi chengai tangphangrangbo phaiye manjak phaibekya Ashani Pandava Nogore Engai Phai Manjak Phakya Tripura Hasini Montri Okra Dr. Manik Shaha Tei BJP Khuwai Hangkoni MLA Pinaki Das Chaudhary Bidhan Sabha Hojak Phang Kalyani Shaha Raino Khobui BJP ni neta Hori Shankar Pal Akosong Koktomani Bisingti Shawi Mankha Haste Regui Bodoni Nangkokmani Achuglaima Panda Songsajagui Dango Hasini Montri Okra Dr. Manik Shaha Koktoma Thumna Rokno Shawi Khnarika Buskang Lok Sabha Changbar Nisaka Bodona Tebu Kuchugo Tishana Bagai o Achuglaima Panda Songsajaka Hanai Boti Bosaka Kendra Hapangti Haste Hapangni Phunukjak Lamani Bisingti Tripura Haste Tabuk Tebu Buskang Agbu Tongmani Shaka Te Buskang Shalabo Bharatiya Janata Party ni Bkhakte Jota Haste no Rangthongni Mari Bari Nai Ashala Kalyanpur Bagai Shaka Montri Okra Dr. Manik Shaha সম্পর্ক স্থাপন করা, কিন্তু সম্পর্ক শুধু স্থাপন করলেই হবে, আমরা যাতে ওনাদের সমর্থনও স্থাপন করতে পারি সেই বিষয়ে আমরা কাজ করছি। আগামী আমাদের যে ইলেকশন, পার্লামেন্টারি ইলেকশন হবে, দুটো সিট আপনারা জানেন, গত ইলেকশনে আমরা 2019-এ আমরা জিতেছি, এবারও আরও বেশি ভোটে আমরা জিতবো এই আশা আমরা রাখছি এবং সেই বিষয়ে আজকের এই সাংগঠনিক আলোচনা হবে। এখানে সাংবাদিক বন্ধুদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই আমাদের কার্যকারিণী বৈঠকে খোয়াই জেলা। তো আপনাদের অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি যে আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে রীতিনীতি, বছরে একবার করে আমাদের কার্যকারিণী বৈঠক হয়। তো গত 24 তারিখ আমাদের কার্যকারিণী বৈঠক রাজ্য স্তরে হয়েছে, তো 22 তারিখ হয়েছে, 24 তারিখ একযোগে আজকে সমস্ত জেলাতে হবে এবং 26 তারিখ সমস্ত মণ্ডলে হবে। তো এইভাবে আমাদের ক্রমান্বয়ে হয়ে থাকে সবসময়। তো আজকে আমাকে বলা হয়েছে যে আমাদের সমস্ত নেতৃবৃন্দদের সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে যাওয়ার জন্য আমাদের পার্টির থেকে নির্দেশ আছে। আমাকে খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে বলেছে আসবার জন্য, তাই আমি পার্টির নির্দেশ মেনে আজকে এখানে আমি এসেছি। তো এটা খোয়াই জেলার কার্যকারিণী বৈঠক। আমার সাথে উপস্থিত আছেন আমাদের পবিত্র বিধানসভার মাননীয় বিধায়িকা এবং চিফ হুইপ শ্রীমতী কল্যাণী রায় মহোদয়া এবং আমাদের আরেকজন বিধায়ক, মাননীয় বিধায়ক কল্যাণপুরে এখানে পিনাকি দাস চৌধুরী এখানে উপস্থিত আছেন। এখানে আমাদের সেক্রেটারি এখানে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি মিনতি নমিতা দেববর্মা মহোদয় এবং এখানে অন্যান্য যারা স্টেট প্রেসিডেন্ট, স্টেটের যারা কার্যকর্তারা সবাই এখানে উপস্থিত আছেন। তো বিভিন্ন এই ডিস্ট্রিক্টের যারা যারা স্টেট থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন মোর্চা বা এই ডিস্ট্রিক্টের যারা পদাধিকারীরা আছেন তারা আছেন এবং বিভিন্ন মণ্ডলের পদাধিকারীরা আছেন, আমাদের পুরসভারও যারা চেয়ারম্যানরা আছেন, এখানে অন্যান্য সব ধরনের সব স্তরের কার্যকর্তারা এখানে উপস্থিত আছেন। মূলত এখানে আজকে যে বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা যে এই বছর একটু ব্যতিক্রমী এবার আলোচনা। সাধারণত আমাদের যে আলোচনা থাকে সেটা হচ্ছে সাংগঠনিক প্রতিবেদন এবং আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা রাজনৈতিক প্রতিবেদন এইসব থাকে সাধারণত, কিন্তু এই বছর একটু ব্যতিক্রম। আপনারা সবাই জানেন যে আগামী কিছুদিনের মধ্যে এখানে সারা ভারতবর্ষে পার্লামেন্টারি ইলেকশন হবে, লোকসভার ইলেকশন হবে। তো মোদিজির 30 তারিখ 9 বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে ওনার
ওনার যে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রায় 9 বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে। তো উনি কি কাজ করেছেন মানুষের জন্য? সাধারণত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমরা সবসময় ঋষি মতো মনে হয় ওনাকে, এবং সবসময় মানুষের সেবায় নিয়োজিত, সেবাই সংগঠন উনি মানেন, এবং মানুষের জন্য ওনার কার্যকালে যেসব কাজ করেছেন সেই বিষয়ে এখানে আলোচনা হবে। Kuai Hankoni Champawar Thana by Khobjak, Shikaribari ADC Village Hodrai Kamini Taku Hiren Kumar Debormani, Rabar Bufang, Tahani Kalangjaka Samung Sitra Tangnai Rokbai, Patimung Patika, Krakshani Horkutugo, Taku Hiren Kumar Deborma, Koktama Thumnai Rogna Shawi Khanarika, Srangshani Pungo, Bini Busajala, Rabar Bagano, Rabar Thumna Tangai, Nuka, Boroni Rabar, Noida, Hai Bufang Tani, Kalanka Samung Sitra Tangnai Rok. Aboni yagulo amsani lukurokno khobui Taku Hiren Kumar Deborma bo borokni rabar bagano thangai sogika o patima bagai tabuk nukhni borok kha khamsajak tini robatan jamane sabro faitana nang sawi de manabo sabro faitan khabo kang sini ngai ko anserai ko miao rabar rawo ngai tin thungo rabar ana phetur dinu phang bosor tanja khana prai 200 rok moto tanjak ja ngai ke bai noro wala maro tong agi ro ke bai wala man kuri ki suguri mane ko janlama ja rawo sawo tong layo jong ke bai kalang kari bukuri ke bai kalang ki tabuk nang oro je mod ni mo ha ke bagan tani kalang jamane je tana dong nang tam ko ko sana musu je tana dong no I ko te tam la ang boano hamya saya jidinu kha ang mai kok salai kai jakmo ngai bagano to bo bai theke ba ano kathango se bo bothar klango bagan bothar ka mane na anok bothar ka bo ngai abono bagai no abo je tam khaima na bo khayoi mane ang sorkaro emne se ang mobile choli tongmani ang ne bagan ja yang ki chakai ang choli tongmani ang kuno bo kam ka bo kuri mobile choli tongmani ngai ano mane sorkaro phane kisa sajori mankhai ba ang banji jau oro ke bo tini chairman member e kho parani ke phar phaina phekya chairman member rokai cho phaina ke ko ang mong no janu je ko ngai o paran poti bisi rono sawiya khoni phaina ke dekha ninkai ps no khaja jana khaja ps no to janu kha bro mane tini 10 ta o phai ngo naikina kok to jon to khai dina ko ninkai kinung mo bo panchet klai tin mo go Shikaribari Gau Panchet kamini mungke kan bo mungkai Hiren Kumar Deborma ang ek nong hodrai barini BJP দলে হাঙ্কর কমিটিনি বিশিংতৈ কাইসা নাংকুমানি আচুকলাইমে পান্ডা সংখ্যা জাখা আমবাসা PWD ডাক বাংলাও ও আচুকলাইমে পান্ডাও ফাই মানজাখা সালকা ত্রিপুরা লোকসভানি MP রেবতী ত্রিপুরা মন্ত্রী শান্তনা চাকমা MLA শম্ভুলাল চাকমা MLA যোগ স্বপ্ন দাস পাল বদনি হাঙ্কর কমিটিনি যত আতঙ্ক ফাই মানজাখাইবেকা o pandano bodoni banati shaboi te jati ketar musungei pandano chengchori laika bodoni adongrok MP রেবতী ত্রিপুরা koktoma thumnai rokna shawi khnarika organization ni raidana mani wei jota hangkorono o nangkokmani achuklaima panda songkha jakha kendra hapangti haste haponi bukhaktei gobang mano chasamungti hamsamung rokni kokokno shawi khnarika tei kendra hapangti haste haponi project rok lukurokni thani sogoi rinai abo neta rokni barja hini saka MP রেবতী ত্রিপুরা Botebo Shaka, Lukurokno, Hapangni Bukakte, Project Rock Jakmani Abo Bebag Lukurok Mananyatong, Aborokno Kahamke, Naikunlai Bodoni Netarokni Shaka MP রেবতী ত্রিপুরা আমাদের পার্টি নিয়মে কার্যকারিণী বৈঠক আমাদের সময়ে সময়ে হয় এবারে কার্যকারিণী বৈঠকের একটাই আমাদের কর্মসূচি বা এজেন্ডা সেটা হচ্ছে আমাদের নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যে কেন্দ্রীয় সরকার তার 9 বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা কার্যকারিণী বৈঠকগুলিতে আলোচনা রাখছি 9 বছরে আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি পুরো দেশের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য কৃষক শ্রমিকের জন্য যে কল্যাণমূলক কাজ উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন সেটা একদিকে যেমন মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া তেমনি আগামী দিনে আমরা এই দেশ সমাজকে নিয়ে আমাদের পার্টি এবং আমাদের সরকারের কি ভাবনা সেটাও মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সাধারণ মানুষের মনের কথা বুঝিয়ে আবার আগামী দিনে তাদের জন্য কিভাবে কাজ করতে পারে এরকম কয়েকটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এখানে আলোচনা হবে এবং নরেন্দ্র মোদীজির অনুরোধে
নির্দেশে আমরা পার্টি সেই কাজটা করছি আগামী দিনে যাতে করে আমরা সেবাহী সংগঠনকে সেবার কাজে আমরা লাগাতে পারি এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের কার্যকারিণী থেকে আলোচনা হয়। দলে বিভিন্ন জায়গায় সংগঠন দল ভাঙন শুরু হয়েছে, এটা নিয়ে কি বলবেন আর সামনে কি পদক্ষেপ নেবেন? কোনো ভাঙন না, ভাঙন আসলে যদি হতো তাহলে আমরা এই যে অ্যাসেম্বলি নির্বাচন আমরা জয়লাভ করতে পারি না। সেকেন্ড টার্ম আমাদের পাওয়ারে আসা এটা অনেক বড় কথা। হ্যাঁ, যদি আমাদের 36 থেকে আমাদের এখন 32 এবং এলএস সহ 33 5টা আরও 7টা সিট অন্তত আমরা জিততে পারতাম, যে কোনো কারণে হোক 100, 200, 500-র মধ্যে আমরা সেটা জিততে পারিনি। কিন্তু এখনও সেরকম কোনো নেতা বা কর্মী দল ছেড়ে চলে যায়নি, বরং গতকাল থেকে এর আগে কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে যোগাযোগ রাখছে আমাদের সঙ্গে, আপনারা দেখবেন কয়েকদিনের মধ্যে যে বিজেপিতে সবাই ভিড় করছে, তারা যোগদান করছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এতদিন আমরা আমাদের যোগদানের যে অনুষ্ঠান বন্ধ রেখেছিলাম আমাদের অফিস বিহারের মিটিংয়ে, সেই দিন মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী দিনে আমরা প্রচুর যোগদান করাবো। হাজার হাজার অনেক দলের নেতা কর্মী আমাদের দলে যোগদান করবেন, আপনারা শুধু দেখতে। थानाय कक्टिसाल 21 मे सालमारिव खुवाई पहर मुरा जायजर गानानि आमसायो खुवाई तिमाव तुगना थाङै तुयो कलकै थैनाय खरकदाम स्रायरकनि मुं अंखा सप्तदीप नम उमर बिसिसिनि गामि बिशालगढ़ ते खरकसा स्रायनि मुं अंखा मतसी दास उमर बिसिचिनै गामि महर छरा ते बाबली राय उमर बिसिचिकु bo o amsani no hone sawi manka koktomani bisingte sawi manka thane chasalo khuwai salthang gonki amsani gopal das ni nogo kaisa pandabo manjangna bagai phaika gopal das ni khorokni bwsajak tei bwsajak khorokni ni bwsa khoroknei saptodip tei motosi panda paimani teni dino eba koktisalni phungo gopal das bini khorokni busuk tei amsani khoroksa cherai babli rai no tei खुवाई तिमाव तुकुना थांमानि आसुमसा तुयो तुकुते तुई बिसुङो कलगै थांका खरकथाम स्रायरक लगी लगिनो आमसनि लुकुरक तुई बिसुङो हाबै स्रायरकना नायतुमा यागुलो स्राय खरक नैनो मांकथैके मानखा ते खरकसा स्रायनो खे हरबथानै ब्रिन्दियारक दामसा खाकसा तामा जरा नायतुमानि यागुलो आचरानि मांकथैके मानखा अपातिमुनि कक्तमानि बिसिंतै नुबानि यागुलो हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा थै थांजाकनाय नुखुनि बररकनो खा खामसामुं याफारका आबुनि यागुलो स्रांसाल 24 मे सालमारिव खुवाई हांकर रगै अर्गानाइजेशननि मिटिंगो मानजांना बागै खुवाई हांकर कल्याणपुर फाइका हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा आरनि सिमी महर छरानि थैनाय मतसी दासनि नुखुंगो थांगै नुखुनि बररक बाय ककलाम सालायका ते खा खामसामुं याफारका मन्त्री अकरा ते किसा रांनि चुबा चुबा खायका आबुनि यागुलो आरनि नखरे खुवाई सालतां गनकी आमसायो बाबली साहानि नुखुंगो थांका मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा ते आरबो थै थांजाक जरानि नुखनि बररबाय ककलाम सालायके ते रांनि चुबाचुर खायके मन्त्री अकरा आसाला हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहानि लगे तंगो खुवाई हांकर नायकलफां दिलीप कुमार चाकमा खुवाई हांकर पुलिस सुपार रमेश यादव न खोबै कुचुबेरनि अफिसार्स रक आबुनि यागुलो मन्त्री अकरा कक्तमा थुमनाय रंनि बुसकांगो साविस खनारिका खरकताम जराय थैमानो तयै मन्त्री अकरा बेलायखेनो खा खामसा जाकते थैथांजाक खरकताम जरायनि बिसिंगो खरकनि जरायनि नुखुनि बरगरबाय मालायखे ते जे मानसाक आं चुबाचु खलायके नै साकाबो बतिबो साका बुसकां सालो बिशालगढ़नि थैनाय जराय सप्तदीप नमनि नुखुंगो थानाय ते चुबाचुबो खलायनाय हिनि साका मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा অফিসাররা এসছেন আজকের মধ্যেই যা আর্থিক আমরা অলরেডি আমরা দিয়েছি এগুলো দিয়ে তো ঠিক আছে দিলাম তো এটাই বলবো যারা সন্তান হারিয়েছে তারা মনের অবস্থাটা তো বুঝতে পারি তো ওনাদের প্রতি সমবেদনা রইল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ওনারা যেন এই যে লস মানে ইরিপেয়ারেবল লস সেটাকে যেন কাটিয়ে উঠতে পারে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবো ওনারা যেখানেই ওরা গেছে ওদের আত্মার সদ্গতি কামনা করি আর কি তো মর্মান্তিক বিষয়টা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না মৌতুসির বাড়িতে গেলাম পুরো প্রায় 10 বছরের মতো এখানে আসলাম খুশি রায় একই অবস্থা মামার বাড়িতে এসেছিল ভাই নদীতে দাদুর সাথেই গেছিল সেখানেই ওরা তলিয়ে গেল জলেতে অত্যন্ত মর্মান্তিক তো কি বলবো আর এটা তো অ্যাক্সিডেন্ট একটা
আমাদের তরফ থেকে, সরকারের তরফ থেকে আমরা যাই সাহায্য করে থাকি, অলরেডি সাহায্য করেছিও, কিন্তু আর্থিক সাহায্য দিয়ে তো আর এই সন্তানকে ফিরিয়ে আনার কোনো স্কোপ নেই। তো সত্যিই মানে এখানে আসার পরে আরও খারাপ লাগছে আর কি। আমাদের দুটো বাড়িতে গেছি, আরেকজন শুনলাম যে বিশালগড় বাড়ি, ওখানেও যদি ওইদিকে যাই নিশ্চয়ই যাব। কিছু আমার সাথে আমার মাননীয় বিধায়িকা আছেন তেলিয়ামুড়, আর আমাদের পবিত্র বিধানসভার Srangsani phung damji tama jorabo Al Jamiatul Islamiyatul Jaliliyah Jogaibari Madrasa kaisa kathar panda songkhajaka o pandano jengshaw rikha Tripura Hasani Imaret Soria ho ti Notwa Tooth Tamini editor eba Al Jamiatul Islamiyatul Jaliliyah Jogaibari Madrasa Muatamim Maulana Zakir Hussain Al Jalil o Pandaw Nograi Okra Ungai Phai Manja Phaika Salgra Salje Bharatni Amir Shariat Birek Kamil Ustajul Asatiza Sikrung National Award Manjak Rung Phorongnai Muatamim Al Madrasatul Islamiyatul Jaliliyah Achimgonsni Muatamim Hazrat Alama Badrul Haq Ranjit Debarma Pramod Nagar Sabjunali Chairman Hoda Hamkrai Khlainai Pohor Debarma Akosang Phai Manja Phaibekya o Pandawa Nogare Okra Hazrat Alama Badrul Haq Shaka Shibahijala Hankoro o Madrasa Songkhajamani Bagai Bobelekheno Bukhabai Hamjakma Te Chiba Yafarka Hani Shaka মানুষ হইলে তাকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ব্যতীত কোন সমাজ, কোন জাতি এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তাই সমাজকে উন্নতি করতে হইলে, সমাজকে প্রকৃত সেবক বানাইতে হইলে, সমাজকে প্রকৃত দেশের উন্নতিকামী বানাইতে হইলে আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন। যে কোনো ধর্মীয় শিক্ষা, যে কোনো জাতীয় শিক্ষা, যে কোনো আধ্যাত্মিক শিক্ষা, শিক্ষা দুই প্রকার, একটা বাহ্যিক শিক্ষা, একটা আধ্যাত্মিক শিক্ষা। মানুষের চরিত্র গঠন করা শিক্ষা মানুষকে চরিত্র গঠন করে দেয়। মানুষ শিক্ষা লাভ করে, মানুষ আর চরিত্রবান হয় এবং মানুষ যাতে প্রকৃত ভালো লোক হয়, সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এমন একটা লোক হয়, যে লোকের মাধ্যমে দেশের মানুষ আপুসের মাঝে শান্তি সম্প্রীতি এবং মানুষ যাতে শান্তিপ্রিয়ভাবে জীবন ধারণ করতে পারে, এইটাই শিক্ষার প্রথম লক্ষ্য। দ্বিতীয় শিক্ষা হইতেছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা। একদিকে আধ্যাত্মিক শিক্ষার মতলব হইতেছে মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার করা। একদিকে বাহ্যিক শিক্ষা, ইসলামিক শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষার পিছনে হইতেছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা, যে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। মানুষ যাতে অন্তর যদি পরিষ্কার হয়, যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা যাকে দপ্তর করা হয় আউলিয়া کرام যুগে যুগে মানুষের মধ্যে খানকাই ইন্তজামের মাধ্যমে মানুষকে কলবকে পরিষ্কার করার জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তসবিহ তাহলিল জিকির বিকিরের জ্ঞান ধারণা, জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের কলব পরিষ্কার হয়। মানুষের অন্তর পরিষ্কার হইলে মানুষ মানুষের প্রতি প্রেম প্রীতি ভালোবাসা, একে অন্যের প্রতি মায়া মহব্বত সম্পর্ক থাকে, তাকে দেশে অশান্তি হয় না। শান্তিপ্রিয় মানুষ গঠন করার জন্য আমাদের আকাবির, আমাদের আসাদুল্লাহ کرام মুশাইখিনে তরিকত একদিকে বাহ্যিক শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা দিয়েছিলেন, স্কুলের শিক্ষা দিয়েছিলেন, অপরদিকে আধ্যাত্মিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার করেছিলেন। তাই আমার বন্ধুগণ, আমার বিশেষ অনুরোধ থাকবে এই এলাকার বন্ধুগণ, আপনাদের বাচ্চা কাচ্চা ছেলে মেয়ে উভয়কে যাতে এই প্রতিষ্ঠানে আপনারা দিবেন, তথা মাদ্রাসার যাবতীয় ব্যয় বহন করার প্রতি আপনারা বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন। মৌলানা জাকির আহমদ, তার ভাই মৌলানা আমির উদ্দিন, তার ভাই আলী হোসেন, তার ভাই জাহাঙ্গীর, তারা 5 ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, সব তার বাবার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, উনারা এখানে জমি মাটি দান করবেন। যে তোমার মৌলানা বুরহানুদ্দিন এর বাবা নাই, উনি মা আছে, উনি 3 ভাই আছে, তারার সঙ্গে সকালে আবার আলাপ হয়েছে, তারাও মাদ্রাসার জায়গা দিয়ে প্রস্তুত আছে। তাই
তাই আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলে এই দুই পরিবারেরই তারা দান করবে টাকা, যাতে আপনারা কোনো অসুবিধা হবে না। তাই আমার বিশেষ অনুরোধ, এই দুই পরিবারের যারা মাদ্রাসার লোকে জায়গা দিবার প্রতি প্রতিশ্রুতি আমার সঙ্গে দিছে, আপনারা উনার দুই পরিবারের সঙ্গে বিশেষ দোয়া করবেন। আল্লাহ তাআলা যাতে উনাদের এই দানকে কবুল করেন এবং এই মাদ্রাসাকে কিয়ামত পর্যন্ত এখানে স্থায়ী দায়ী রাখেন। আপনারা দুরূদ শরীফ পড়েন সাল্লাল্লাহু। কখনো একটা মাদ্রাসা ছাত্র দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করতে দেখিনি, কখনো একটা মাদ্রাসা ছাত্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢিক করতে দেখিনি, কখনো একটা মাদ্রাসা ছাত্র কখনো একটা মেয়ে নিয়ে এখন ইফতিজিং করার জন্য বা গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে আড্ডা করার জন্য একসাথে চলেনি। কারণ কি, তার ভিতরে সেই মরাল এডুকেশনটা, নৈতিক শিক্ষাটা দেওয়া হয়েছে কি, তুমি একটা মেয়েকে নিয়ে, অবিবাহিত একটা মেয়েকে নিয়ে তুমি একসাথে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড হিসেবে যেতে পারবে না, কারণ ইট ইজ ফুললি এগেইনস্ট ইউর মরালিটি। তোমার মরালিটির বিরুদ্ধে এটা। আপনি রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ড্রিঙ্ক করতে পারবেন না, মদের আড্ডা করতে পারবেন না, কারণ ইট ইজ দ্য টোটালি এগেইনস্ট ইউর মরালিটি। এই শিক্ষাটা দেওয়া হয় মাদ্রাসাতে। মাদ্রাসা অন্য কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় না। এখন বুঝতে পারবে মাদ্রাসায় কেন, এই যে মাদ্রাসাগুলা কেন, ত্রিপুরা রাজ্যে 3 ধরনের মাদ্রাসা আছে। একটা হচ্ছে সরকারি মাদ্রাসা, একটা হচ্ছে এসপিকিউ মাদ্রাসা, আর একটা হচ্ছে বেসরকারি মাদ্রাসা। এই বেসরকারি মাদ্রাসাগুলো আজকে এই যে প্রবন্ধনগর আল জলিলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কোথায় থেকে চলে? ডোনেটেড বাই কমন পিপল, সাধারণ মানুষের দান দ্বারা এই মাদ্রাসাগুলো চলে, এই বেসরকারি মাদ্রাসা। আর এসপিকিউ মাদ্রাসাটা হচ্ছে সেন্ট্রাল একটা স্কিম, এটা গভর্নমেন্ট সেন্ট্রালের একটা সহযোগিতা। আপনারা জানলে অবাক হবেন যে এসপিকিউ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এই স্কিম চালু করেছিলেন আমাদের ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ী। অটল বিহারী বাজপেয়ী সর্বপ্রথম 2004 সালে এই স্কিম চালু করেছিলেন, কারণ মরাল এডুকেশন দেওয়ার জন্য মাদ্রাসার মধ্যে। খুয়াই তুইমা ও তুকনা থাঙ্গই তুই বিশিং কলগৈ থৈকা খরক দাম চুরাই অপাতি মুং পাতিকা কক্তিশালনি ফুং দাম চিসা জরাব খুয়াই সালথাং গনকি গ্রাম পঞ্চায়েতনি পহর মুরা জায়জर गानानि आमसायो তুই বিশিং কলগৈ থৈনাय খরক দাম চুরাইनि मुं ओंखा सप्तदीप नम उमर बिसिचिनि गामि बिशालगढ़ मतसी दास उमर बिसिचि 2 गामि महरछरा ते खरसानि मुं ओंखा बाबलि राय उमर बिसिचि चुकु बो आमसानिनो हने सावै मानखा कक्तमानि बिसिंदि सावै मानखा खुवाय सालथां गनकि आमसानि गोपाल दासनि नग थानायसा सालो कायसा पान्दा संसा जागमानि अपान्द गोपाल दासनि खरगनि बोसाजोग बिनि थागुसंनि नग बेरायनो फायमानि आसालो फुंनि दामचिसा जराव गोपाल दासनि बिनि बुसुक सप्तदीप नमते मतसी दासनो खबै आमसानि खरगसा जराय बाबलि रायनो तुयै खुवाय तिमाव तुकुना बागै दै बिसिंग हाबै तुकै तंते तंते अ खरग दाम जराय दै बिसिंग कलगै थांगा अ पाति मुंग नुगुय जिरि खगमा खोनाबै आमसानि लुकुरक तुयो हाबै जराय रकनो नायतुना जेंसाका आबनि यागुलो आमसानि लुकुरक दै बिसिंनि सप्तदीप नमते बाबलि रायनो तुयै दै बिसिंनि तिसाबै खुवाय हांकर साकम नगद तलाङै थांगा अ जराय रकनो साक नायखलाय रक थैकिया हनि साकलाय रेखा yang baise bukak motosi dasno amsini lukurok damsa khaksa jora romui naitokmani yagulo bini mangkthi mankha अपातिमं पातिमानि बागै ताबुक आमसे रेगै दुखुनि बयर सिजाजा অনুমান 11:30টার সময় আমরা খবর পাই যে 3 বাচ্চা জলে ডুবে মারা গেছে বলে। তো তাদের নাম হচ্ছে সপ্তদীপ 7 বছর মেল, আর 2টা বাচ্চা হচ্ছে ফিমেল, বাবলি রায় 9 বছরের, আর মুতসি দাস এটা 12 বছরের। 3 জনের মধ্যে একটা বাচ্চার অ্যাড্রেস হয়েছে বিশালগড়ের, যেটা মেল বাচ্চাটা সপ্তদীপ নম। তো খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমার স্টাফ বা অন্য স্টাফরা গেছে, ওইখানে থানার স্টাফ গিয়া তাদেরকে জলে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু একটা বাচ্চারে প্রায় 1.5 ঘন্টা ধরে সার্চের পরে তারে পাওয়া গেছে। তখন দের বডিটা হসপিটাল কোয়াই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে শিফট করা হয়েছে। তখন এটা পুলিশ তদন্ত করবো, দেখা যাবে কি ঘটনাটা কিটা কেমনে মারা গেছে। তো প্রাথমিক স্তরে অনুমানিক কি বোঝা যাচ্ছে? অনুমানিক তো যেহেতু জল থেকে তোলা হয়েছে এটাই তো বোঝা যায় ড্রাউনিং, দেখা যাক এরপরে কি হয়।
ADC village thalajana naimana kebengai amsini lukuro kuthumnai tala riwi rikha village tangnokno patimung tangshal mongya kami block bai khobjak tui kormo ADC village o amsini lukuro koktoma thumnai roni buskango sabi khnarikha village tangnok thalajak mana kitingai mongya kami block ni tui kormo ADC village tangnokno tala riwi rikha amsini lukuro o patimuni koktoma manai patima thayo thangai sowkya telemura thanani police te CRPF ni jaman rokno khobui mongya kami block ni additional BKT Stephen Riang phayei amsini lukurok bai kok salaga phiaba tungpla laijak amsini lukurok borok ni kerak sanmungo asuk laijak abni yagulo aro thangai sowkya mongya kami block ni video Sushil Kumar Yang bo tungpla laijak lukurok bai kok samani yagulo tala rijak village tangnokno phiogoi rikha amsini lukurok tei lukurokno tuyei village tangnogo telemura thanani police rokno khobui kaisa meeting achuk laikha mongya kami block ni video abni yagulo amsini lukurokni khukti beba kokrok sawi mankha video সলিউশনটা কি করবো এখানে আমরা কি তো সাধারণ কর্মচারী আমরা আমাদের সলিউশনের আপনাদের যে অথরিটি আছে অথরিটি ভিডিও হ্যাঁ তাহলে আপনি তারা জানান যে আমাদের এখানে গ্রামবাসীরা এসে তারা এরকম ডিমান্ড যদি আপনারা না দিতে পারেন তারা তালা মেরে আমাদের বন্ধ করে আপনি তারপর নরংনি যে পঞ্চায়েত তালা রমানি একেবা মূল উদ্দেশ্য বহাই হামবাই media person no sini je dukho ta sini je akhalo norok sini je mansong na khana phaima bagai tini sing panchayat talarena haino hai baddo mangkha sekango bo ekbar sing sini panchayat office tiyei barbar bidun hani thang saijak aboni bagai sini sing taisa tala mari letika bobo hai সমস্যা panchayat office sini katal tabung nong thajak দীর্ঘদিন ধরে আমার কথা যাক পঞ্চায়েত অফিস ব জায়গা খাইনাই জায়গা সিলেকশন খাইলাইমাই আমি দं ओमफ्राय কিছু নেতা মন্ত্রীনি হেল্প নাওই বাক্সা কাইসা জায়গা ন কেবনি কক কোনো রেজুলেশন সারা ন নেতা মন্ত্রীনি ফানबाय ও পঞ্চায়েত ন সাইড খাকसा खायै लांनाय दं जोंखाय जों नायमानि हिंखाय যত ওয়ার্ড কক সালাयै যতনি সুবিধার্থে যতনি সুবিধা যে জায়গা হাঙ্কাই যতনি সুবিধা বাইকাই আবুনি বাগै जोंखाय सालायना मोजोङो किन्तु ini जते भिडिअ যত ওয়ার্ড নতি जोङो মিটিং आसुरि माया তাই जोंनो কোনো মিটিং आसुनान बन्द जोंनो व्यवस्था खाइरिमाया आबुनि बागै जों बेलाय दुखित आबुनि बागै ताबुको जों ताइसा भिडिअ साननो कइ दङ जे जोङो फायै अमनि काइसा सलिउसन खाइरि बायदि नै আচ্ছা নরকনি ককংখা তাবুক পঞ্চায়েত হাবানক বর্তমান কতাল ফাইজেক দङ আবো করংনি থাইও দা সিলেকশন नं तांनानै बागै याखेबा नरनि मुसुंमानि बियां साइतो साबनि मुसुंमानि बियां साइतो साबनि मुसुंमानि हिन सागांखाय जों थानाय 2000 अंको 21 न जों काइसा अलरेडि रेजुलेशन काइसा पास खायखा आईपीएफ टीबीडीपी गवर्नमेंट बाय तंफुरु आफुरु जे पास खायजाक दंमोनि रेजुलेशन जोंनि सार मेम्बारनि दङ जोंनि ब्लक चेयारमेननि सय दङ जोंनि सार अतुल संनि सय दं जतने मतामत खायनो काइसा अलरेडि जों रेजुलेशन पास खायजाक जोंनि देवेन्द्र हाटी बाजार उंनानि हिनै जोंनि एडिसि विलेज अफिस आमसे हठाৎ खायै थाइनिया ताम बागैबो किसु संख्यक बरंनि जालबाय सुदु आप अजे डिसिसन चेन्जिं थांगा बाइके चेन्जिं थांगा सुंगो सिया ताहाक जतै आबनो जे बरक बंनि जे फानबाय बरनि किसु संख्यक नेता मन्त्रीनि फानबाय बर अंको डिसिसन चेन्ज खायखा जों नायो अ डिसिसन चेन्ज बाइके खायखा आबो सुतो तंतु बा चिनि पञ्चायत अ रेजुलेशन जे चिनर कपि दंगो अ रेजुलेशन बरक ठीक दा पञ्चायत अ अंकोनि कपि दं
abo chung no phulunga ning tho tangi male oro chung nukha oro jotono kaisa elakani borok simi joto oro soi khaijak joto ward ni borok ni kun soi করে ও রেজুলেশন বাইকে পাস সংখ্যা আমবো जोंनो সেক্রেটারি অফ জব মারি নাই আপনার অফিসে আজকে তালা মারা অবস্থায় বা তালা দেওয়া অবস্থায় কিছু সংখ্যক লোকজন এখানে এসে মানে তারা একটা স্লোগানও ছিল পঞ্চায়েতের মধ্যে বিভিন্ন কাজগুলার গাফিলতা কি বলবেন না আমি তো জানি না এখানে যে তালা দেবো এমন কিছু আমরা অন্যান্য দিনের মতো অফিস করতে আইছি 10টার সময় অফিস করছি কিছু লোক আসলেন তো তারা কিছু এর মধ্যে কিছু বললেন যে আপনারা এই এখানে ডেপুটেশন দেওয়া হবে আমি বললাম ঠিক আছে ইনচার্জ নাই ইনচার্জ ব্লকে গেছেন কাজে তো ইনচার্জ আসুক দেবেন ইনচার্জের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম উনি বললেন যে আমার ব্লকে কাজ না সেটা আমি আইতে পারতাম না তখন বললাম ঠিক আছে তাহলে আমি আছি আমার কাছে আপনারা ডেপুটেশন দিলে দেন কিন্তু ওনারা রাজি হলেন না ওনারা বললেন যে বিডিও স্যারকে ফোন করেন এখানে আসার জন্য আমি বললাম আমার কথাই তো বিডিও স্যার আসবেন না তো আপনাদের যদি কোনো কথা থাকে বক্তব্য থাকে বিডিও স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তখন উনি যদি আসেন মনে করবেন আসবেন তো ওনারা শেষ পর্যন্ত দেখলাম যে ওনারা আমাদের এই দরজা দিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন এর বিষয়ে কিছু জানি না এখানে কী কারণে দিলেন না দিলেন আমি কিছুই বলতে পারবো আপনার পরিচয় আমি এখানে পঞ্চায়েত সচিব এডিশনাল পঞ্চায়েত সচিব হিসেবে আপনি বিডিও স্যারের সঙ্গে ফোনের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি যোগাযোগ হয়নি ফোন ঢুকে না ফোন রিসিভ করছেন না ফোন ঢুকছে রিং করছেন হয়তো জানেন বা কিছু ব্যস্ত আছেন এই কারণে কতক্ষণ ধরে যারা এখানে তালা দিয়ে বসেছে এই তো আধা ঘন্টা হলো আর প্রশাসনগুলো এসে করছেন এখানে পুলিশ প্রশাসন কি বলছেন পুলিশ প্রশাসন ওনাদের কাজ করছেন ওনারা কি বলবেন ওনাদের কাজ করছেন আমি কি বলবো এমন কোনো বাংচুর অফিস কোনো বাংচুর না 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 প্রশ্ন ওঠে না যারা এসেছেন এখানে তারা সব প্রত্যেক দিনই আসেন ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কোনো ঘাটতি নেই করাক সালে সাল 29 কৃষ্ণপুর অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সিनि बिसिङाव खबजाक उत्तर गोकुलनगर एडिसि भिलेजनि कुन्जमुरा गामियाव त्रिपुरा हासिनि त्रिपुरा हामग्राय मन्त्रि बरमगोनां बिकास देबबर्मानि साख हामिया ओंगै तंमानो दाक्ति दाक्ति हामै बासाय मानथन होनै आमसानि लुकुरक सुरि राखा अ जरावा मानजर लाखा बिजेपिनि आदं बरमगोनां बिश्वबन जमातिया 29 कृष्णपुर मण्डलनि भाइस प्रेसिडेन्ट बरमगोनां वाथाराय मलसम उत्तर गोकुलनगर एडिसि भिलेज मनिटरिं कमिटिनि कनभेनार बरमगोनां अनाथ जमातियानो खबै आलादा आदं रक तंबायखा जोंनि बिकास देबबर्मानि मुंतै जों जत सुरिलायनाय जतन सिरिंखे दिन मन्त्रि बिकास देबबर्मानि मुंतै जों सुरिलायनाय 1 मिनिट सुरिलायनाय जों जतन उस्तादों खान्दौ दोनों गोली तक पे दीजिए मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबबर्मा जय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबबर्मा सिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबबर्मा गया फरि कौफागरि जों दिनै अर जागा सिनि सुरिलायमानि सिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सिनि हामख्रायनि बागै ब बेलायखेन कस्त खायहा इनके बताबक दिल्लीआव थाङै बताबक हस्पिटालाव लायजाक इनके जों बनि बागै बेलायखे दुख आइनि बागै जों बनो दायथि हारयतो बगानि बागै जों दिनै अर जागा कुन्जुमरा 31 नं बुथ नि बिसिंतै दिनै अर जागा दिनै मण्डलनि दिनै कृष्णपुर मण्डलनि नेतृत्वआवबो फायजाक बनि बरक जत्तनि बिसिंतैनो जों दिनै अर जागाखौ दिनै अर कायसा जों प्रग्राम खायजागो
जे जों दानजम ताइनो जोंनि खाबाय जों बेलायखौनो मन दायथिनो रिकभार ओंखायथों आके जोंनि हामखायबाय नों सामखायफैथों हे जों बेलायखो जों दिनै बोखाबाय दिनै मकलनि मुक्ति लायो जों बोखानि बिसिंनि मुक्ति लायो जों सुरि लायो जों आसाय दङ जों बनानो दिनै हामख्रायनि दायथियावसो फायो दिनै हामख्राय फायो नायफैथों हिनै आसों Kuilana hambai nam singo ini tahu omolun kopi na tai joto kamu nugnai ban ai tongai hastani lukurang o majara kahamaka sai jarawa nangsungka jara kahamanka masakina TUIRPC kuilama to TUIPC tongka tau TUIRPC ni bose A ebong D hingga udania hingga ba hangayo जों आसुलायखा जों जे मानसा हामग्रा एसेनि याखिसाय फायनाय जौगानाय बा दंकसंराव नखन जे मावमान जागाव जों भगबान जबाय दं जाखो आब दंमोन बिसिङाव खानाथ' गैया फान किसा मा साजिनाय जों सुरु याखिसा जाखिनि राबार माने आखौ गैया sini tong kosong basang simboro na public ga cobanai ga sini yak kisnero to jaga mongni mukri busurong ni musi hai bagai kami ni borok ta buku amra herna basna mara oma hike mara mani ya bolo mankha pot tongo ar abar ma kali thango romni kong ko edite bagi mong ma thei tongo mannai o mangha lama roadblock thai kasoi mani nongkhomani yagolo oma hai mangke kami thang ama hida gatau kami thang te feel practical fargasu romja khangke angle ani mansak an khaina ma thai tagra bono semono oni ekta dara tongoi nai kolkot lang khono fiabu di fe recently tau romja gokha Tom Kumar Jomatia analytic BM bukan bumung Korno Kumar Jomatia atau bawa halam ba jiten dewa mah bon khoni ke kes pajak bin ke paya je kila PS bin para kes ni Sri Lanka angkhanaka angkhangi naikya angke aika tongo ekono foto faidinga borongda kamagai abuke bufroni case bo case no case nga agi arum nogmani kacham 2012 samono PS 2011 hongke nini kobo Sri Lanka PS abdul case tai baking paibe kham thagle khorong ningke paithangka mini para ka yang kila se yang PS এটা তাবো রিসেন্টলি বন রমমানি ইয়াগুলো a case no tuino romjakha tabu bon ke yode yokha boyo gya bo Sri Lanka jelo ang jedino khanaka je bono langnai kilani usi bo agi ayang samono usi binandro na case court nitam thaigel bo bono ringin hakapo nini bono painan bagi ning phaidi ni kila PS ni tong thanga bo Sri Lanka bo al thangmani yaglo ke bo bono phiong malia ga yedino phungo ang mini family ano we just sustebe saka ang thangka gata 26 ko ambasa kuto mester kuto se lona kurat nai aku phiame so amo he tum natabo ang sano nai mani ke aika tongo bebong yok baikha akon je bo concern special brand SB tongo home ka thangja hoite kok khaya ko ab to boro dia harus banyak kok gitu ame am sing sabai gitu service tere bo yogi ang to sing tau di kri tinang juga to mani the special branch also boro ba malaika monthly utongo je bo vocational training pro orni travel fair director joint director ISB ni bo to ke bo ta hone vocational training paija awa hagi marong gata amagi abono sabaiga khabo duo tai dakti awo klanyamthun omo hai bo simingya
nang yak ti sai pai masana action ni am belai keseng ka hai bono to nang pai na nang sai sai gesing abo চালাই গেতা যে নরক নিয়ে যে প্রো নরক যে একটিসে ফাইও আপরো তো নরক একটিসে ফাইকা মানে স্বাভাবিক জীবনন ফাইকা আঙ্গাই আপন নং নি তো কেস পাইনান টমাইয়া দেবা আবা হাইজা নরক মে এগ্রিমেন্ট নং চুক্তিও বাহাই আর এগ্রিমেন্ট চুক্তি হিমান কে এনএলএফ এন বি হি কাইসা ত্রিপার্টিট এগ্রিমেন্ট ত্রিপাক্ষীয় চুক্তি হিম আবো কাইসা তাই খরচা খরনি কে ফাইনাই আমরা তিনি রংনাই বো আবাকে খরচা খরনি কাগৈ ফাইনাই গা আবো হাই খরচা খরনি কাগৈ ফাইনাই নো आम हायो बिरमान मानजागो बा नायनाय ग्रै बुं भागै के आम बागैनो सिङाव बुं जे इउ आइ आर पि सि आवन सिगां जेसेबां खागाता खावै हायके नाय दं ओमके आफोर तो बरक साजाक नरक फायदि नं केस फाय रनाय बो केस फाय मी आंगे वुमेन हिमेन क्राइ माने ब्रै रंफ्राय माने आ केस हिमिं बाय रनि बिआइपि मन्थ्रि बथांमोन आमा हेरक सिनिसे मानो फियावै मे आबलता नों फट' ट्रायल मा थांता नगो दंतो दिफानो तै बाइकिं को तो बेम फाइनाल को गे याक पिसाके मनि जे एसबि दङ मनि काइसे कमिटि दङ आरो बरा आसलायने आ कागजनो बरा कुमुरो कोनि नंफरि फाइके आफो केस पाइरो हायपनो बो फट' बो पिएसा बसि दं सेमि आबले गे गोबां माने अलफान नंफरि फाइयो गाबन फट' थांनो आबो पाइरिरो बे अ खेत्रेंगा बाहाय लिया एपाइरमेन्ट हायमानि बा bo kaham ke ano am sari malia sam chom jagai thangka a je a ps ni concern ba a bono phaidi ni sanai bo war thangmale singapore ka hani sata je ona moni kisa nai phia basi ni sahase yau hai ta na mane amai salai mani je agreement ke single fund phaiten au group fund phaiten accord fund thang agreement fund thang आ केसले बर पाइरनान को एपनो गोबां मा केस तो सिबाय बले आखो कासे कासे नंगो तो फाके आपनो फट थांगै अब मा पाइरता बिना ओके आम हाय जे ताबो अब हाय नरक जे शांति चुक्ति फानंग तो एग्रीमेंट नै फाइयै हम हायके नरक जे हयरानि क्लाजा तो माने कोर्ट केस पाया बाक्सा जेल सब जागै तो माने अब हाय सालबसु तंनाय नरक नि हाय के नरक नि बसकांगो अब हाय bom hai step na har tak nai obono aro sanam sumo step to sung na har ka tangka oka soka oma haimang choli tangko taw to chaya sengtaw tang nai katal minister phungni katal minister travel fair bono saka taw seng sorry hamia ha nisim khana onugo bo kipil phake application gornai police dg spsb sengbonga tayisa seng je jangan lepinai जे अमहाय नन पाइरे मारनाय क्लायाके सं अत आम लंनाय ताइ केसे सिनि थांसा करिबो दङ संताव अमहाय लायखा आका माया फनो आराबो किसा मानखा बागलायखा मानखा कागलाय थाङो अमहायने केबो नायावले आवना नावो नाया खुजबो फाया दा अमहायबो दङ आबो जों मागोसियो जे केस पाइजाक ताइसा थांनाय वो कागज में yang lah ni clear kan ganga di call pun yang ke bahasa riere semua tapi saya tamai sabar dong gak sudah janis bah ya kini khetria rumah jarawa bah yang kia abah herono cing cabai ya bah abah cing ceri naik tu lesin sawo orang cing saklayo WhatsApp Facebook deh amai cash tong ke bahasa repayo cing tumirio tahu cing saklay tong tahu cing pucari klayo je SB special branch thing home thing joto thana joto district thing je u 26 targa yo gyamke जों आपनो कासे दिसननाय खानासिनि सेंट्रल कमिटि जों नोंसुमानि दांगै एबाय बिहिन माने अबनो कारन नाय उ किजे मिजाराव रमा खबर गाव नायसिनि आं कागै थांफायो सुदा आव नायनो बागै जों बेबागनो नाय दंखौ सुदा नोंमा राबार माने सिमिया केस उतंले गोबां माने निनि खायते दंले बसिमिया जों सिनि पेकेज साराखनो सिं बरंनि गामियाव डेभलपमेन्ट हाइद्रा गामियाव सिं बरं थाने सगैया नामानि हामारि जैसे सरकार फन फाइदि जों आपनो प्रेसार नाय वो हाइ प्रेसार ठीक मते लामा ठीक मते कारेन्ट ठीक मते जे बर मानना दंमानि एदि हापां नारेंथों स्टेट हापां बा राज्य सरकार नांथों सिं बर मानना नांले गोबां सरकार
फाइ थांफानो हामारि बा हाय मानना नुआ मुगेता के हम के जे से बरो मामनि पैकेज फैदे मामनि केसे हम के मन है पार्टी फैदे मामरो के नर नु मांग साम ताम ताम रिपाइ बोले किन्तु अमते सिंनाय जे माननाय फन मांग के राबर फंसा फंसे ऐसा ठीक के मानता কিন্তু তাবো আপ্রনে সিমিত তাবুক সাগরতই নরনে যে yakti ফাইনা রং বিসিঙ্গ খরক বুসুকনো আবা হাইকে আগিনি কসাম কেসনো উথলিওয়ে রমখা জেলো দাকা আবা হাইর খরক বুসুক খাইজা দিত खरक बुसुक नाम्बारले समिया बिसि बांथाय फन बाक्सा आकिन नाम हाके रमजाखा केस पासि गतो के बरं नारबो थांगा पाइरि दङ ताबो हानावो जे आई कचाम जे एसबीओ फांक्शन पुलिस बुंदों बराबर लिंक थांगा तेब साव लिग लागना तंगै थांगा बर सिवो अन पाइरो कुमरो फरै कुमो तंनाय बो दाव बरलिंग थांगा बुंबारा बुं बर फांक्शन आव तेबो बेल बासा दावनो नायाबो गुबुन गोसों नाय मा दङ गा बाहाय ग्रैनिया माय बसरा खरबो खरब बले बुं माय फना कमजा माने नुगो गा आगे तो तेव बांगो तो सेंखा এবং খরবের ফাংশন খরচা ফাংশন আম হেঙ্গা চকো গিয়া ও হায়া তনি তাবুক আম হাকে রিসেন্টলি রগ নরকনি যে অ্যাক্টিভিটিস আবা হাইরক যে খাই তংমানি তাং yakti ফাইনা রগ প্রটেস্ট रै दङ बासु बासु खाइ दङ তাই আম হাই गोबां मा गामि आम जेरगबो दं दङ बाक्सा आम हाइरकनि बागै के नरकनि वान समन बाहाय आम हानि वान समन न नाइटलांनो बागै न सिंथिनि ये वान समन तंनाय जों सुबाय थानाय नै सिंथि इउआइ एसि दि मा खाव खनासिनि कायसा कुपलुं बडिनि कायसा सेंट्रल कमिटि बडी एक्जिक्यूटिव बडी प्लस मेम्बार ब्लक थगै खनासिनि मीटिं आरो जों डिटेल जों आवनो चेरि नायनाय डिसिजन खना माइनस जों खायलायनाय आवनो नायना जों ताबो हाबांगो सानाय सालायनाय अंकरनाय जे आबो सिनि जे ब्रक सिनि जे माना दंमोन सप्ताहै सगैलायना बागै पाइ थांगा गोतां कि जामा फंथों आंनि सोंबाय गोरोङै दङै सोंबाय थाग दंते सोंबोनो सिनि आरो खबनायता सोंबो गोरोंनियाखौ सोंबायके सिनि यांनायब्ले सिनि आदं सिनि देवगो सोंआव स्राय खायनाय ब्लक थगैंथों डिस्ट्रिक्ट थगैंथों सिनि ब्लक थगैंथों जेसाव फनो जे आमहाय जों हामाके सालायखा जोंखौ आबो साख्लायनाय दिक्लारनाय जे ताबो नरकनि जे त्रिपाक्षिक चुक्ति इंगे जे पैकेज मान माने आ पैकेज के ताबो नरकनि आबो बेबाक इमप्लिमेंट दंबाय खाना तैसा बारा दंखो आदि ताबो बदल दं मा हायदो एटीटीएफ नि बो चुक्ति दङ हेदा नरकनि जेता सिनि हने मान के गोबां माया दे मत यूआईआर पिसिंगे एनएलएफ टीएनबी नि कायसा एकॉर्ड टीएनबी नि कायसा चुक्ति एटीटीएफ नि बतंग फरकसा खरनि के फाइनल ने कोन चुक्ति करि हायपनो जों साका फरसा खरनि फाइनल फांथों फरसा खरनि फाइनल नि बांगुगो हागिबो साउथाव सो बांगुगो गो जताय याक किसे फाइ यासक जाया नन एक्सेप्ट नो आबो बांगो एबरनो केस बो बांगो उइद्र बंगिया मनतिन बिसिबाग जों जे सालाय थाइमानि एक्सेप्ट नि एफनो न केस फाइरिनाय जे तामे नर्माल बं इंराजी सामानि हाय आमते रंमाने हिनयाव जे ताबो बागान उनथों आलगांथों ओ तै रगय बाक्सा आबदुलै सिनि बरं न के आं सानो नामा का के नरकनि जेता एनडी ग्रुप जे पैकेज 55 करोड़ आबोनि कासे कासे जे पैकेज माने नरक जे yakti फाइमानि आ पैकेज नरक जे एग्रीमेंट फ्रुट मान माने आ पैकेज के त्रिपुरा हस्तिनि जेता दाबं नरकनि yakti फाइनानि फाइसिं पानंखौ जे पब्लिक जे नरक जे सामानि बाक्सा सु बनाया गुनाय दं आमहाय आ पैकेज नि जेते रां फाइमानि आ पैकेज के completely implement दांबाय खाना तैसा रां बारा दा दं कहनि सिंमानसे बुझियो आवा आसल रां बारा हनै करै कायसा डेभलपमेंट दङ स्कुल कलेज तांना माने कलेज तो तांमाया गावनो स्कुल एक्सटेंड खायनाय स्कुल बारे नायता जे तांनि दङ दा हबो थिसे कायसा दङ जम्बुय कायसा दङ सुदांगुरा कायसा दङ गा आबो सिमिनो रां बारा दङ ताइ गतो ता लास्ट नि कायसा रां बारा के लिक चमनि नावनो खना माल्टी स्टोरीज थुइ बमनाय माने फालिमानाय बाथांमानाय ताबो पाइना नाय दं
Aku sih borok arah patri mana, tongi mana. Gak aku tangi tu. Ketai aku kali ketai antok kere. Tai tongoh ni man ke o agi no tiara yo razak খেলাধুলা থাকলে তঙ্কু sini borok ni thangmu sini borok ni traditional games and sports no agini abun tui gau kisar ang tongmano sintabo tangnai abo baksa thayo select thayoi mo thangnan hingtang gette kisa tongo sini traditional station rongni sabot bahagi khainai 10-15 lakh tong ke जों गायसे जागौ गावनि स्कुल गोदान स्कुलाव फन गायसे जाखासिनाय बर'बो बोला थायो आबो दङ औ आरोथा बुंनि आरो सारानाबो औ तियारायो थांनायाव मिटिं हाबां खामनि आगोलो गावनो प्रजेक्ट खालाय खांखे जों आफोर खांखाफोर सिनु खेला दुलाबो जों थांलायनाय सिनि जे आगिनि आबो नायलायनाय तेसा सनाय गा आ जे थांगनाय आबो थांनाय गाव हासिनसे पाब्लिक नि जे रजांनाय राबा आगी ni dara pengasa se pai bekha untuk roman amse upai bekha ba ni borabna je coaching 20 lakh jat 15 lakh jat apte romaro pai bekha school tamaro tambaikha amse rongle nb package nele krekha ta ulo fain tong tong da abo sengoti iu ayar kisi di ni khamani ke subanai kami ni borok jasa hapong phaibo khibijak bong borno nai no oje tabo tam klaiman buzaro sobiman hingai sintabo bone himlai tango abono khana sini meeting o seng je sengbo sojana dong bhaige dong jeng abono bhaige manai man ba manani abono bhaige khainai sing khana poksa bani Hambai sini media tiking songno जों खोनाका बेयाव थारिखौ सानदों जराव अरो मैखोतों हालनाय सिनि खाजानि बुकुकसं ताइता कुकसं फरकता बुकुक बिनि बनो kita kokro banglai mani hilai mani जों नुखा अरनि बाजार कमिटि याखा अरनि क्लाब juga abono tuyoi जों खोनावो जों नियाव हरो सिनुगो जों निया लगे लगे फाइमालिया हरंगे थांगा जों नुकमानि ससियेल मिडियाव जों दिनै फाइलेगा दा थारिखौ कारन खुंबो फाइगांगा जों मालायगला जे मिया हिंजाकनाय बुकु बायदि जों मालायगला सरबाला दे बोरमा बुकु ओंखाय जों आबोनि बागैनो जों दा थारिखले जेहेतु बर' खाथिवा आसुगु माने फालनानि बागै ओंखाय जों दा थारिखौ थांलायनाय होनो कक्रा लायो जों तो दिनै फरकता बुकु हिसाबै जों बनो अबहायके जों मिया कक बांलायमा नुगै दिनै बोखा दंथगलिया जों आबोनो सोंनानि मागे मा फाइका दिनै TWF रक तामो उंलायखा तामनि बागै अबहाय खायजाका कक बांलायना नागारनि जों सोंनानै फाइदिनो जों कक खोनाका बरक मियावनो अरनि जे थिलायनाय बा हिंजाकनाय निमांसा उंलायखा कक फाइलायखा नि खोनावो बेलायखन हामबाय मारिवो अबहायकैनो अबो कायसा त्रिपुरानि राजधानी अर सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक खायनाय थांनाय बिजनेस खायनाय लेखापरा खायनाय साख्रि खायनाय संनाय जानाय आबोनि बागै जोंनि अधिकार दङ कायसा त्रिपुरानि राजधानी
aboni bagai ang abono koina musungo je oroni elakar bazar committee yakaba club rokno ang abono koina sungjo to jati dormo nibisese sung oro tongnani kahamgai hamung tanglayu business খাইনাই চাকরি খাইনাই বিভিন্ন সামুং খাইনাই जोंजो তোনো শান্তি সম্প্রীতি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তংনানি বাকি যিনি PWF পক্ষ থেকে কইও হামবাই। The governor seems to be busy or he is unwell. I wish him all the best for his health. But हमें भी अपना बात करने का अधिकार है और हमारे बहुत बिल्स पेंडिंग है। कस्टमरी लॉ बिल पेंडिंग है, लैंड रिफॉर्म बिल पेंडिंग है और इलेक्शन के पहले सबने कहा था कि एडीसी को मैक्सिमम ऑटोनॉमी देंगे, फुल राइट्स देंगे। आज इलेक्शन खत्म होने के बाद भी हम यहाँ आते हैं और गवर्नर हमसे मिलते नहीं हैं। ठीक है, शायद वो बहुत बिजी हैं क्योंकि मैंने सुना है कि कलकत्ता से या दिल्ली से कोई भी अगर उनका मेहमान आता तो वो 2 मिनट में मिलते हैं। हम लोग यहाँ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें पब्लिक ने चुना है वोट देके। जब हम जाते मिलने के लिए तो हमसे कोई मिलता नहीं है। तो ये स्टेप मदली ट्रीटमेंट है, लेकिन जो भी है हमने चिट्ठी में दिया है। ये चिट्ठी का कॉपी आप मीडिया को दिया जाएगा और आप भी प्लीज, आप लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हम बुकुंग बारा लोगों को, लेकिन ये जो चिट्ठी है ये ब्लैक एंड व्हाइट है। आप पढ़िए कितना रुपया मिला है, कितना रुपया मिलने का बात था, क्या क्या बिल्स पेंडिंग है, ये सब आप देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ के जनजाति के संग क्या अन्याय हो रहा है। itu dah. One question at a time. ये आज हमने गवर्नर को चिट्ठी दिया है। एडीसी में हमें फंड्स नहीं दिया जा रहा है। एडीसी में लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको बहुत कष्ट हो रहा है। पानी का प्रॉब्लम है, मेडिसिन का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, नौकरी को हमने नहीं दे पा रहे हैं। गवर्नर एडीसी का कस्टोडियन है और द गवर्नर सीम्स टू बी बिजी और ही इज़ अनवेल। आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज हेल्थ। बट हमें भी अपना बात करने का अधिकार है और हमारे बहुत बिल्स पेंडिंग है। कस्टमरी लॉ बिल पेंडिंग है, लैंड रिफॉर्म बिल पेंडिंग है और इलेक्शन के पहले सबने कहा था कि एडीसी को मैक्सिमम ऑटोनॉमी देंगे, फुल राइट्स देंगे। आज इलेक्शन खत्म होने के बाद भी हम यहाँ आते हैं और गवर्नर हमसे मिलते नहीं हैं। ठीक है, शायद वो बहुत बिजी हैं क्योंकि मैंने सुना है कि कलकत्ता से या दिल्ली से कोई भी अगर उनका मेहमान आता तो वो 2 मिनट में मिलते हैं। हम लोग यहाँ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें पब्लिक ने चुना है वोट देके। जब हम जाते मिलने के लिए तो हमसे कोई मिलता नहीं है। तो ये स्टेप मदली ट्रीटमेंट है, लेकिन जो भी है हमने चिट्ठी में दिया है। ये चिट्ठी का कॉपी आप मीडिया को दिया जाएगा और आप भी प्लीज, आप लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हम बुकुंग बारा लोगों को, लेकिन ये जो चिट्ठी है ये ब्लैक एंड व्हाइट है। आप पढ़िए कितना रुपया मिला है, कितना रुपया मिलने का बात था, क्या क्या बिल्स पेंडिंग है, ये सब आप देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ के जनजाति के संग क्या अन्याय हो रहा है।
ভিতরে যাইতাম না তো আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিছে না তো আমরা আপনার দিছে तो कितना मिल जाएगा मुझे तो एक मोबाइल का अरे रास्ता खराब था पूरा अच्छा coming ना देख itu dah जब काला पीले से दे दिए अब उनको पढ़ के दिखाएं मोबाइल बस कर था तो क्या होगा नहीं हम लोग वेट कर रहे हैं आने दीजिए पहले आने दीजिए चिट्ठी दे देते उसके बाद वन क्वेश्चन एट अ टाइम। ये आज हमने गवर्नर को चिट्ठी दिया है। एडीसी में हमें फंड्स नहीं दिया जा रहा है। एडीसी में लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको बहुत कष्ट हो रहा है। पानी का प्रॉब्लम है, मेडिसिन का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, नौकरी को हमने नहीं दे पा रहे हैं। गवर्नर एडीसी का कस्टोडियन है और हम द गवर्नर सीम्स टू बी बिजी और ही इज़ अनवेल। आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज हेल्थ, बट हमें भी अपना बात करने का अधिकार है और हमारे बहुत बिल्स पेंडिंग है। कस्टमरी लॉ बिल पेंडिंग है, लैंड रिफॉर्म बिल पेंडिंग है और इलेक्शन के पहले सबने कहा था कि एडीसी को मैक्सिमम ऑटोनॉमी देंगे, फुल राइट्स देंगे। आज इलेक्शन खत्म होने के बाद भी हम यहाँ आते हैं और गवर्नर हमसे मिलते नहीं हैं। ठीक है, शायद वो बहुत बिजी हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि कलकत्ता से या दिल्ली से कोई भी अगर उनका मेहमान आता तो वो 2 मिनट में मिलते हैं। हम लोग यहाँ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें पब्लिक ने चुना है वोट देके। जब हम जाते हैं मिलने के लिए तो हमसे कोई मिलता नहीं है। तो ये स्टेप मदली ट्रीटमेंट है, लेकिन जो भी है हमने चिट्ठी में दिया है। ये चिट्ठी का कॉपी आप मीडिया को दिया जाएगा और आप भी प्लीज़, आप लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हम बुकुंग बारा लोगों को, लेकिन ये जो चिट्ठी है ये ब्लैक एंड व्हाइट है। आप पढ़िए कितना रुपया मिला है, कितना रुपया मिलने का बात था, क्या क्या बिल्स पेंडिंग है, ये सब आप देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ के जनजाति के संग क्या अन्याय हो रहा है।
Hama zakat suji. Hama zakat suji. Ada ulo dan asli. Hari bah, pertama hari. Apa itu raja? Mana? Ajay. Nah, ini kemakan tu. Ada tak? Ada menolong lah, kaisa kayak gini. Coba phone lihat. Tanah.
नहीं इधर इधर आगे चलो ठीक है rồi mình có rồi xuống lấy ini begini belum pengen ini rumah gue lain-lain waktu pokoknya ini menerima statement ini sini jauh ke pentingnya lagi ke industri semua present apa আজকে আমরা এসএফআই টিএসইউ তিনটি দাবি নিয়ে রাজপথে নেমেছি। আমাদের প্রথম দাবি, আমরা জানি আমাদের দেশের সরকার তারা জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 প্রণয়ন করেছে। কোভিডের সময় পার্লামেন্টকে এড়িয়ে গিয়ে এই জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই শিক্ষানীতি হচ্ছে বড়লোকের শিক্ষানীতি। এই শিক্ষানীতি আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যা কিছু অর্জন ছিল তাকে ধ্বংস করার নীতি। এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যে ধর্মনিরপেক্ষতা, সাংবিধানিকভাবে যে গণতন্ত্রের কথা যুক্ত ছিল তাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেসরকারীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া, সাম্প্রদায়িকীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং সর্বোপরি শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রীভবন ঘটানোর মধ্য দিয়ে আরএসএসের নীল নকশা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চলছে। এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সিলেবাস বদল থেকে শুরু করে বিজ্ঞানকে ছেঁটে ফেলা, এই ধরনের ঘটনাগুলি ঘটেই চলছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন গোটা দেশ জুড়ে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের যে চেষ্টা দেশের সরকার করছে, রাজ্যে রাজ্যে বিজেপির সরকার করছে, তার বিরুদ্ধে লড়ছে। ত্রিপুরায়ও আমরা এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এরা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে চাইছে।
রতননাথ যখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তখনও এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। আজকে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন, ওনার সময়ও যেহেতু ওনারা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসারী, সেই নীতিকে বাস্তবায়িত করে আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার 12টা বাজানোর জন্য চেষ্টা চলছে। এর বিরুদ্ধে আমরা আবারও আজকে রাজপথে প্রতিবাদে নেমেছি। তার সঙ্গে আপনারা জানেন রাজ্যের মধ্যে বড় ভাষায় যারা পরীক্ষা দেন তাদের লিপি কী হবে এই নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট লিপিকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, এটা হতে পারে না। অনেকেই চাইছেন রোমানে লিপি ব্যবহার করার, সেটা সুযোগ দিতে হবে, বিকল্প রাখতে হবে। যেহেতু এই রাজ্যের মধ্যে ককবরকের প্রশ্নে লিপি বিতর্কের অবসান হয়নি, তাই বিকল্প খোলা রাখতে হবে। কোনো নির্দিষ্ট ভাষাকে যদি চাপিয়ে দেওয়া হয়, এসএফআই কিন্তু তার প্রতিবাদ করে, বিগত দিনেও করেছে, আজকেও রাজপথে নেমে তার প্রতিবাদ করছে। বাংলা এবং রোমান উভয় হরফেই পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিতে হবে। তার সঙ্গে আমরা শেষ যে কথাটা বলতে চাই, আমাদের রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা, যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিলে তিলে গড়ে তুলতে হয়েছিল, রাজ্যের মধ্যে গুটি কয়েক স্কুল, এই তো ছিল 50-এর দশক 60-এর দশকের রোজনাম চাল, সেই জায়গা থেকে আমাদের রাজ্যটাকে টেনে টেনে আনা হয়েছে। প্রত্যেকটা মহল্লায়, প্রত্যেকটা এলাকায় স্কুল গড়ে তুলে হয়েছিল। আজকে দেখা যাচ্ছে বিজেপির আমলে স্কুলগুলি ভেঙে পড়ছে, ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ছে, শিক্ষক নেই, স্কুলে পরিকাঠামো নেই, একটা দুর্বিষহ অবস্থা। স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে এই সরকারের আমলে। আমরা বলছি এই যে ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার অবনমন হচ্ছে, এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার অবনমন মানে এই রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্র ছাত্রীরা তারা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, তাদের পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। সেই জায়গায় এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আজকে বিজেপি সরকারের যে নিন্দনীয় ভূমিকা, তার বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে আমরা ছাত্রছাত্রীদের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলাম। সময়টা জটিল, কঠিন সময়, সারা রাজ্যে ব্যাপক আক্রমণ চলছে, তারপরেও আমাদের মিছিলে প্রচুর ছাত্রছাত্রী যুক্ত হয়েছে। আমরা আগামী দিনে এই 3টি দাবিতে রাজ্য জুড়ে আরও দুর্বার আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্যে প্রস্তুত রয়েছি। এই কথাগুলি আমি বললাম। আমাদের টিএসইউর সাধারণ সম্পাদক সুজিত ত্রিপুরা নির্দিষ্ট করে কিছু কথা আপনাদের সামনে বললেন। 3টা দাবির ভিতরে যেটা যতনিষ্ঠায় যেটা মূল দাবি দंनाय आबं खाथिनि ककबरक जेटा स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट ना तिनि लाइट थांजाक जरागो नर जतन साइमानो तिनि याक्सि बदलनो 1989 नि सिमिनो पुइला तिनि ककबरक ककनो त्रिपुरानि स्टेट लैंग्वेज नि मर्यादा रोमानि सिमि प्रत्येकटा स्कुल नि सिमि कलेज जरातै तिनि परिनानि गायसे सेफ खायरेखा जों साइमानो दाबो गोबांमा आबहायके ओ जागानि एसिस्टेंट प्रोफेसर रखबो ओ परिमानि सेफ माने दाबो सेबक खायनानि सेफ मानखा ओ जागागो लाइट थांजाक जरागो ओ बीजेपी आईपीएफ के हाफां बरं जुदि कुबै नो তিনি বড় কখনো হামজাখে ককবরক কখনো হামজাখে এয়ারপোর্টও ককবরক কক বাই অ্যানাউন্সমেন্ট খাইরানাनै বন্ধ খাইরেখা যিনি याक्सि बदले हाफांनि दावफ्राव आफोर फारां दिशाखा आपनि एगेन्स्ट फियाखबा ओ जरागाव फायै जों थांनाय सालो दिनै हास्तिनि बरम गोनां मन्त्रि अक्रा डक्टर मानिक साहानि जों कासे लेटार नुखा जे सीबीएसई बोर्ड शुधुमात्र बांला हरफ बायनो मासुइनाय आबहायके कासे बो डिमान्ड खायबाने दिनै बांला हरफ बाय दिनै कोनो प्रब्लेम करै आबहाय दिनै कोनो इस्यु करै किन्तु दिनै डिमान्ड दंनाय कारण गोबां स्टुडेन्ट दिनै ककबरक जेहेतु लैंग्वेज आबाद डेभलपमेन्ट खालामनायनि दरकार जेहेतु रोमान स्क्रिप्ट नुबो गोबां तिप्रासारक सोलोंनाय र ककबरक ककनो सुइनानि बागै बरंनि सुबिदा होई दङ गोबां बरंनो जेहेतु रोमान स्क्रिप्ट न सादावि दङ आबनि बाय दिनै डिमान्ड रोमान स्क्रिप्ट नुबो कायसे सुइनानि स्कोप रनानि अंख कारण जों नुखा आबहाय गठनानै यागोला कुनु दिन खाना आबहाय गठना अंगखा एमपी हाई स्कुल बरकाथालनि त्रिपुरा एकाडेमी हाई स्कुल आबहाय माध्यमिक 12 रग गोबां मासराय रगनो कायसा स्क्रिप्ट बे मास हुइनाय हुनै बाध्यगता खालायै गोबां मासराय रगनि फिउचार बरा नष्ट खालायका ओ बीजेपी आईपीएफ नि हाफां दिनै जोरदार दाबि दंनाय जे ककबरक जे स्क्रिप्ट ओ स्क्रिप्टनि बागै जे दिनै चबा एसएफआई दिनै डीएसयू जों पुइला एमन एक स्टूडेंट अर्गानाइजेशन जोंनो पुइला हायर एडुकेशन डेपुटेशन डाइरेक्टर थाङै जोंनो पुइला आबहाय गठनानै परे डेपुटेशन रनाय जे जों आबनो कयनाय हायदि जत खामानि दाखुथाय बुंसाव रों सोलोंनाय र दिनै ओ चबा नरक जतन फोरोंदि दिनै ओ चबा रों सोलोंनाय रंनि हामक्रायनि बागै चबा दिनै ओ चबा दिनै ककबरक ककनो डेभलपमेन्ट खालायनायनि बागै चबा दिनै ओ चबा जत त्रिपुरा हास्तिनि
स्कुल कलेजाव परि थांनाय रों सोलोंनाय रोंनो बागै सावरायगोन। गाड़ी तंग गाड़ी तंग Hama zakat suji. Hama zakat suji. Ada ulo dan asli. Hari bah, pertama hari. Apa kita raja ini? Mana? Ajay. Nah, ini kemakan tu. Ada tak? Ada mana lah? Kaisa figure ni. Terus cuma phone lihat. Sana.
पाइदरा नहीं नहीं इधर इधर आगे चलो ठीक है Ya, lo vimos entonces. Ya, lo hizo la ley. আর বুঝতেছ না বড় বড় জায়গাটা বড় বড় సరేనా कॉपी है हाँ केरे ना ভিতরে যাইতাম না তো আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিছে না তো আমরা আপনার ইসে तो कितना मिल जाएगा नीचे तो एक तो मोबाइल का अरे रास्ता खराब तो पूरा डोंट वांट टू गो अच्छा इट्स कमिंग ना देख 이두다 जब काला पीले से दे दिए तब उनको पढ़ के देखना Passenger mobile. बस कर था तो क्या होगा नहीं हम लोग वेट कर रहे हैं आने दीजिए पहले आने दीजिए चिट्ठी दे देते उसके बाद
वन क्वेश्चन एट अ टाइम। ये आज हमने गवर्नर को चिट्ठी दिया है। एडीसी में हमें फंड्स नहीं दिया जा रहा है। एडीसी में लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको बहुत कष्ट हो रहा है। पानी का प्रॉब्लम है, मेडिसिन का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, नौकरी को हमने नहीं दे पा रहे हैं। गवर्नर एडीसी का कस्टोडियन है और हम द गवर्नर सीम्स टू बी बिजी और ही इज़ अनवेल। आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज हेल्थ, बट हमें भी अपना बात करने का अधिकार है और हमारे बहुत बिल्स पेंडिंग है। कस्टमरी लॉ बिल पेंडिंग है, लैंड रिफॉर्म बिल पेंडिंग है और इलेक्शन के पहले सबने कहा था कि एडीसी को मैक्सिमम ऑटोनॉमी देंगे, फुल राइट्स देंगे। आज इलेक्शन खत्म होने के बाद भी हम यहाँ आते हैं और गवर्नर हमसे मिलते नहीं हैं। ठीक है, शायद वो बहुत बिजी हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि कलकत्ता से या दिल्ली से कोई भी अगर उनका मेहमान आता तो वो 2 मिनट में मिलते हैं। हम लोग यहाँ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें पब्लिक ने चुना है वोट देके। जब हम जाते हैं मिलने के लिए तो हमसे कोई मिलता नहीं है। तो ये स्टेप मदली ट्रीटमेंट है, लेकिन जो भी है हमने चिट्ठी में दिया है। ये चिट्ठी का कॉपी आप मीडिया को दिया जाएगा और आप भी प्लीज़, आप लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हम बुकुंग बारा लोगों को, लेकिन ये जो चिट्ठी है ये ब्लैक एंड व्हाइट है। आप पढ़िए कितना रुपया मिला है, कितना रुपया मिलने का बात था, क्या क्या बिल्स पेंडिंग है, ये सब आप देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ के जनजाति के संग क्या अन्याय हो रहा है। लाइथांग साला त्रिपुरा हासिनी मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा अहानि हा बुबाग्रा प्रदीप किशोर देबबर्मानो बुबाग्रा एबा महाराजा केबो तारिं दिहनै बीजेपी बदलनि कायसा तांबुतां पांदावा सामानि आबनो तिप्रासा लुकुरो केबंगै एबा जलि जाग्लायै थानाय स्रां साल 24 मे सालमारिबो ताकर जलावा खा दुमाते तुंफ्ला लाइमानि बिसिंति हिमबत ख्लाइलेखा तिप्रासा लुकुरो तुंफ्ला लाइजाक लुकुरो कक्तमा थुमना रकना सावै खनारिखा मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा सिनि बुबाग्राना बुबाग्रा एबा महाराजा तारिं दिहनै सामानि आबनो तुयै जों त्रिपुरा हानि तिप्रासारक ओंगै मंत्री अकरानि अकक सामानो मानवै नाहार मान्या आबनि बागै दिनिनि सालाव प्रटेस्ट ख्लाइलेखा तै मंत्री अकरा बिनि अकक सामानि न दाक्ति दाक्ति रसावै नाहाना ओंथोन हनै तुंफ्ला लाइजाक तिप्रासा लुकुरो कक्तमा थुमना रकनि बसकाङो सावै खनारिखा
Manisa tu tu Manisa hi hi Manisa go back Manisa go back Manisa sini Razana Rasta Manisa Gabono Maniya Manisa sini Razana Rasta Manisa Gabono Maniya Hai ka soba toli nai soba kotor toli kha Bagra long le Sengkinioro dikulisin kalalega sini bubagrani sakawo kok hamia samante bubagrana hanang kinangke kok samanite sino tipara jeni mukku mungkiri waba hake kok samannote ine sengkinioro sini tagarjola ninge sini tagarjola ni joto borok khano hamjaknai joto bubagrana hamjaknai ro joto no bukha khamjaja aboni bagi sengkinioro leri dailayo aboni bagano sengma sawo sino tirpura rajyo agini simi siri sitini simi raja bai tui duluti phajak oha aboni bagi sengbuba grano obo hake samak na gangta sini bukhayobu tabu doctor manik sahano seng doctor hiyawi bono manik saha sini hanganga bon bukha bahima to aboni bagano sengbono manik sahano ni ringnai bo jehetu sini buba grano kormando yang moni bagi sengbubono abo hake na ringnai hine seng bukhawo ma halayo Ambagan tay oma hake ta sateng aba hake saman no seng joto no selango sini buri rong ningi bu seng abun tajagya buba garane gen so aba hake kok samani buba garana hamya samani raja ta ring ni samani amti rong seng sini buri rong joto no tajagya ngi bukha khamtaja seng nang thanga seng tai bu kotor andalon thanai abun no tuinai asim Kaijlanai hune shawisa samai tongoi talbreni shakbu pulung angkha khorosa shikli o shikli ni buma shahana begum thanai 18 me shalmaribo koila shahar mohila thanabo shukor alino kebungai affair khaiga thanai 19 me shalmaribo bitor pakhi bada bali chhara amtani shukor alino koila shahar mohila thanani police romoi koila shahar thanabo tubi khaiga 4 sala bona koila shahar mohila thanani police darbar nagar telangai case khaiga o case ni number angkha 32/2023 US 417/376/420 IPC দ্বারা এখন আমার এখন টাইম নিত না অস্বীকার করে কে ও ফাঁকিবাজার কি নাম শুকুর বাহের নাম কতদিনের সম্পর্ক আছে আপনার বাড়িতে কি জানে আমার বাড়ি আমার বাড়ি কে হয়েছে আমার একটা আমি অস্বীকার এখন থানাতে কি কারণে আইছো কেন আইছো প্রেগনেন্সি অস্বীকার করে তখন আমার নিত না কমপ্লেন দিছো নি মহিলা থানাতে কমপ্লেন দিছো কোন তুমি কি চাও আমি চাই আমার বিয়া বিচারছে কি তা বিবাহিত নি না আমার হচ্ছে বিয়া করছে করছে নি বিয়া আগে আমি এখন চিন্তাছি বিয়া করছে আমার না হচ্ছে বিয়া করছে তোমার বাড়ি কই আমার বাড়ি লক্ষ্মীপুর
ब्लक डेपुटेशन दिना थांगमानि फियाबा बीडीओ न हाबानग मानलिया डेपुटेशन दिलायनाय रक आबनि बागै बीडीओ हाबानग न बेरब खक एबा तालारि लायखा और डेपुटेशन न फायै मानजा फायका 11 मानदि कन्स्टिट्युएन्सि नि एमएलए स्वप्ना देबर्मा एमडीसी गणेश देबर्मा न खबुइ कुबुनि तांक्राग रक एमएलए स्वप्ना देबर्मा कक्तमा थुमनाय रक न सावै खनारिखा चंबारि पाइमानि यागुलो मन्त्री रक बरंनि आचुक थाया आचुक पाइमानि यागुलो ब बेबाक ब्लग न खगै हुयै सामुं ख्लाय दंगो आबो सिमिनया बुरा बुरि चिग रकनि बाटा बीपीएल रेशन कार्ड रान्दी बाटा खरा कम्पा बाटा रक माना तंगमानि बरक मान्य अंगै तंखा tei kaham lama pherang nungjangnai tui pipeline hamya obahai kwbangma samung rok tabukbo kaham ke naikol jega ongoi tongmani bagui charsalo amchani lukorokno tui Tripura Motha Party Belbari block ni BDO ni habanogo deputation delake honi saka MLA Swapna Deborma जों 15टा बिसि दङ ताई साइडते बिसि इनबर एक खना बने खाते कियाबा 15टा एडीसी विलेज दङ नि बेलबरी ब्लक आन्दारा और प्रत्येकटा विलेज कमिटी नि जेचिनि पंचायत सेक्रेटारि दंनाय र बर सिनि ताबुकने जे मनिटरिंग कमिटी बडी संजाक दङने बरक बे एडजास्ट खाइ सामुं खाया हाके बेनिफिशियारि रिडक जेकुनु सिलेक्ट खाइ दंहांखाय आबो जे अरनि बीआईसी चेयरमैन हाके बीडीओ साहेब हाके विलेज सेक्रेटारि दंनाय र बरक जार जार मुचुमते के बेनिफिशियारि सिलेक्ट खायै बरक बाके प्रॉब्लम खाय आबो सिमिया सुदो जेटा चिने उपयुक्त ताबुक चिने भॉइस को बाता जे पुरची बुरा रक बरक मान्य हं तंगमानि आबरक म ठीक मते यूटिलाइज खाय जग्या सुदो आबो सिमिया रेगा तांग थानिबो जत बरक मा तांया हाके चिने गोबां मा एरि व तै लामा प्रॉब्लम अमाय सामं खायतिने जे कुनु विलेज बाय कुनु रिपोर्ट ना हायावै आलादा आलादा खाय सामं खाय तंगमानि हाके विलेज कमिटी कुनु चिने जे ताबुने चिने मनिटरिंग कमिटी चेयरमैन वाइस चेयरमैन हाके मेंबर रक तंगमानि प्रत्येकटा वार्ड दिना कुनु होने सिंगावै सामं खाय तंगमानि अबन बागन चिने बेलबरे आदि ब्लक प्रॉब्लम गय दङ अबन तैने चिने तिनि मेन डेपुटेशन अबन बागन जों सानाय तिनि मीडिया नि बिसिं तैने जों सानाय अब हाय जुदि खाय तन खांखाय जों तिनि डेपुटेशन जास्ट स्टार्ट खायो बस कां जाला जुदि तों अब कखनाय बा अब हायके जुदि सामं खाय तंखाय अब हायके बर रकनो तिनि प्रत्येकटा एरिया नि चिने पाब्लिक न डिप्राइभ खाय तंखाय जों बेलबरी ब्लक न दरकानाखा तालारो अनिर्दिष्ट कालनि बागै जों बन खायरनाय हायके जों अरा ब्लक नांया सामुंसे बान्याखौ जों ब्लक तंगिता मखायनानै अब हाय चिने आन्दोलन चलनाय बनतैनो सिने तिनिनि जे मेन डेपुटेशन लायदोंमोन कायबेसक सानमों दं
सानमं तो आंगमं न साइड गोबां मानसिनि तो सानमं दङ MGMN दागा हायगाचिन आरो ताबो रमदे बयस्क बाटा हायगाचिनि गोबां मा बेनिफिशियारि रक सिला खायदिने माने डिवाइड खालायजाक दङ अब हायखनो जों 11टा पॉइंट तैनो दिनै जों जागाव जों मेमोरेन्डाम नाय जों कपि टु भिडिअ कपि टु SDM अबनो तैनो जों जानकनाय अब हायदिने जों सामुरक जों चांनाय दङ दा जेरैका हामबाय जों सिनि मिडिया रनो जोंरा तिनि ब्लग बेलबारि ब्लग डेपुटेशन नानै जों 19 तारिख को सिनि डेपुटेशन तक माने हाइपन अप्रुवरक सिनि अरनि जे भिडिअ ब जरा करि हने गाके जों 20 तारिख को जों तिने डेट दुई जों अलरेडी सिनि परमिशन बतंग परमिशन आजा ताई थाना बो इनफरमेशन दजा अ मुताबिक जों तिनि और खुमुलुं आन्डार प्लास जे बेलबारि ब्लग जे तंनाय बिसिरक जोंरा डेपुटेशन ना फाइका तामनि बाग मालेसिन और 11टा डिमान्ड तंगो जे सिनि गोबां और इलिगेशन तंगो सिनि रागानि फानंखा निनि बुरा बुरि सिकबाता गोबां मा कामिरगो दैकुरै दैमानिया कारेन्ट कुरै गाके अबाहाय गोबां मा सिनि डिमान्ड तंगो अबने तेरनान फेमिलि किन्तु जों 11टा 12टा निसिमि जोंर भिडिअ नो परमिशन नावि रमानि साथेफानो सिनि भिडिअ अटेन्ड तंलिया गाके ताबुक जों और प्रेसार रमानि यागुलो जों और सिनि भिडिअ फाइका हाइपने जों सिनि मेमोरेन्डाम रिलिया तामनि बागि मानले जों सिनि जरो जों मा रिलिया बो एक्चुअली जों और जुदिनो भिडिअ जों काहांको बबे कक सालायके हांकाके गोबां मा फल्स बंनि इलिगेशन तंगो गावबो मानजानाय करि हाइपने बर फाइका जों मेमोरेन्डाम लिया जों बनो सिनि तिप्रासे नंगै ब एटेन्ड तंयन बागै जों और तो बनो जों अलरेडी सिनि बर बनो कुफिल खांदि नि बो जों कक सालायलायका गावबनो अंनानि अंथों जों जदिव मेमोरेन्डाम रांलिया हाइपने अबनो अंथों ब अबबाय ब बिनि जे ता और सामुखाय तंमनि अबनो ताइसे संशोधन खायनि नंथों आबसे जों नायो हायजि आसुना हामा हाइपने जों जेहेतु टाइमनि बिसिङो जों ब इसा करै जों बाय मालायनि जों तो जेता सिनि फर्मालि तंमनि अब हाकने जों तो बनो मालायनि बागै जरा सानका इनका बरकनि तो जों टाइमनि बिसिङ खायनि अंका बरकनि तो जों अब दर्जबो तंना नांगो दर्ज जों आसे बाके ले नासु तंमनि बा ब फाइकेन जे बिनि साथि जों बनो डेपुटेशन डिमान्ड बा टाइम सिनि शिड्यूलनि बिसिङो जों मा खालायनि बले आबाय खाय अंका जों बाके बनो बजे बस पास्ता फाइके जों पास्ता जरा बन नासु तंना हायदा और जों सिनि लिडार अफ एमएलए फाइजेक दङ एमडीसी फाइजेक दङ बर अलरेडी थांका जों ले दाखाबे और डेपुटेशन बबे मालायसिनाय बा गाबाय के दङ याबले लोगो ताइसा आबा हायरक दङ अबाय जुदिनो जों जरा जों ताइसा नायनाय जुदि ताबुक बा जों जस्ट बनो जों करेक्शन खायनि नायो करेक्शन नंथों जों और बेनिफिशियारि सिलेक्शन खायमानि अब जे बेनिफिशियारि जों और मॉनिटरिंग कमिटि संजाक दङ अब तो मॉनिटरिंग कमिटि नि जे बिसिनि बंनि नॉलेज बंनि बेनिफिशियारि अब हाके रहमानि आबादनि मुताबिक खायनांगो तुका ताबुक जों नुगो जागा जे मॉनिटरिंग कमिटि रे बेनिफिशियारि रहमानि अबनि मुताबिक बक्से खाया और ब्लॉक चेयरमैन संजाक दङ जे अरनि बिनि जे सजेशन बिनि बेनिफिशियारि लिस्ट नि अब हायनि मते से खाय दङ अबने सिनि मेन जों बन रमना नायमानि मेन भिका के आपसे हामा बल बेलबारि बलग आदि बलग बिदिन जे मेमोरेन्डाम ना माने ब बिसे तै तामनो तै आसे बिनि गतो आव शुद्ध बेलबारि बलग या जत बलग न दिप्राय तुम तंखा तामनि माले बुट पाइ नाय सरकार गठन उमानि परे जत बलग न खगुइ हुइ सामु खालाय तलायखा तैसे आरो तामने खगुइ हुइ सिमिया सामुंबो गरिं तखा तामनिखाय बीजेपी रक और ब्लक रक दखल खालायनायो एमनकि विलेज पर्यन्त दखल खालायनायो अमहायिं तंखा ताई ब्लक नि सामुं तो जों नुबजाक और बृद्ध भाता থেকে आरम्भ खायै निने और बीपीएल रेशन कार्ड अब आरम्भ खायै विधवा भाता बृद्ध भाता निने विकलांग भाता अबरक जत दिप्रायतुं मखा जे माना उपयुक्त बरक मायांगि तंखा रेशन कार्ड बमाहायनो ताइसे लामा तै कारेन्ट
अबरक DWS नि सामुं रगो अब पाइप रग जे जागा नांगमानि ओ पाइप रग गाहामकै रोजाग यांग तंखा सामुं थिक मतें यांग तंखा बाक्सा के सामुं मान फानो अब खगै हुयै अबनो gai obono tini obo lama tei karen obo ngani nango bisas kai tini problem lama ni problem oborokno tui no sung tini block deputation dinai jahate khogui hui be samungta khlaitung obo tamnani mili phano samungma khlallainai amhai aboni baguna tini block deputation dinani thangi tongo tamhangkai je video বিশেষ করে বেলবারেন ককনা ছাওয়ানো বেলবারেননি ভিডিও বাইতো जों ওয়াইসাপান মালায়া आंनि जे ওয়াইসাপান মালাया क अथच आं अर वां कखलाइका विजिट खालायफुनो प्रॉब्लेम अनेक प्रॉब्लेम नुक जाखा एवं पंचायत सेक्रेटारि नबो जों नुखा अर बिनि पीडीएफ फान सबाय मैया बिनि एफएफसी नि जे रां थांमारक अबरक सबाय जायगा तामगांगाय सबायना थांतानि पीडीएफ नि फान सबायना थांतानि भिडियो न रह गांगांगाय भिडियो सिग्नेचारिया अबरक कत किछु प्रॉब्लेम अब भिडियो नि ऊपर बरक खालायो बेलेम खालायो भिडियो अमहाय काम खालायनानि नाया ना खालायना दादों ना खालाया दा बिन मुसुम तैदा खालाया अंगै दं अथच को बलक प्रचुर रां दङ किन्तु साम खालाय जायगा अंगै दंखा ए बिषय रक्त तैनो जों अब्रंनो वान सुगैनाय बुंनि जे कक मानैनो जों दिनै अबब जों आरो सालायानो कक सालायनाय डेपुटेशन बताम ककसा बियां साम खालाय जाक दं अब जतन जों दिनै ब्लग हाबिनाय डेपुटेशन नि माध्यमे जों अब चातरिनाय जागोन हामबाय belai hambai sini social media ni to takung sukno tai hastin nai to jotono tai tini especially hambai marwo sini o belbari RD block ni joto bisini sini adong juk sokno tini mohai ke sini je amsayo sini je block ni bising tike je manthai sok tai rok je sing depriving dongoni abuno sing deputation ni maddome sini je depriving abuno sing jarna bagi tini phailai thaniwo tini joto ro final na pula hambai marwo tai tini sing omai ke o jagao je time schedule rojak tongmani tai sing khanaka sin leader sung ni bising tikse je bono already appointment na hajak tongmani phiaba pula hangkai 19 tarik am pore bo 20 tarik jorar kha tini date mani phiaba bo tini bo tongyawi ta kubun samung phunugine bo tini omai ke bin sak no mane ojuhat phunugoi nai মানে একথাই পরিষ্কার বকেবো বায়ো জাগাবো সাবি কাঠি রজাগিনাই সিনি ও বেলবারি আমচাইনি যত লুকুরকনো বড় ডিপ্রাইভ খাইনি আবার একটা বড় প্রিপ্লান দं হইছে তামনি বাকি जों साइमनाव थांनाय 2021 सिमी ओ बेलबारि आमचाइनि যত বড়রক তিনি তি প্রমোথা খ্লাयो তি প্রমোথনা হামজাগै তি প্রমোথনা গোবাগ্रान লগि रुई তিনি थांनाय কয়েক মাস আগে जों অ্যাসেম্বলি ইলেকশনও जों যতনো जों साइमनाव ও বেলবারি আমচাইনি যত বড়রক তিনি গোবাগ্रान অথবা চিনি যে ক্যান্ডিডেট ন যেবেকে বুট দুইনাই supply khlaiga abono boro actually kana nangma haingragma bagino obo haibor khlayo na ke mone khlayo tini aboni bagi ang sanani muchungo tini o jagao kabang ma chini je dabi tomon abono sing boni thelo sing yapana phailemeni phiaba bono sing jora malliya chini MLA ror tini phaika tini belake opan hai khlaika suno sing belake kha khamka tini belai selang omai ke chuno chini khorok nei MLA tai khorok sa MDC tai chini amjani joto jara netritwa roi tonai tai joto tini chini jara এলাকানি যত তামো বুড়ি তামো চলা যত তিনি আর থানসাক খাইনাই তিনি চিনি ভিডিও থানি চিনি যে আমচাইনি সমস্যার অনুসং সানান বগে ফেলেমানি ফিয়াবো বসনো তিনি জরারলিয়া ব ইচ্ছাতে আবো খাইয়া जों आबनो एकदम टोटली आबनो जों जाजाक गैया तामो खाबा आबनो जों कयना मुचुङो आगामी दिनो तुमनो माइ खलायके जों सुदु तिनि जों बनो चिनि बरर खा माने बखा कस्तं जागै बनो गुबे खलायके ठीक আছে आबो जों हेनलायका किन्तु जों आबसुबाय बाइकला जों आगामी दिनो किन्तु अमा हेके जदि नसिन आमचायो चिनि गोबां बेनिफिशियारि जे सिलेक्ट खालायमानि बर माने आसुगै नगा आसुग लायनाय थुथुतै बर लिस्ट खालायलाय बर जों सायमानो जे बर चिनि मनिटरिं कमिटि दंगि दङ किन्तु बरनि कुनु कक खानाया गाबो हायरो जदि नंगि दङ आगामी दिनो किन्तु बेबो कतर जबांनाय अ बेलबारि ब्लगर तंमोन अब फुद्दा मागना हानि जों साकसाकनो मनै माखलायो तानि बे गाव जागनि बरनि ककसे खानाया अजन बरनि दुख बिरमानसो बर जदि नाया हे बासाया हे गानाव दिनो माय ब्लग तंमोन जा कुनु मिनिट्रि गाबोनि बगै आं कयनाय बसखानि सालो जाते जेकुनु बेनिफिशियारि सिलेक्ट खायथानिओ जेकुनु माने सामुं हुमुं खायथानिओ जे एलाकानि बररक बायखे कनसाल्ट खालाय सामुं खायनांथो इयांके आगामी दिनो कतर जबांनाय हेसि जों तिनिनि अ जे डेपुटेशन जों अरनो जों पाइलायनाय जतनो हामबाय
No duty ordinary. No duty ordinary. বাবু ভিডিও ইনফরমেশন করেন সব পুস্তকে দেন ভিডিও যতদিন পর্যন্ত না থাকা মানে আসা পর্যন্ত আমরা 3 সপ্তাহ বলবো না ভিডিও সেট না আপনি তো অ্যাসিস্ট্যান্ট ভিডিও না Go back!
ম্যাডাম আপনারা সব বাইরে আসলে কেউ সবাইকে দেখেন একসাথে থাকবো এখানে भाई ऐसा नहीं करते ठीक नहीं है। अरे पुलिस के सामने ठीक नहीं है। आप सब क्या करो साइको अंडरस्टैंड अच्छा जो आए बोल না না
borong de rifuru riman ya bolono apno khobor ja kaki 19 20 and 22nd engage tongo workshop tai ani district court kaisa witness tongo tabo januk mani tabo ne ya bolono angabo singka ki whether police no januk da to to hong saukya bo norong na januk sidi to however borong application rekalanka 20 tarikh hene तो accordingly जेतु application दिखाएगा अंगाबो नो forward खाएगा concern police नो सिनी उसी जिराना PS and subsequently अंगराधा पर PS से SI द्रौपदी रियांग नो अंग जानो रेगा तो accordingly तबो एक परे अब ने मो जे information तंगो information बिचों सिंगते बको सिंका उस अनि पंचायत extension officer थुतु के निफोन का किधर जानो गादी कि whether जेतु सिनी Monday was same on high actor Kanamani, senior colleague in Bissing taking care of cancel Kaika. And get information no, sin Ponta extension officer the Kaki whether they are going to be cancelled or not. To Savina, our final not open Tong City, Ponta extension officer by additional video. To our cannot sing take us Jetani workshop Tongo ODS plus new Uporo HBM phase 2 for retrofitting of toilet. Determine in near future on a quarter program. Quarter development program, our missing solid and liquid waste management ने various development work खाइजक नहीं तो अब नती न तीन district मैंने state level workshop तो मैंने through video conference अब नो नांग attend खाइन बग थांका आनी दुइजन staff नती पंचायत supervisor ते office staff तो subsequently senior additional video बताऊंगा लो जितना मैंने ओनो जगह वो receive खाइन मनो तो however और जेतु demanding का public demand की video तो ना नांगो आंगा workshop नो Yakari in the middle of time angoro khapung phaika to however or borong tini ke dilia maybe borong date postpone phaika na to however accordingly same receive khaina asu ko khanga Fashala Khwaibar Association Chongbari Shankha Zakha Zashala Hajak Bororokna Tuyi Khorok Chukuni Kaisa Committee Shankha Zakha Khwai Hankor Dorbar Nogo Bar Association ni Chongbari Shankha Zakha Khorok 33 butar ni bisingo 27 butar borok ni butar laguk zakha keplai candidate ni bisingo kebang booth mankha kerong kereng Abhijit Bhattacharya bo bebagai 27 booth mankha tei kubuni candidate dok engkha Ajit Sarkar Jumur Sarkar Sharmista Debnath Abhijit Deb Sarkar Subroto Prasad Dotto Chandan Ranjan Gup Bikas Deb Debashish Debnath tei Sumit Kumar Pal O Chongbari wo BJP panel kaichuku achuk thani bisingo kaisar achuk thai mankha kaisa achuk thayo mankha Congress Bar Association Chongbari wo keplai engnai rok kaisa committee songsakha O committee ni achuk phang engkha Noni Kupal Debnath tei editor engkha Abhijit Bhattacharya গতকাল আমাদের খোয়াই বার অ্যাসোসিয়েশনের যে নির্বাচন হয় এই নির্বাচনে 9 জনের প্যানেল ছিল 11 জন ক্যান্ডিডেট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে নির্বাচনে তাতে 9 জন জয়লাভ করেছে এই 9 জন এক্সিকিউটিভ মেম্বার আজকে আমরা মিশে আমরা আমাদের কার্যকরী যে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এই পদগুলির জন্য নির্বাচিত করেছি আমাদের খোয়াইবারের এই নবনির্বাচিত 9 জনের প্যানেলে Noni Gopal Debnath সিনিয়র মোস্ট মেম্বার অফ খোয়াইবার উনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন প্রকাশ করা আবশ্যক আমাদের যে স্বাধীন কনস্টিটিউশন খোয়াইবারের এই কনস্টিটিউশনে লেখা আছে যে সিনিয়র মোস্টে তাকে প্রেসিডেন্ট করতে হয় সেই মোতাবেক আমরা ননি গোপাল দেবনাথকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেছি ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছে বিকাশ দেব সেক্রেটারি অভিজিৎ ভট্টাচার্য অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অভিজিৎ দেব সরকার কেশিয়ার শ্রীমতী ঝুমুর কর্মকার অডিটর শ্রী অজিত সরকার আর মেম্বার্স হয়েছে সুব্রত প্রসাদ দত্ত চন্দন রঞ্জন গোপ এবং শর্মিষ্ঠা দেবনাথ Bharat Mission Samung Butang ni Bishingtei Khwai Municipal Council ni Luaji Mumbai RRR Center eba Ketal Center Jangshawirikha Khwai Bonkor Kobi Guru Pargana wo Tewaisha RR Center no Cha Shali Sharik Damburio Phita Raboi Jangshawirikha Khwai Municipal Council ni Chairperson Devashish Sharma
বনকারিব মানজাখা খোয়াই মিউনিসিপাল কাউন্সিলনি কাউন্সিলর শঙ্কুপাল tei মিউনিসিপাল কাউন্সিলনি ভাইস চেয়ারম্যান খবুই মিউনিসিপাল কাউন্সিলনি আতংরক খোয়াই মিউনিসিপাল কাউন্সিলनि সামুং ख्लायनाय rok salbrumno amsaini kwbangma nokni khibijak ri-chung plastic boi khata sikong hai kwbangma manui rok thumui ar center tubi thaio o center ni bisingtui haino hai kwtal khe manui rok swnamjagui thumui khawai mankha যেগুলো ব্যবহারের যোগ্য না সেগুলিকে রিসাইকেল করে আবার যাতে কাঁচা মাল হিসাবে এটা পাঠানো যায় সেই লক্ষ্যে এটা করার চিন্তাধারা হয়েছে। কোনো জিনিসই যেটা ব্যবহারের পর এটা রিইউজ করা যায় না এমন খুব কম জিনিস আছে। আমার দেশের যা সম্পদ, যেগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ বলুন, আমাদের কলকারখানার তৈরির বিভিন্ন সম্পদ বলুন, এইগুলো আমরা দেখি বিভিন্ন সময় স্ক্র্যাপ আইটেম হিসাবে আমাদের বাজারজাত হয়। এগুলো রিসাইকেল করে নতুন কোনো যখন জিনিস তৈরি হয় তাতে একটা পার্সেন্টেজ মিশিয়ে সেটাকে আবার নতুন ভাবে তৈরি করার ব্যবস্থা করা হয়। ভারত সরকারের এই চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য খোয়াই পৌর পরিষদ এইরকম একটা কালেকশন সেন্টারে আজকে উদ্বোধন করেছে। Teilamurani gana gini amsayo kaisale kaisa chikon kotora patimung patiwi tongo o patimung no kasuna bagai lama te traffic rider no maniwi naharna bagai chashala Teilamura jona shromik te naimuthang bodol bai kthawai kaisa panda songka jakha hoja khlaimuni bisingtui o panda songka jakha Teilamura mozdur songo tangnogo o hoja khlaima pandabo bus truck maruti alto mozdur songoni adongrok te Teilamura bakaste police officer Prashan Kanti Tripurano khoboi traffic police officers bo phai mantra phaibeka আর আমরা ভারতীয়রা দেখা গেছে যে আমরা আইনটারে ভঙ্গ না করলে আমরা মনে শান্তি পাই, আমরা খুব খুশি হই। গাড়িটা কিছু প্রবলেম হতো না, বুঝলেন না ব্যাপারটা? আমরা সবাই মিলে একটা ডিসিশন নিয়ে যে পার্কিং ব্যাক করে করা যায়, কারণ এই পার্কিং প্রবলেম আসছে না, কিন্তু এটা অনেক সময় ধরেই চলতেছে। এই আমরা নাই তো করতো গাড়ি ক্ষেত্রে করতো বাসের মধ্যে যেখানে সেখানে দাঁড়া করাটা ঠিক না, না তাহলে অন্য মানুষরা আবার নিয়ে হয়রানি হয়ে পড়ছে। তো এই দিক থেকে আমাদের সাথে আর আপনারা আমার কয়ে দিন, আমরা কথা বললাম আমরা ম্যাডামের সাথে কথা বলে আমরা একটা কাজ করেন, ম্যাডামের সাথে কথা বলে সবাই ডিসাইড করে একটা করে এটা আমরা কাজ করে দুইবার আগে করে নিতাম, দুইবার লাগে অনলাইন আলাদা কাজ দিতে আমরা হয় না না ওয়াটা আমরা 15 মিনিট চালিয়ে করি। আমরা করেছি এটা ট্রাফিকের তরফ থেকে একটা প্রয়াস করা হয়েছে, এখানে বিএসএমএস সিন্ডিকেট প্রত্যেকটা সংগঠনের যে আছে ই রিক্সা, অটো রিক্সা, তারপরে বাস সিন্ডিকেট, ট্রাক সবাইকে নিয়ে যাতে তেলেমুড়াতে ট্রাফিক ব্যবস্থাটা কী করে সুন্দর করা যায় এবং এটাকে উন্নত কীভাবে করা যায় সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে। Tangshala Khwai Poddobil Amsayo Agurtala Lahar Kasulaka Tipra Mothani Adongrok Aro Phai Manja Phaika Ramchandra Ghatni MLA Ronjit Deborma Bokok Tama Thumnai Rungni Buskang Shawi Khnarika Talsa Khaksa Sugang PWD Te Agency ni Bakakte Paglabar ni Simi Tulabari Lama Sramjak Tongmani Atumsa Forest Department ni Bakakte o Lama Sramjak Tongmano Muthagirika Abani Yagulo Forest Department Te DM Office Rogo Thangai Amsini Lukurok Wairewai Shamani Yagulo Khano Borokni Kokno Jai Khlaijagya Abani Bagai Tangshalo Amsini Lukurok Lahar Kasulaka Thani Shaka MLA Ronjit Deborma 이거 좀 줬다 해서 진이 맞을 거야. 지금 살 파이나 돼.
nong này cái nắng của họ ta chỉ còn màng hồng lai chửi ruồi chỉ còn màng hồng lai chửi ruồi cho nên mà đi cái ra đây hay cha bảo thằng này nước buồn nồng này đây hay bán কোন বিষয় নিয়ে রাস্তাটা বন্ধ হয়েছে? এইখানে আমাদের পিডব্লিউডি দেখাই দিচ্ছে রাস্তার মধ্যে স্লাইডিং ছিল, মাটি কিছু সরাই রাস্তাটা বড় করতে লাগে, নতুন রাস্তা হইতেছে, রাস্তার সাইডে দিয়ে ড্রেন হইব, মাটি কিছু স্লাইডিং হইয়া মাটি পড়ে রয়েছিল, মাটিগুলি সরাইতে গেছে। এমন সময় একদিন আইয়া ওই ফরেস্ট অফিস থেকে আমার গাড়িগুলি সিজ করা হয়েছে, এরপরে তো এই কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। আর আমি অন্য ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে চেষ্টা করছিলাম কাজ করতে, কিন্তু কেউ আর ফরেস্টের ভয়ে কেউ গাড়ি দেয় না, তার জন্য রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, এইদিকে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। এতদিন বন্ধ রয়েছে, কেন কাজটা করাইছে না? না না বন্ধ রয়েছে তো, গাড়িগুলো তো আর জেসিবি নাই, দুইটাই আছিল। না না দুইটাই আসছিল, আর নাই এইদিকে আর জেসিবি নাই, কেউ তো আসে না তো এখানে। যোগাযোগ করছেন না কোন? না না যোগাযোগ বন্ধ করাইছে, কেটা করাইছে? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। হ্যাঁ বন্ধ করাইছে কাজটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বন্ধ করাইছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট জেসিবি গুলি সিজ করার ফলেই, জেসিবি ছাড়া তো এখানে কাজ করা যায় না, তার জন্য আর কাজ করা পাইছেন না বেশি জেসিবি। মানে দাদা ওই বদ্ধ করেছে কি কারণে? মানে মাটি যে কাটা হয়েছে, রাস্তার কিনারে মাটি পুড়ে দিয়েছিল, এই মাটি যে কাটা হয়েছে, এই কাটার ফলেই। কোনো লোক আপনার কাছে কোনো টাকা পয়সা চায়নি? না 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 এইসব এরম জায়গা তো বিনামূল্যে শাল বাগান কাটে উদয়পুর জামজরিতে বিনামূল্যে বাড়ি বানাইতেছে। না 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 ফরেস্টার অফিসের সামনে মাত্র 100 মিটার সামনে শাল বাগান কাটতে বাড়ি ঘর বানাইতেছে। তারা এটা দেখে না, এটা দেখছে। আমি কি করবো? এটা তো আপনি কি বলবেন? আমরা তো কাজ করতে চাইছিলাম, আমরা তো পিডব্লিউডি দেখাই দিচ্ছি যে রাস্তা বাড়ি আমি সরাইতেছিলাম। আমি তো আমার তো চাই আমার মেশিন দিয়ে দিলে আমি আবার কালকে থেকে কাজ করবো, আজকে যদি দিয়ে দেবে আমি কালকে থেকে কাজ করবো, কাজ করে এলাম না। আপনি ফরেস্টার ডিপার্টমেন্টে কি বলবেন আপনি? আমার মেশিন দিয়ে দেওয়া হোক, তবে আমরা কাজটা করা শুরু করি। মানুষের দাবি, আজকে এতটি মানুষ এই রাস্তায় নামছে এই কাজের দাবিতে, কাজটা যদি মেশিন না ছাড়া আমি কাজ করতে পারতাম না, মেশিনটা পাইলে আমি কাজ করতে পারবো। আচ্ছা টেন্ডারটা কত? না না এটা পুরা নতুন রাস্তা হইতেছে। আপনি কি জেসিবি ভাড়া তারা নেওয়া যাচ্ছে না? এখানে তো কেউ ফরেস্টের ভয়ে তো কেউ আইতেই চাইতেছে না। একজন মালিকের থেকে তো আমি আনলে যদি পরের দিন এটা নিয়ে জায়গা, তখন এই খেসারত কে দিব? আপনার নাম? সত্য সুন্দর দাস, বাড়ি খোয়াই। আপনি কি করেন? আমি কন্ট্রাক্টরি করি। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এখন কি বলছেন এই বিষয়টা নিয়ে? না না ফাইল যদি আমার দেওয়ার মতো সামর্থ্য থাকে, যদি এখন যদি আমার বলে 10 লাখ টাকা ফাইন দিতে হবে, তখন তো আমার পক্ষে সম্ভব না। আপনার যে কাজ করেছেন এটার কি কোনো টার্ম এন্ড কন্ডিশন আছে? আছে আছে তো, ডিপার্টমেন্টের টার্ম এন্ড কন্ডিশন আছে যে এইভাবে 3 লেয়ার করতে হইব। আমি 2 লেয়ার করছি অন্তত, হ্যাঁ আর এক লেয়ার করতে হইব না। কথা হলো ওইটা যে আজকে তো এটা ফরেস্ট জায়গা দেখেই তো আজকে সিজ করা হচ্ছে। তাহলে এই জায়গাতে আপনারা কি যে সময় কন্ট্রাক্টরে কাজ করেন, এই কাজের মধ্যে কি আপনার টার্মস এন্ড কন্ডিশন নাই? না না এটা তো ডিপার্টমেন্টে থাকবো, পিডব্লিউডি দেখবো, এই ব্যাপারটা তো পিডব্লিউডি দেখবো, এটা তো আমি কন্ট্রাক্টরে থাকবো না, এটা তো পিডব্লিউডি দেখবো। এইটা ফরেস্টের জায়গা, আমি তো করতে পারি না। আমি মানে আমি তো করতে পারি না, এটা ফরেস্টের জায়গা না পিডব্লিউডি জায়গা। আমারও পিডব্লিউডি কইছে মানে আমি পিডব্লিউডি জায়গা। মাটি সরাইছে, আচ্ছা মাটি সরাইছে, ফরেস্ট ধরে লইছে নাকি? গাছ না কাটতে ওই ফরেস্ট ধরছে, গাছ না কাটতে ফরেস্ট ধরে লইছে, তাহলে ফরেস্ট বেজা দেব। না না গাছ তো কাটা হইছে না, গাছ না কাটতে ফরেস্ট ধরে লইছে, শুধু মাটি সরাইছে, শুধু মাটি সরাইছে। কিছুদিন আগের যেখানে আমরা ফায়ার অথরিটির সহ এখানে একটা ভিজিট হয়, ভিজিট হওয়ার পর দেখা গেছে যে 2টা ডজার এখানে রাস্তার কাজ বলতে রাস্তার বাইরেও ইলিগালি ফরেস্ট ল্যান্ডের মধ্যে তারা কাটাকাটি করতে আসছিল, যেটা আমাদের অ্যাজ পার ফরেস্ট অ্যাক্ট এটা একটা অফেন্স। অ্যাকর্ডিংলি এখানে 2টা জেসিবি এখানে সিজার হয়েছে। তো সিজার করার পরে তার ক্লেমেন্ট নোটিশ ইস্যু হয়। নিয়ম ক্লেমেন্ট নোটিশ উদ্দেশ্য হলো যাতে এক্সাক্ট যাতে অরিজিনাল মালিক যাতে এটা পায়। তো ক্লেমেন্ট নোটিশ ইস্যু হয়েছে 4-5 দিন হয়েছে। তো আজকে আমরা
যে মালিকের কাছ থেকে ক্লেমের নোটিশের রিপ্লাইটা পাইছি। তো আজকে এটা প্রসিডিউর করে স্যার আমরা পাঠিয়ে দিতেছি ডিস্ট্রিক্ট অফিসে। স্যারের কাছে রিকোয়েস্ট করছি আমরা যে এটা যাতে মানে হিয়ারিংটা যাতে আজকেই করা হয়। তো হিয়ারিংটা যদি আজকে করা হয় আশা করি কালকের মধ্যে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। স্যার এরকম তো অনেককে দেখা যায় যেমন উদয়পুরে যে কোনো এক এটা আমাদের যারা মিনিস্ট্রি আছে এটা ফর্ম করে, মিনিস্ট্রিটা তৈরি করে, আমরা এলাম তার এক্সিকিউট করার জন্য। তো ওইখানে কি হয়েছে আমি জানি না, কিন্তু ওইখানে ইস্যু এটা আমরা এখানে যেটা লিগালি আমরা এটুকু আমরা চেষ্টা করি যাতে আমরা মানে এই লটার দেখভাল করার দায়িত্ব আমরা। তো আমরা এটা অ্যাজ ফার এজ পসিবল যাতে আমরা লটা ফলো করতে পারি আমরা সেভাবে কাজ করি, কারণ আমরা চাকরিটাই হলো মেনলি এই কারণে। তো এখানে ইলিগাল হয়েছে আমরা এটা নিয়ে গেছি, এখন ডিউ প্রসিডিউর এটা মানে রিলিজ করা প্রায় 1.5 মাস আগে ও মিনি পাগলাবাড়ি তো তোলাবাড়ি যে লামাং দंमोन बेखौ लामानि बर काम खाय दंमोन PWD ते एजेंसी काम खाय दंमोन इनके प्रथम सिमे बर काम खाय दंमोन जेखाय प्रथम इट खोखायै बर मेटालिंग रक खायबेका खबेका प्रथम पलासारि बेकाते पलासारि दंमोन समय केना फरेस्ट डिपार्टमेंट थांगै बिना नोटिस से बिना इनफरमेशन थांगै बंनि 2030 खाय तुइ हेका तुइ खायमेन यागरो तामका काम बन्द दं थाका प्राय 2 मास जाब थाने 11 तारिख मे डीएम ऑफिस कैसे डेवलपमेंट जे मीटिंग माने आ मीटिंग पक लाम सालायका सालायमाने डीएम ऑफिस नि होते माने डीएम साहेब साका जे नर 7 दिन बिसिङो न मन सालाय पाइरि दि जाहाथे डेवलपमेंट काम फोन हने इनका डीएफ को माने नाखा पीडब्ल्यूडी बो माने नाखा माने परे जों नाय नायका 7 दिन तो बाद गल 12 दिन थाका बर कोन आबनो कोन व्यवस्था खलाया 60 घंटा ने आगे बरनफाय साजाव कां डीएम नबो फोन खाय साका पुलिस प्रशासन नबो साका फरेस्ट डिपार्टमेंट न साका पीडब्ल्यूडी न साका जे बरंग ब्लै खाय जों जालक लाय दङ थानानि फायनानि ते वातिबो फाय दङ कामारति थांगा खाय अलंग कय मांगलाखिने किन्तु बरक आबनो कोनो माने साक्षी नांगदैया बेखाय जों साका जों नरक जुदाबा खायाखै जों लामा जों गमा खायलायनाय माका सलायनाय एबं जों रेलि मा खालायनाय के बरन साका ओ 60 घंटानि बिसिङो बर कोनो इनिशिएटिभ नाया किन्तु जों तिनि अरे लामा कासमान परे बर इको राइटेन मारिखा जे खना फुंनि बिसिङनो बर 2000 जाकारि नाय के पीडब्ल्यूडी बो बर खनान सिमि सामुं तांनाय अमचिनि लुकरक तिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सभा खालायमाने म तिनि लुकरक कप्लाइंखा आं लुकरक बायनो तंगो लुकरक तिनि जतन अर कप्लाइं माने बागै खुसि जों कोनो डेभलपमेन्ट जों केबेंला जों एलाकानि डेभलपमेन्ट नाय जे कोनो डिपार्टमेन्टनि डेभलपमेन्ट थाखाय जों बरनो सुबानाय जों सहयोगिता खायनाय जोंनि कोनो रं तंला फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो डेभलपमेन्टनि बागै सामुं थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो जों को खायनाय जों तिनि सबसे खादुख नांका मुसक साथंगो गोबां बरक अरका सुजां माबाय ब्लाइका कस्तंखा आं बरं थानि एलाका बासिनि आनि रामचन्द्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि नंगै आं जतनि थानि नागार सानजावो तामनि हिंगाखाय लुकरक किहा कस्त माखा हायपानो जों तिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सामुं तांनानि न सुबाय दंमानि न जों तिनि जोंको सबानि बिसिङाव जों गोप्लाङै मांखा गाय ताबुनि सिमिनो जों अ लामा जेका सुमानि मबति साइरि जाका जतन हामबाय गदकमा सालनि आगोलो फेसबुक लाइव बखानि टेक्ट बखानि दुख बखानि कष्ट बिरमान आबरनतयै जनतानि दरबार जेहेतु जनता पाब्लिक सिनिति प्रासानतयैसे तिनि सामुं ताङै दङबा नरने कगनावैनो आं तिनि बेबाग सेक्रिफाइस बेबाग याकारै दङबा नरनो थानिनो कायसे सोंमुं तबुयै नरनो थानिनो कायसे साजेसन नाना बागै तामो खायमान चाहिनै तिनि तेइसा फेसबुक लाइव गदकमा सालनि यागुलो नरनि चुबा सुसानै मा फाइबिका जारा अग्रा चाक्रा बुद्धिजीबीनि थानिबो सोंना बागै साजेसन नाना बागै तिनि फंग दैवान दालनि जे जागानि थेके आं थांनाय 2021 एडिसि चंमारिव बाताइखा काटालिया मिर्जा राजापुरनि आ कन्स्टिट्युएन्सिनिनो दैवान दालनि खरकसा दाखुक मंगल देवर माहिनै बानो फोन खायो बसाव कदकमा साल रमै बिनि साक हामिया बेमार खाक्लाब सामानि
tei kuno ruji rozgar koroi ang ti pramotani bagai kedekma salromai fight tei coba khlaimani tabok ang hospitalo kelaijak tuiban dalo phiaba sonography nanantani poder por check up tei kuchok beremni medical treatment ni bagai rangkhok subaso kisa nago sar nangano kisa banchedi ano mothang dekle thei thanai ka ahai hini bo kaptei khlainai kapja khlainai ano saw tabuk ang bekhau belai ke tektoman kha tektonang kha tamni bagi himalaya omhai kaisa kesia kobangma case nan thani phayo phiabang nije tini sak khut sak bai thangsang tini helpless dofani bagai jatini bagai sacrifice khayai tini without corruption without any lalas every step kabangma dukho birman tekto manaibu tekto rozagaibu hamya hinjagaibu kuboi bekha tei dofani bagai choba khainani bagai without compromise samung khaika thangnai 14 to 15 years phiaba tiniwo ang omohai borok je borok rok sono leader hini asawi tongo songna asa jangnai borok hini wansogo sei asa jangnai borok rok nije sak bai thang food helpless ang bono subai me ni bagai tini bekha belaike dokho birman tekto nango bekha phatinan nayo ang nije sak bai thang tini অত্যাচার খাইজাগৈ দङ বিसिं বিसिं थोंजागै दङ केबें जागै दङ हामिया साजागै दङ सातकजागै दङ गुबुननि बसंरक बायबो साकनि बसं बायबो गुबुननि बदल बायबो साकनि बदलनि बरक रक बायबो थांनाय बुबागरना लगेर माने टिप्रालेन ग्रेटर टिप्रालेन तै कम्प्रोमाइज खाइया दफानो तै कम्प्रोमाइज खाइया थानि दिल्ली थांगै एलायन्स खालिया नै जों तिनि चबा कुबै खाइमानि गोबांमा बरकनि मकल फन गुबुननि दफानिबो मकल फन गुबुननि दफा बायबो नगो पुलिस रहरै रेड खाइजागो टर्चार खाइजागो केस रजागो गुबुननि बदल लगायबो साकनि बदल लगायबो निनि जारेनो मासे मानुंगिया निनि जारेनो तिनि पोजिशन पावर पोस्ट आसगै मेया हेनै आनो मकल फन नङै हामिया साबै नरजागै सातक जागै मातम हाइपानो जे कष्ट दुख बिरमान सातक जाग मानि न दफानि सारते हिनै आं सातक जाग फानो आनि बरक रक आनो सातक मानि नां खबलै खलबै मिलिब्रबै साक साइचंनि सागाव प्रेसार नावै कष्ट दुख मानै सयजगै दंगो बबाग्रानि गोथार बोखा गोबै बोखा जातियक मानि न नाहरै सातक जागै आं दंगो फियाबा सातक जाग मानि नां सयज खाइदों फियाबा तिनिनि सालो आं सातक जाग मानि आं कष्ट रजाग मानि आं बिरमान मान मानि आं थोंजाग मानि न आं सयजगै खयै खगै थोंजागै दंफानो आनो सातक नायरक दंथगै जावै आनन्दखौ दंफानो आबनो मुंसां जायगाया फानो तिनि आनि बरक रक तिनि थैनानि जरावो आं थै थांसिनाय आनो किसा सुबाग्रा दिमा जराव सुबा मैया मानि न बेलाय बोखा दुख कष्ट बिरमान नांगौ अमनि सालनि सिगां तै खरकसा साव दारा मोबाइल सदा क्रिका मोबाइल पाइरनानि आनो 4000 रां रदि रैमाया कारनां तो करप्शन बुखाइमिया पावर पोस्ट पोजिशन बो आनि थानि गरै आंना नाया दफानि बागै लुकरक न साव नर न साव पावर पोस्ट पोजिशन ता हमजाग दि याकारै रेदि हिनै आं याकारै रेखा केबो याकारिया जत सेगलाइ तंफ्रो आं याकारै रेखा गोबां मा जागा न जत आराम आयस तंगै बते कतर नांगौ हिनै नाय पोस्ट पोजिशन रिजाइन दफ्रो आं तिनि ग्राक खाइनै दायित्व पालन खाइ दङ दायित्व मानिया फानो दायित्व जे मान मानि न तिनि आं बैसेक लायै ब्रुम ब्रुम लै तंफ्रो आं याकारि फुनुका नरनि कक बायनो दफानि सारते हिनै नाय
Pia bang ya kari rohor mani ya gulo nor ni kok bai. Je ya kari rezak nai rok. Jara asuk nai rok porok tabuk subai yang gei. Alu kurok anon nasi gei. Kabui anon help sanman nang help kai biang mani belai ke beka tukho birban kosto mano. Tabuk kebangga borok. Jemon mandai ni suros salporti nanu kol khai tara bekar sera yang tam khai sinai. Kisa seglon fan re de kono jaga fan suba su khai re de. Dara mai masi athisi nai yang tam khai sinai ni sapung phone khaya na. Beka kosto nang dukh nang bono subai mia. Kebangga borok kabu. Dei khoroksa borok bumung koi salia. Daily anu kol khai nai khaklap sawo kisa fan suba suru de nei sawo. Neka ang rimia help kisa na di help assistance ni nei rohor ka. Rang keri fan keri ni kifli rohor jaka uloh ka ke tarang tam khai sinai. Ang pati ni pan resign rei pan noga sok matong sding chawang pono kuno hinimia. Mana khai ka kito mana khai malia. Omai klene kabang ma borok kabang ma lukune dukho kosto no nugoi. Subai mia ang mani no sabse dukho nang nije satok jagai thungjagai kosto jagai. Tini charidik dia ani dusman kabang ma sak ni bodol nibu kubuni bodol nibu kubuni dofa nibu sak ni dofa nibu taw ni bang mala dofa ni bang soi coba khai mani bagai moni saya sugya no bang tini khoboloi ma tong moni saya sugya bora no ottasar khai mano bang sojo khai khoboloi bor no tong thogri ma tong tan bang mala dofa de oroi poro inglang no tak bu khoboloi tong tomai situation no lukurun thane mono sungmong lukurok buddhijীবী rok sinai nongnai rok dorne kok boino bebak yakar di sacrifice khai di ama hai hini nei sacrifice khai di hini sawi nei sacrifice khai ka kono din ang kono jatigot tei bsaye ko tabuk sak jara tiprasa ni wan sogoino tiprasa ni ideology tiprasa ni identity baino choba khai tongo kabangma borok no khap post position ni bagai community based khainai politics thung kin tamai nongrak politics ang kono din thungna bo thangya to thunglak event bebak no sacrifice khai phunukha norne kok bai lukurni suggestion bai kintu tabuk sacrifice ang khaiei thungjagai satok jagai ottasar khaijagai charidik dia dusman angei tongmani jorawo tobo dofani bagai thansa tongthung hini wan sokma jorawo ani o lukrok thainani naiei help sanai help khaimia subasu Rimi yang mani nongke belai ke bekha tekto belai ke bekha o dukho nangkha o dukho nang mani mokol baithang borokno muthuyei nasigei subai mi angai ma tong mani oboni answer lukurun tani ang sano tamka mani solution fainai suggestion norok ready norne kokbani sacrifice kai di buinasi ya phare redi nije tanadi bekha kuareng dihni nei bekha kuareng gai sacrifice kai nai doj jorom dihni doj joromoi tabuk satok jagai thungjagai bo ano bai hamia sawi dalar bano baibo ang borni je hamia samani dalar samani no reply riawai ang na hamia hinjagai nai dai doj joromoi nai borni chaya sui nang khoboloi nai doj joromoi nai ang serai phano senior ni bhumika nawi nai jara okra phano baksa borok bujia serai haingo ke borno ang doj joromoi nai borok jeng mani no ang sojo khainai satok jagai tongoi lukurno subai mi ang mani jorawo ang bahai ke tabuk o jaga bo lukurno subai mannai bahai ke lukurokno o jaga ni nongkhari tui manai ka ke abono norun thani suggestion nayo norun thani subasu nayo norun thani deeply norok wan sogoi kaisa suggestion rudi abono ang nayo tei a suggestion jate dofani bagi samung tang manai jak dofani bagi coba khaimnai jak amai suggestion no ang nayo plus ang dofani bagi tini coba khainani musungoi bo coba khaimi ang tongo engke norok joton saimano engke amai mojbur ngi tongo o mojburi jorawo tam khainen nang norni kok nawai ne bebak ang samung tangma ba norni thanino lokoni thanin ang yafarka jonatani dorbara yafarka norok suggestion redi hambai deeply suggestion redi jotona khulumkha bubakrai blokthang tiprasa daktino muthang jakthang tiprasa no muthang nani bagai choba khainani kaisa scope norni bisingte ang manchithang hambai বেলবাড়ি ব্লক বাই খবসা পূর্ব জন্ম জয়নগর পঞ্চায়েত মনি ঠাকুর কামিনী তিপ্রাসা কামি আমসায় জরা কুদুংমা রমৈ লামা হামিয়া
tui kaham kerei borok tabukbo kuani tui khogino nungi ma tonglai belai jalo klai tongkha amjani lukuro yakshi bodoni jorawo wairewa shanmung shalaimani yagulobo kebo phayei borokni shanmungno supunai kerei o amjani lukurok tabuni haste hapani thani kok kusarkha borokni o jungdal rokno phayei naifine bagai hinei kok kusalake amjani lukuro गाडी चाहिँ खाने सबै चाहिँ मान्छे हो लामा चाहिँ नाइ म खाँदैन र माउ बुझ्नु नाइ हो yang चाहिँ लामा कुन गाडी फाइ म मानो न काइसा छिना खाइ जत बरन दो ओ लामा चाहिँ जे कुन वाटी बाक के गाडी फाइ छ मै छौ म न गरे फाइ मा चाहिँ रुगि जे कुन पाँच जन के गाडी फाइमा आइ मोर एक्चुअली जरा कासिमे न माने अझ जराको बालै जे वाइन चाहिँ फुन तलाङ मा थाङ हो टाइम छ माने ओ लामा न र बनाइ न जी मिडिया न छना yang न र बतला किसे फङ नाइ न जी जान छ yang वाटी वाटी किसे वाटी खदन त वाटी बाक न रिनि कासले वइ गाडी थाङै माया अटो पनि छ समथं तामे मिडिया पार्टनर छने yang किसे क्यामेरा साइड या साइड yang मनै न yang म कासे कुनो लामा कुनो छोरी न कुनो थाने गाडी थाना हिमे लामा गरे लासला वाटी किसे तामे किसे खेरे खेरे वखना गाडी थाङै माया एगा तै कासे न yang फंगना yang नै इछोले बुसे मिटर 100 मिटर 200 मिटर हाइ लामा इछोले किसे बनो गरे एगा इछोले न पाइना थाना का ताइ कम से कम ताइ 10 किलोमिटर हाइ माथाना नांगौ मनि थागरनि जे लामा प्रब्लेम जोंथ' अनेक समाव हर साल अनेक रुगि हामिया सायाखौ जों हस्पिटालावबो थाना नांगौ हस्पिटालाव थानाखौ जों प्राय जे लामा सामा जरते जों बालैसिमा थांलाय बेखौ लामानि बागै जों अनेक बोसोर जों दाबि खालायखिया जे 25 बोसोर एकटाना सरकार सायखा बेखौ बर' खालायनायनि सायाव बेखौ आबनि बागै बर' कुनु नजर गैया आबाहायता बेखौ ताबो खनसेनो लामा खालायसि जाता आबाहायसिनि आसल प्रब्लेम के जों जे हर सार जे रुगि खालामनानै आबनि बिसिनि आसल मुलके बिपद गाबो का तोनि समस्या तो कर ताबो बुसखाङो दंखौआ आगिनि जे कासाखौआ आबनि समस्या गांके आबनि बागै जों हास्ते हाबांनो गयो अजे जिनि प्रब्लेमनि बागै आमनि इसान हामंथों माने आङासो जते साथा नकले और परिवार ले कयटा दं ना नक तर प्राय साना थाका 27 परिवार 27 परिवार 27 बो हारुं बाइके प्राय 30 र काइनेचा आबाहायता नि सिनिमुं आनि सिनिमुं के बिशकुमार देबरमा ओ कामिनि मनि थागर पारन लामा फाइथिं तयिं थों जे कोनोंके जनसाधारणनि बागैसो नायब्ला आबुनि बागै आरो कोनो बात बिगनो करि जगतान लामा रनानि हनैले एस्टिमेट दखाय जा थां एस्टिमेट पूरा खाइथां का इंजीनियर फाइ अब बुको फासे फाया ताकसक पन्तो कनरो ऑफिस रगोलो लासुते नायके ऑफिसो तो सुंगाफुरु सुंगसाइमिया बरकसे कोखा नै सालायो इखो सुंगाफुरु लाबलाइसुया सुंगा जागा बकरै जा आबो लामा सुरनाय तो बरंनि पार्टी आलादा दंला कोखा मानाफुरु कोखा लाइन सालायो अनेक बर कगिया लामानो कारेले ताइतम प्रब्लेम दं नों लामानो कारे इकुनु नायने दिको आरो तैयांगो yang tola tongnai ruk tei manengya tei kaham manengya orono tei khogoi nungi ma tonglai jawo gabang haste hapango koina musungo borok bu kisam mokol phiogoi na siten sini je ti prasa elakaro busuk ke birman klai tongabo jotono nugnai obo bo kami klai obo हमके मणि ठाकुर पारा bo पंचायत klai पंचायत हमके पूर्व जन्म जयनगर ताई सिनी एडिसी हेडक्वार्टर बाय गो नांगलाई जा ब्लॉक हमके बेलबरी ब्लॉक ना Kenin sinimo ani sinimo mani sarangga palma hati barsa shikang asumsha shak hamya engai jibi shakam nogo shak naijakmani hasteni tiprasha hamgrai montri mochang bikas deborma abuni yagulo shak hamya kisa doro engma bai haino hai hakotor delhi ni AIMS hospital o shak naijana thangmani montri mochang bikas deborma tabuk delhi ni AIMS hospital o shak naijakai tongkho Koktomani bisingte shawi manka Montri Bikas Deborma tabuk bini shak hamya engmani teruk hamui khake hunai koktoma manka Tiprasha hamgrai Montri Bikas Deborma no Delhi ni AIMS hospital o naina bagai thangjak Janajati Morchani General Secretary Bidut Deborma Shalkishani ulono shak hamui hastewo kipnai I koktoma shaharka haste BJP Janajati Morchani General Secretary Bidut Deborma
बेलाय हामबाय di press media rano sentini second time sini statehood demand committee ni meeting asulaimani sini tini je sidanto nahajamani abo sini chairman sahab sini award sahab bai bini bisingti saklai jakka aikuna angara kaisa sapinai sini program haji salo sengpila governor no deputation ni nai aboni yagulo sini tekisa schedule khlaijak tongo haji sala जों गुवाहाटीआव कायसा सिनि जयेन्ट कनफारेन्स आसुजानाय आरो आसामनि जे आलका स्टेट सामनाय ग्रुप बाय आसाम ते नर्थ इस्ट जतनि ते जों त्रिपुरानि आरो मानजानाय ओमफ्राय सिनि अगर सारनि बिसिंति खोनागा तेबो जों दिल्लीआव जे प्रग्राम खायमरक आबरक ओमफ्राय आमाकिनो सिनि ते सिनि कमिटि न फुवारना बागै जों डिस्ट्रिक्ट वाइज सिनि फाइनि सालो कनभेनर चंजोंनाय जोंहाबो तेसे फाइनि सालो जोंहाबो साख्लायनो साबनो दायित्व गैजाखा आमाके सिनि मुभमेन्ट न जों तेबो क्राक खायसारना बागै जों जतन कबंनाय जारानाखि स्टेटहुड न साजागनाय आलादा राज्य खायनो मुसुंनाय एडिशनल तुइ बरक जेकुनो पार्टियाव टंथन फियाबा पार्टीनि बायराति खालाय सिनि लगिवा जोंबाय गोदाननानै थन तेबो बरकनि पार्टीनि ओङैनो जोंबाय जुदि सापर्ट खालायमान हांखाय सिनि मुभमेन्ट न जोंबाय जरित दङ हांखाय बेलेग गाहाम जोंहाबो बेलेग जाजोबो ओमफ्राय जों आरो कुनो बु पार्टी हनै हिया जत पार्टी न जुदि साजागि दङ हांखाय जोंबाय गोरोंनानै थन जों दाबो साथाय खालायो जे सिनि मणिपुरनि जे घटना मारकनो जों नुखा जों आरो दल बायरनि बिसिंथि बारनि जे सिनिजाक दंमानि बाय कक सालायखा आरो बेलेखाय आबो हामिया सेलें मासि जाहाय खालायखा कारण नोंखा आरो गभर्नमेन्टनि पुरा फेलियर खालायो गभर्नमेन्ट ल एन्ड मेन्टेन रुल्स मेन्टेन खायमालिया कायसा जाति बाय कायसा जाति हिंसा नांमानि पेशने जों नुखा आरो गभर्नमेन्टनि पुरा फेलियर सेन्ट्रलनि मिलिटारि फोर्स तो इसे आरो पुरा ल एन्ड अर्डर कंट्रोल मा खायचियो स्टेट पुलिस तो कमा जाकसे बिनि कुनो आइन शृंखला न रक्षा खायमालिया आरो जों जाका पुरा गभर्नमेन्टनि फेलियर जाका गाबनि कारणे जों तिनि त्रिपुरा हाबो आमाहाइन कलाई दङ सिनि बररगनि जे कुनो सेफ्टिनि क्षेत्रे हंखाय आरो हायनो ओङै दङ तिनि आरो मणिपुर कुकी ते माइटेरनि बिसिंते जगरा नांलायखा फियाबो बंनि आरो कुइलापुर इशू इलिगेल माइग्रेन्ट तै इशू दंमनि जेता म्यानमारनि हटे बंग आरो माइग्रेन्ट फाइनि इशू दंमनि लास्ट मेच तो अंकाय आबो कुकी बेस माइटे सिंखासि गसिनि आरो त्रिपुरा हास्ते बो आबाहायनो जों दिनि जे त्रिपुरा लेन्डनि आन्दोलन अंखालायमोन बो सिनि आरो कुइलाम इलिगेल माइग्रेन्टनि इशू दंमोन न बेबा इन्डियानि रुल्स बिसिंथि बो तिनि अधिकारनि थामबा के स्टेट तिनि जों नुखा गोबांमा फातारहानि बरक फायनै जों तिनि चिफ मिनिस्टार नि दङा दिनै बिउरोक्रेट जोंनि दङा आमोथ कताल कगलि आबो जतो स्राय जों तिनि आबोनि बागिनो एडिसि नि जे सिनि रिजार्भ एरिया दंमनि आरो जों पावर न आपग्रेडेशन खायन बागै जों तिनि औ आन्दोलन न स्टेटहुड नि आन्दोलन जों तिनि 10-12 बोसोर रंबुइ जों गोरोंलायजा केपिया बाकसार माजरो सिनि लिडारशिप रकनि बिसिंगो साया सुगिया नुजाबाय सिनि आन्दोलन किसा थान्दाङै थागा आबोनि बागै जों तिनि जों संलायखा सिनि सारावबो पुइलानि सिमिनो दाबो सुजरा जेफोरो स्टेटहुड एडिशनल तै जेगजागो आपुन सिमि बता सुजरा गोरियाखैनो आलादा राज्य स्टेटहुड तैनि बो गोरिंजाक दङबा जों बननो सिनि लिडारशिप संलायै बिनि बिसिंथि जों सिनि आन्दोलन तालखाय सुरु खालामलाय होननाय जों दिनै सानामलायखा ओमफ्राय हायनो आं कबंनाय जत खागोनां हामजांबा गोनां बररक लुकुरक जतन जोंबाय गोरों फायनानै थन देसिनि मुभमेन्ट न जों क्राक खाय बिसिगांगो सिनि जेता नांमानि जेता स्टेटहुड न जों जाति दाक्तिखाय साक्सेस खायमानानि बागै जोंबाय गोरोंनानै थन दाबो जों हाइसिंगो किसासा प्रश्न खालामनानै खोनागा बाहायके नरनि मुभमेन्ट सक्सेस खालामनो हिंखाय
जों दाबो केन्द्रआव 2024 लोकसभा इलेक्शन होनाय आरो केन्द्र हाबांगो जेसा पार्टीफोरनो सरकार फायनो हांखाय दाबो सिनि फेडारेशन फर निउ स्टेट दाबो 15टा स्टेटआव कमिटि दङ तो फेडारेशन फर निउ स्टेट नि बिसिंथै आमनो डिमान्ड दंनाय जे पार्टी हयते केन्द्र दुइटा पार्टी फायनाय सरकार हयते बीजेपी हयते कांग्रेस जे पार्टी स्टेटहुड रिअर्गेनाइजेशन कमिशन स्टेटहुड रिअर्गेनाइजेशन एक्ट बुनान सिगां कमिशन गठन खालामनाय आ कमिशन न सिनि तिरपानि पुंनो दाजांनानै इंथुनै सिनि सारावबो सागा गाय जे फेडारेशन फर निउ स्टेट बिसिंथि दाबि फिसाजागनाय जे सरकार रि स्टेट अर्गानाइजेशन एक्ट ते कमिशन जे पुला गठन खालामनाय जे पार्टी आमनो पगरिनाय बरफनि बिसिंथि खालामनो सिनि मुभमेन्टआ हाकिने प्रेसार होनाय जेते सेन्ट्रल जे गभर्नमेंट आसुबो ब बाध्यतामूलक भाबे रिअर्गेनाइजेशन कमिशन स्टेट रिअर्गेनाइजेशन कमिशन गठन खालामनायनि बाध्य होननानै आमाके जों दाबो सिनि आन्दोलना जों जारि दरिनाय आमनो पक्के सिनि त्रिपुरा का स्टेटहुड डिमांड कमिटी का सिनि नेशनल लेवल का फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट स्टेटहुड डिमांड कमिटी ऑफ त्रिपुरा प्रेस मीट रिमा हंखाय जों थांनाय 29 तारिखआव फैला आतुलायचा आतुलायमावल' जों 7 तारिखआव दिल्लीआव नेशनल फेडारेशन फर निउ स्टेट आतुलिखा आरो बाबा राम कृष्ण तमुर बनि प्रेजेन्सिबाव गायफ्राय आरो 15टा मतो स्टेट फुड सानेर फायचा स्टेट फुड सानेर फायै बर जोङो डाइरेक्ट साका नर 11 जना मेम्बार एटलिस्ट रहरि थांगे आतुगुइ जों लेडिस थांगा आतुगुइ बर बुसकां 2024 नि सिकांफानो उलफानो स्टेट रिअर्गेनाइजेशन कमिशन आतुगमानो नर थुइता दंनि नं आरुनि गोबां पार्टी तिब्रालेन सानै बा गोबां लेन सानै थुबायचा ताव नर थुइता दंनि नै जों दिनै थाइसा दिनै आतुलायके 22 तारिख और 22 तारिख थिनि जे स्टेटहुड डिमांड कमिटी त्रिपुरा नै जों जे कमिटी फैला थिनि पूरा डिक्लारेशन नाय चेयरमैन का आं अगुर देवर्मा वाइस चेयरमैन का विजय टाउन थांफायो आगि गुवाहाटी तंनाय देवर्मा वाइस चेयरमैन का कृष्ण मोहन जमातिया एक्स एमडीसी कन्वेनर के जाफू जॉइंट कन्वेनर के पवित्र कुमार जमातिया जॉइंट कन्वेनर के रमेंद्र रियांग ट्रेजारर के नवीन त्रिपुरा उनके मेम्बर उनके विशु कुमार उत्तम उनके मेम्बर मिलन उदय मानिक जमातिया अमित देवर्मा बतन देवर्मा बुलु देवर्मा मानताय अमन्त्री जों सदस्य तिनि कमिटी डिक्लारेशन ओ कमिटी बुसकांगो पुइला गवर्नर बाय डेपुटेशन रायजानाय थांमै थामलाय जों खाय स्टेटहुड डिमांड प्लास आरो जे ताबुनि कुकी मणिपुरिनि आइ इस्यु नंबो जों नाय ताइ रोमान स्क्रिप्ट नंबो जों कायसा थेपायनाय ताबु ता बार्निं इस्यु अ किरो आबन्ति जों बुसकांगो डेपुटेशन नाय बुसकांगा माने बुसकांग एतु ताबु जुन मासता बा जुननि फातुइखौ जों एको अपॉइंटमेंट सिक खालायगोन ना बहुद आपु जों हाइमे बता किन्तु जों जुननि फात साप्ताहआवनो रोजागनाय नो पॉलिटिकल पार्टी नो जोंनावबो मुभमेन्ट कमिटी ताबु जों पॉलिटिकल नि डिक्लारेशन मुभमेन्ट खायनाय मुभमेन्टआवसो जों ताब थांखिनाय कारण बुइतो अनेक तिब्रालेन बुंनि मुभमेन्ट थाखिया गोमांना बुंखा जोंनो फेमलका जों फेमलनाय थाखिं थांगिया आवाज कुछ जों मुभमेन्ट कमिटी तो पार्टी साफ फाइगे दंनाय नाकि फ्रीडम नर मिसिनो समखायने जों तो फ्रीडम खाय सांथांनाय स्टेटहुड डिमांड कमिटी नतै जे अन्न सानै दंनाय रंखो लगिनाय दे अन्न सानै दङ ताम लगिनाय जों जेमन नम बि ताबु 15टा हंका आं मियानो कोनि अन्ध्रनि नेता बिपक्षाव এবং आरोनि जे गोबां
मादे सानाय रकम थानाय दङ अ स्टेटफोर डिमान्ड तै बरबो जोंनो बसगाङाव जन्तर मन्तर कबगो उत्तर पश्चिम प्रदेश नि उत्तर प्रदेश नि फाइदिनि कब दङ थानाय जों आरो आन्दोलन तो गोमांखा स्टेट फुड सालाय दिनै लामा कासलायका दिल्ली जन्तर मन्तर थांका ताम खाया दंखा नरले बम हाय आन्दोलन बाय तुनानै मान दक उंजा बुइकवा माया हनै नों साइ साका जेमन आईपीएफटी त्रिपुरा में थांका मा थांका दिल्ली मुभमेंट खाय थांका पुराना के न बुइतकरिखा हानबा या न ते आं तो इनभल्व दङ आईपीएफटी को नयजिसिमी आं तो इनभल्व दङ 7 तारिख जुलाइ आं थांका आफुनि खाय थैमेमले एबा आं बुंकाया हपुंगाय मेमोरेंडम सिनेरो ताब डाक्टर बुंबायखा हपुंगाय आदि आफु सिथिं ओनलि 3 जन सिकाया 25 जन दिल्ली नि बरो उफाया आइके खाय फैमेमले खायमान तो लामा कासुका आओ कासुका लैंड मालिया पावर लैंड मंगा लैंड खाय मालिया पावर लैंड मंगा आवो बिनि नाहरमानि से पावर लैंड मंकेबा स्टेट को तो कुछ करके पहले माना था एकटा जेता आगे इंदिरा गांधी जोंनो 16 रिफ्रू कांग्रेस नील आ दरा कांग्रेस यूजेस नो इंदिरा गांधी हो निजे फाइ छापेका नरक नो 16 रिवन नरक आंबाय एलाइनमेंट ठीक 2018 को बीजेपी तो नील सिनाटा ग्रेट जे अपॉर्चुनिटी तो मना को जों लॉस थाकिया अब एकदम लॉस थाकिया और बीजेपी बक्र बुते मांगला खाम नरक जेहेतु मुभमेंट कमिटी कासे पॉलिटिकल पार्टी हिंगे तो पार्टी संप्रसारण नि एकटा व्यवस्था दं नोंनि जदिও আপনি কক सालिया पानो पब्लिक बे रिलेशन नं बाहाय दं नाय पब्लिक सपोर्ट नांगो और नांगिया पब्लिक तो सपोर्ट नांगो पब्लिक सपोर्ट नांगो तुम फाइजालके जों वेलकाम एबं त्रिपुराले नितुय गामि गामि थांगैताय एवारनेस खायनांगिया जों हायनांगौ हिरायनांगौ जतन सिरादा ताब लामा सबै स्टेट फुड नितुय फाइट लायो बा उ स्टेट नि अर्गानाइजेशन कमिशन पुरु जाहाते जोंबो चिनाव लिस्ट उनायजा आबा हाके जों सारा भारतबर्ष जे स्टेट फुड थानायाव नितुय ताव कबगै दं मियाबो आं WhatsApp पेदि रंका साब साब सान आप सानना आबं बरबाना रहरि दङ जों खायले बसकन तो लोकसभा इलेक्शन नरगरो केवल दाइयै नाकि जे सेंट्रल सरकार दंनाय बर बाय कथै जरि मान थायनि बागि सालायनाय केमो दाइनाय दायनि कोया स्टेट फुड साबनाय बा जे ग्रुप नायखा नरक गुतादि स्टेट फुड नितै क जों बुजानो गुता स्टेट फुड थानाय भोट तमा थानाय ब्ले स्टेट फुड एकटा डेमोक्रेसी कान्ट्री तखित भोट मा बुजानाय जों ओ स्टेट फुड डिमांड कमिटी फाना बुंगि जों मा बुजानाय जा सार मथाब तो सानै दं गत स्टेट फुड डिमांड बा आइपीएफ तो सानै मथारगो नॉर्थ ईस्ट बेराय दाबो जेबो आं दिखांबाय खाय जवन नबि दंता आं कक साकाय तो जाया फार बुंनाय बुं बा दं बिखौ सैवा कफानो कमेन्ट खायनाय कायसा इंटरलोकेटर उंहंखाय बलंबाय केंद्र फाइट थागिसि माने टप कोसि मन मिडलमैन हरो ए नोंथांनि बा बिजरां हरबाय आगिता नोंथांनि बा मुंबाय मालाय तांतो चिनि महाराजा दं गैयाब्ले मलंगियाब्ले बो डाइरेक्ट अमित शाह बायदि मालाय दंगाय स्टेट फुड प्रोवाइड थैदि जों खोनानो निखौ बीजेपी नो गवर्नमेंट सपोर्ट थाइमानो हाय बुंमोनले थाइमान खामले केनबो डाइरेक्ट मालाय दंमानो मालाय मैया केसे बलं बरं केसे हुइजागै कक सालायने एके बिसर दंबा एके बिसर थारानो बरं रसिया बारि दं मालाय खायदि जों के मालाय हे नो ताम ताम नाय आपसे फुजुर लयनेब्ले औथो बलंगियाब्ले महाराजा तो बलंगिया ताम वान सुग नों अबो केन्द्र दा मथ्र थंगि दं ना बुबागरा पाब्लिक ताता साइ दं आं थुंगहनि केबल सालिया कारण बुबते हिमबा पाब्लिक नो उलो बिचार खायनाय बुग्रा दा थुं इंडिया शब्द तो अमित शाह से सकनामले अमित शाह दा था बा बुग्रा दा थुं बीजेपी थुंगा बो पब्लिक से नायसिनाय ता आं आगे बागे साइड म थुंगो बसा बंकाय एकटा कन्ट्रोभार्शियल कबु हेरा गनेक बर माने जाजा गियान सत्य कथा कइले बन्धु बेजार माय ngamusinya nuka गोबां मानु खाबले
Bobai Purkai, Tibralen de Saya, hiking Tinketo. We don't let other study. There's some more you go somebody from Milongo, BGP, Tawni Munti, Taw, among Taw boys, Don Yakaka, Porto Salia, no Tibralen, Tamon, Probo, Pat to take public Nugia Divabo, Nubli. I will take Hay Nanti. Hey, no, we don't. Okay, Chini how we pay Pumpaya, Sabapaya, Agito Nerpaya, Clayton the Taubo, Don like Clayton. এবং তাওถึงเล็กที่ประเด็นในหิ้งไล่จงเจตุอาสฟอลกุลไกกรีอาบุน Public comment box เขาเวลาซึ่งสิให้เดี๋ยวนึงทางการอิตาลีก็ตัวนี้กองนู้น reaction เด็กนึง public ไปคิดได้สิ่งเดียวสันนิษฐานสิ่งนี้สันนิษฐานแต่ผู้นึงเด็กกระต่ายอ๋อไม่เกี่ยวกับสมุนเป็น committee ว่า party ที่เขาการบุยที่เขาในเขาการในตั้งอะไร public เราเอามาตี karena angbor orang sering istitud saja do anu ebong sini bubura sawang istitud saja ang sini mutu kenyan yo agi ex TSF president Bishop Kumar Deborma bo trijala ha boni kaisa pustika tongu je dunia malo Tripura duita kini lama kaisa Bengal sinani kaisa ETC area no istitud sanani Awal lagi tu, ang 2002 ni sini, mudah-mudahan sen campaign kai kemana, ini jaga sampai ke, kali, orang bos hawi kai ni ada, mungkin mana yo, kalau berkia, kalau dia berat, no tidak lenda tan, memakai pat betai tu, borong kai kuno hiam le, guri, pilih kai tong le, angkai usahakan lo, kita Delhi tong tu tidak lenda sama te, tam tiang borong, subol booming baik Ano sui tong simple yes ang dol I50 waisa I50 lang itanga bisa mutri tonga kuno ungko non pan tong kai tai bisa klangka ebong aprun nung siwa ano raja klangui tam kamono Tanzania maribo chichirmani ebong ano north east new saka de tamohin ang to penyanmenya dol bai salai ang raja bai milih apa decision lain. Aman doli orang jaga dek. Contoh abano nama tisano parti jaga dek. Ebong ciri bugrabo, ano uko kurofa liya, mana tam kamu? Uko kuhan dah liya, bujas. Kecet uko kai ano kecet parti kiri rumah hingga. Angkat ciri jatuh ya kai ciri korok umti reaction lah kamu. Kena atas tadi ko boraja ni, nago thang tong yo ai pip tiro. Angkai bono cici eko telefon kajian bo boya saja ngam salah. Macam lor ni je tabung ni komiti ni demand ke edisi area yang tinggi jangan nak gerata hai je dot. Nah, dong edisi area yang tinggi no. Karon siksidil salda unna tongmaya. Ebong 1983 salo niharon don los korbo saka. Boapro state home minister. Parlamento. Je Tripura wo siksil unna tongmani nung tamihin obimo. Somor mukadi dengan apa bangsa bersaka Tripura wo siksil unna bagai festival belia buglik boy boy tai keri mungsa keri ni meja. Enggak le surasiu. Siksil area no best hacken state putsan. Article 2 and 3. Sung aku ya tampimo Constitution sudah saya tu. Constitution already mention kaja do it. Apa nang ngerti? Tahu lara bukan itu. Uti mama panti. Dili bukan tu state. Kecil tahu mau peran ba. Contoh baru kan hanya nak lah. Hanya cinti perasaan saya tahu mau wansu. Jara intelektual handi. Jara sukol sini bisingo je ngoro. Pertama wansu. Orang tiba perasaan je mukti dana itu ya. Jangan Nagaland ni hari tu Manipur ni kukiro. Dot zona soirika separate administration. Borong kai mana kai cinarin bo. Tahu 21 MLA. Rekti bawa kai 22. State pun itu borong kaisa sida sari mana. Kendra no puluh ini mana nung state hu dudi. Tripura ni Tripura sar ni ostittora kan bagi. Sai le mana. Sai mi cinaron no ria. Sai tongu. Kukira non puluh ini mana hitam yang ni mana. Ready dah.
ông kia ông sabah orang aku internet itu tidak public dengan ni kiri macam karon Raja Bai tam siapa kayak kau tu kan kai pung kan face to face lagi kan kai baru mimpi kau sentiment lain nang apa orang Cina dah tang Cina dah no jeng kabui bawa engkau mana tu organize firma tu tang min mana hen ada sentiment deh sentiment itu kai Raja ni against to angkok sana ni naik ya to okay tahu bok kisah sang sini jauh थानाय दांशाल हरनि दामचुकु तामा जरावो जिरानिया थानानि पुलिस रकनि थानि कक्तमा फाइका जयनगर गानानि जायजर तलावो खुंसा कन्टेनार मालखुं दवै चालुमानि बागै मालखुं फिलजागै एक्सिडेन्ट ओंखा हनै अ मालखुंनि लम्बर ओंखा NL 0108409 आबुनि यागुलो अ पातेमुनि कक्तमा मानै पातेमा थायो थाङै सगैका पुलिस बदल पुलिस रक अ मालखुंनो नाइसिरमानि यागुलो मालखुं साकावो 868 kg सिडि ग्रान मानखा पुलिस अ सिडि हातिनि दर 1 करोड़ हाई अंगानो हनै साका पुलिस आबुनि यागुलो मालखुं चालुनाय राहुल कुमार रमखा पुलिस गराकशाला दरबार नगर तलांजानाय हनै साका पुलिस কাল রাত আনুমানিক 9টা নাগাদ একটা ইনফরমেশন আসে যে জয়নগরের নিকটে ব্রিজের নিচে একটা ট্রাক অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে গেছে এক্সেসিভ স্পিডের কারণে সেই অনুসারে ইনফরমেশন পাওয়ার পর ওখানে পুলিশ পার্সোনাল যায় যাওয়ার পর গাড়িটা সার্চ করার পর দেখা যায় যে উপরের কন্টেনারের পোর্শনের মধ্যে গাঁজা লুকিয়ে রেখেছে ওই গাড়িটা অ্যাকর্ডিংলি আমরা ওই গাঁজাগুলো সিজ করা হয় প্রায় 868 কিলো গাঁজা আমরা উদ্ধার করি যার আনুমানিক মূল্য প্রায় 1 কোটি টাকার কাছাকাছি তো অ্যাকর্ডিংলি ওই গাড়ির যে ড্রাইভার রাহুল কুমার বলে একজন আমরা তাকে ডিটেইন করি তারপর পরবর্তীকালে অ্যারেস্ট করা হয় আজকে আমরা ওকে কোর্টে প্রডিউস করবো এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেকশনে এই রিলেটেড আমরা ডিসিশন নেওয়া হয়েছে कक्तमानि बिसिंते सावै मानखा 15 नभेम्बर 2022 बिसिओ कायसा पातिमुं पातिमानि सालगरा गनियामारा आमसायो आबुनि यागुलो 4 मे 2023 विशालगढ़ महिला थानावो रमफ्रे जागमा मामलानो तैयै एफआईआर खलायजा रमफ्रे जानाय नुकनि बररो अ मामलानो यागन नाहारका पुलिस रमफ्रे नाय रितुल हुसैन जरा कदुमा रमै पुलिसनि यागनि हुजागै बेराय तंमानि फियाबा गराकशालि हर सालगरा गनियामारा गामिओ खुंसा नकनि रमफ्रे नाय रितुल हुसैन रमखा पुलिस विशालगढ़ थानानि पुलिस बिनि साकाव कायसा केरं रायदो बक्सिंका और रायदोनि लम्बर ओंखा 8/2023 भारत पेनल कोड 376/67 दारानि केरं रायदा बक्सिं जाखा गराकशाला बना विशालगढ़ बकासे दरबार नगर तलांजानाय हिनि साका विशालगढ़ थानानि इनचार्ज सुमन उल्लाह काजी রাত্রেবেলা আমাদের কাছে একটা গোপন খবর আসে বিশালগড় উমেন কেস নাম্বার 8/2023 এই কেসের যে মূল অভিযুক্ত রিতন হোসেন পিতা খুরশেদ আলম সে একটা জায়গাতে লুকিয়েছিল এই খবরের ভিত্তিতে আমরা ওইখানে রেড করি এবং রেড করার সময় ওকে আমরা পেয়ে আমরা এই কেস কানেকশনে আমরা অ্যারেস্ট করি স্যার কি কেসটা কি ছিল অভিযুক্ত তার বিরুদ্ধে মূলত অভিযুক্তটা এখানে একজন একটা রেড কেস হয়েছিল যেহেতু ওই কেসের মধ্যে একটা নিয়ম আছে ভিকটিমের নাম ডিসক্লোজ করা যাবে না তো এটা এই বিশালগড় এলাকারই একজন ভিকটিম যে কেসটা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে কি কি ধারায় মামলা 376 আইপিসি এবং 67 আইটিএফ ধারায় এই কেসটা নেওয়া হয়েছে আজকে কি কোর্টে তোলা হবে হ্যাঁ আজকে আমরা ওকে পুলিশ রিমান্ডে কোর্টে পাঠাচ্ছি এই মামলার ইনভেস্টিগেশনের জন্য विशालगढ़ रंगनो कतर बसकांगो खरकसा फटोग्राफानि ततरानि माला खगै तेलांखा ते खरकनै बुफायुं संनो बुतक खलायका सामुं सित्रा तांनाय रक आ बरक रगनो रमनानि बागै बुजांनाय नुखुनि बरक रक विशालगढ़ थानावो एफआईआर खलायका तांसालनि हरकुथुगो कक्तमानि बिसिंति सावै मानखा आगरतला नरसिंहगढ़ दुर्जयनगर आमसानि शिकला दीपक देबनाथ बुफानि मुं बलराम देबनाथ थानाय तांसालनि हर दामसा खाकसा तामा जरावो कायसा कालाय पान्दावो फटोग्राफारनि सामुं पायै
कांचनमालानि सिमी तक्सापारा थांमा लामा बिशालगढ़ जांगालिया रोंन कतर गानानि हाइवे लामाबो खनक चिबा सामुं सित्रा तांनाय बदल बोलेनु मालखुंते सुजुकी मालखुंबाय फोटोग्राफार दीपक देवनाथ न बिनि स्कुटिनि बाथाग्रिवै लाहार कासुका ते बन बुतक खलायै बिनि ततरानि रांजाकनि माला सतनै नाहारका ते बिनि बुफायुं शान्त देवनाथ न बुतक खलायका ते अ पातिमुनि कक्तमा पुलिस एबा केबनो साके बरकन बुथारपाइनै हनै दामरखा सामुं सित्रा तांनाय रक तांसालनि हर दामची शाक खाकसा तामा जराबो साकाम नगद थांगै शाक नायखल जांमानि यागुल बिशालगढ़ थानाव थांगै सामुं सित्रा तांनाय रकनि मुंगै एफआईआर खलायका कक्तमा साबैमानखा सालसा सालै रमै बिशालगढ़ जांगालिया महादेव बारिनि सिमी रमै हाइवे तै बिशालगढ़ एसडीपीओ अफिस गानानि लामाव सालब्रुमन कायसाले कायसा पातिमुं पातिवै दंगो अबहायनो पातिमुं पातिखा बिशालगढ़ हाइवे लामानि बोलेरो मालखुंबाय सामुं सित्रा तांनाय बदल रक उदयपुरनि खरकनि सिख्ला रकन बाथाग्रिवै बरकनि याकनि रांरि सेगनानि नायमानि फियाबा बरक खारै बिशालगढ़ थानाव थांका ताबुक अ पातिमुंनो तैयै बिशालगढ़ थानानि पुलिस अ सामुं सित्रा तांनाय रकन रमनानि बागै साइतगै दंगो हनि साका আসলে কালকে রাত্রে আমি কাঞ্চনমালা থেকে আমার একটা বন্ধু রিসেপশন আসলো এখান থেকে আমি রিটার্ন করতেছিলাম আমার গ্রামের বাড়িতে আর কি তক্সাপাড়া। তো ওইখান থেকে আসার সময় এই সামনের রাস্তাতে কিছু মানে তারা মনে ড্রিঙ্কস করতেছিল মেবি। তো হঠাৎ করে তারা আমার ওই স্কুলটার সামনে যে বিশালগড় যে যাইতে যে স্কুলটা আছে এখানে হঠাৎ করে তারা আমার সামনে দাঁড়াইলো। কোন স্কুলটা? স্কুলটার নাম তো আমি বলতে পারতেছি না। জায়গাটার নাম? জায়গাটা হচ্ছে বিশালগড় যে জাঙ্গালিয়া যে স্কুলটা যে আছে ওই মতো চেন আসলো। এটি 10-12 জন। কারোরকে চিনতে পারছো? না চিনতে পারিনি। গাড়িটি চিনতে পারছো না? শুধু একটা গাড়ি, শুধু নাম্বারটা আমি দেখতে পাচ্ছি না, ভ্যালিনো আসলো একটা ব্লু কালার। তোমার সাথে কারা কারা আছে? আমার লগে আমার একটা ছোট ভাই আছে। কারে মারধর করছে? আমরা দুজনে মারছি। তারা উদ্দেশ্যটা কি আছে? তারা উদ্দেশ্য তো আমি নিজেই কইতে পারলাম না। আমি তো বাড়িতে দিকে যাইতেছিলাম, তারা সাডেনলি এসে দাঁড়াইছে থাপ্পড় দিতেছিল, মারতেছে। তারা কি তোমার চিনে? না তারা চিনে না। তারা তোমার কাছে? হ্যাঁ তোমার কাছ থেকে কি কিনেছে? আমার তো শুধু আমার চেনটা নিয়ে গেছে। গলার চেন? হ্যাঁ গলার চেন। কি মানে তোমার লগের থেকে নিয়ে গেছে, গাড়ির থেকে নিয়ে গেছে? না না সামনে থেকে দাঁড়ায় মারছে যখন তখন টান দিয়ে নিয়ে গেছে। তোমরা কি আসলে গাড়িতে না বাইকে? না আমরা স্কুটিতে আসছি। তারা কি থামাইছে তোমরা নাকি? হ্যাঁ আমরা থামাইছি। তারপরে স্কুটিটা লাথি দিয়ে ফেলাই দিল। কোন জায়গাতে যেতে আসছো তোমরা? হ্যাঁ তোমরা কোন জায়গাতে যেতে আসছো? আমরা কাঞ্চনমালা থেকে কক্সবাজার যাইতেছি। কি নাম তোমার? আমার নাম দীপম দেব। এখন থানাতে কি করছো? থানাতে আমি একটা এফআইআর দিলাম। Krakshara Lalchori Village Council be Khobjak Ambasha Block Chairman Ilwaji Mumbai Kaisa Malaima Panda Sangka Jaka Dinini o Pandawa Kubni Botolia Kare 32 Nukuni 131 Butar Tipra Mothani Banarom Peleka Borokno Lamshokui Naharka EM Ononta Debormano Khobui Tipra Mothani Adongro o Pandawa EM Ononta Deborma Koktama Thumna Rokno Shawi Khanarika Bubagrani Thansani Marino Hamzagei Kubui Borok Dinini Shalo Kubuni Botolia Kare Tipra Mothani Banarom Peleke Henei Bote Bushaka Buskang 27 ni bisingono Central ni Montri Rogway Bubagra Koklam Shalane Hinei Te o Hani Busharok Tabuk Bo Orepur Ungi Tongkha Tripura Hani Nokphang Sung Tripura Sharok Si Hani Shaka EM Ononto Deborma Bote Bushaka Tabuni Haste Habang Tripura Hasni Lukurokno Luk Phunangai Eba Lun Rinai Hinei BJP Bodolo Habiu Hani Shaka O Amsayo 2023 Bidhan Sabha Changbari Paimani Yagulo Dinino Puila Joining Panda Klaika Hani Shaka EM Ononto Deborma Long live, long live, long live. Anandasar long live, long live, long live. Maharaj long live, long live, long live. BJP yakar dipamota painaro na khabai kubai lamsango. আমরা কোনো 50 ভোটের বিজেপির একজন প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করে এসেছি। নাম? আমার নাম সঞ্জয় সাংমা। আজকে আমার লালচুরি বিসির মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ত্রিপুরা মথারে যারা কাজ করে আসছে সবাই আমার দাদা ভাই বোন এবং দিদি, তাই তাদের সাথে একত্রিতভাবে মিলিত হয়ে জনসাধারণের জন্য যেন কাজ করতে পারি সেই উদ্দেশ্যে সেই আকাঙ্ক্ষায় আমি যোগদান করি। এই লালছড়ি বিসি এবং তথা আমবাসা ব্লক এবং ব্লক সাবজোনাল চেয়ারম্যান ওনার নেতৃত্বে এবং এই উদ্যোগে ওনার আজকে এই জয়েনিং প্রোগ্রাম হয়েছে। এখানে আমরা পেয়েছি এখন অবধি 32 ফ্যামিলি, তারা
কিছু সংখ্যক আছে বিজেপি এবং সিপিএমেরও আছে। সত্যকারেই তারা 32 ফ্যামিলি এখানে ভোটার আছে, 131টা ভোটার আছে। তো আমরা আমাদের মহারাজের নেতৃত্বে, মহারাজের উদ্যোগে আমাদের এই ত্রিপুরা মাথা এবং এই ত্রিপুরা মাথাকে তারা আসলে সত্যিকারই তারা তাদের বাঁচার জন্য এবং এই এলাকার লোকে তাদেরকে অনেক কিছু বিভ্রান্ত করতে পারে, কিন্তু তার সত্ত্বেও আজকে আমাদের এই ত্রিপুরা মাথা মহারাজের উদ্যোগে যে ত্রিপুরা আছে, আমরা জানি আজকে 27 তারিখের মধ্যে আমাদের একটা সেন্ট্রালের লোক আমাদের একটা বোঝাপড়া মশা আছে, সে আমাদেরকে এইভাবে জানানো হয়েছে। তো আমি ওনারা যারা আজকে এইখানে আমাদের ত্রিপুরা মাথা জুগিয়েছেন তাদেরকে আমি অপরন্ত ওনাদেরকে ভালো দিয়ে আমাদের পার্টি আমরা অ্যাকসেপ্ট করি এবং মহারাজের উদ্যোগে এই পার্টিটা হচ্ছে এবং মহারাজ জানে যে ত্রিপুরার লোক জনগণ এখনো বিভ্রান্ততে আছে, ওটাকে শান্তি করার জন্য মালিকানা আমরা সবাই জানে এই ত্রিপুরা মাথার মালিকানা আমরা নিজের জমিনের মালিক এবং এই মাটির মালিক আমরা, কিন্তু এখনো এই মালিক বলে আমরা এখনো পরিচিত হয় নাই। সেই কারণে আমরা মহারাজের উদ্যোগে আমরা এই ত্রিপুরা মাথা আছে এবং বিভিন্ন দল এইভাবে তাদের কাছে এই ত্রিপুরা মানুষের কাছে বিভ্রান্তমূলকের কাউকে লোভ দেখাইয়া বিজেপিতে নিয়ে যাচ্ছেন আর কাউকে বলে আমরা লোন দেব, এখনো অনেকজন যেন ফর্ম দিয়ে এই লোন দেবে। এই সমস্ত বিভ্রান্ত করাটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্থগিত থাকার দরকার এবং তাদের আমি দেখছি অন্য এক জায়গায় তারা জয়েন করেছে, ওই লোকটারে নিয়ে আবার ডাবল জয়েন করাচ্ছে। কিন্তু শ্রীনগর আমসানি খরকসা সামুং ख्लायनायनि लांमा चखा আমসানি लुकुरंनि खुक्ति सावि मानखा फिटकु मुंगै गोबांमा हास्तेव प्राइवेट अर्गानाइजेशननि बिसिङाव खुलुकजाखा श्रीनगर कुमारीतिला আমसानि तापस जे उमर 42 फेरांलाइननि सामुं ख्लायना बागै फेरांलाइन पुसनि सागाव काबै सामुं ख्लाय तंफुरो आजमसा फेरां नांगै तलव गलाय थांगाब अपातिमा थाइनि तापस जेनो बिनि लगी सामुं ख्लायना फाइनाय रक फसावै दाक्ति दर दर श्रीनगर साकामनगर तलाङै थांगा बिनि साक बेलाय दर उमाबाय बन सालग्रा हांखनि शान्ति बाजार साकामनगर रेफर ख्लाय रहरजाखा हाइना हाइ अ साकामनगनि सिमि आगरतला जिबि साकामनगर गाहाम साक नायकुलना बागै रेफर ख्लाय रहरजाखा जिबि साकामनगर बिनि साक नायकुलमानि यागुल साक नायकुलनाय रक स्राबसानि यागुल साकलाय रिखाय बिनि लांमा चखा हनै आबो हाइपाति मुं थानाय बिसियावबो साब्रुम दुलबारि ग्राम पन्चायतनि लालकिला आमसायावबो हाइनो हाइ सारिक जरावन खरकताम फेरांनि सामुं ख्लायनाय रक फेरां खुन्तिव तार सुना थाङै फेरां नाङै थैगा हनि साका आमसानि लुकुरक थानाय बिसियाव खरकताम फेरांनि सामुं ख्लायथानिव थैनाय रकन फेरां बेदनि बखाक्ति एबा हापानि बखाक्ति मुंसाबो जुबासु मान्या ताबुक नायनो बान्ता अ प्राइवेट अर्गानाइजेशन केबंगै हास्ते हापां तामो याब्रिना हानो थानाय बिसिनि हाइदे गोबांमा तां बेदनि आदं रक रां रियावै मेनेज दा ख्लाय ते आ थैनाय गरै नुखुनि बरक रक मकल मुक्तिरि सिमिदा गलाय तंना नांनो ताबुक आबनो नायनो बान्ता কিবা হইছে ঘটনাটা হইছে আমার ভাই ওইখানে ইলেকট্রিকে কাজ করে, তখন তারা স্টাফ লইয়া গাড়ি লইয়া ওইখানে গাছ কাটতে গেছে। গাছ কাটতে গিয়া যারা স্টাফ ছিল তারা বাথরুমে গেছিল, আমার ভাই সকম দিয়া গাছে উঠছে, তখন গাছ থেকে আমার ভাই সকম সহ পিছলে হইরা নিচে গেছে। সঙ্গে তাদের স্টাফ ছিল দোলন দত্ত, আরও 3-4 জন ছিল। কোন জায়গাতে হয়েছে? এটা ভাঙ্গামুড়া, আমাদের আমলিগাড়ে ভাঙ্গামুড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সাথে। আপনার ভাই কিসের? আমার ভাই ফ্যাক্টরি কোম্পানিতে ডিপার্টমেন্টে ইলেকট্রিকে চাকরি নিয়েছে নতুন। বর্তমানে মানে কোন কোন জায়গাতে কর্মরত আছিল? হ্যাঁ, কোন জায়গাতে মানে তাই না ডিউটি আছিল? কোন অফিসে? শ্রীনগর। এরপরে হাসপাতালে গিয়ে আনছে? হাসপাতালে তাদের স্টাফ গাড়ি নিয়ে আনছে, আনার পরে শ্রীনগর হসপিটালে আসছিল 2-3 ঘন্টা। এরপরে ওইখান থেকে আমরা অ্যাম্বুলেন্স লইয়া শান্তির বাজার পাঠাইছে, ওইখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স লইয়া আবার আমরা জীবিতে আসার পথে, জীবিতে ঢোকার পথে আমার ভাই মারা গেছে। এখন অব্দি বিদ্যুৎ দপ্তরে কেউ আইসেনি খোঁজখবর নিতে? খোঁজখবর নিতে আমার ভাই আইছে, মামতো ভাই আইছে, বাবলু মল্ল। দপ্তরের কেউ আইসেনি? দপ্তরের আইছে, দপ্তরে তাদের
এই যে ইঞ্জিনিয়াররা আছে রাত্রে, এরা দেখা টিকে গেছে, দেখা টিকে এখন গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে একটা, তার পোস্টমর্টম পরে নেওয়ার জন্য। আর্থিক কোনো সহযোগিতা পাইছেন? আমি সহযোগিতা এইটুকুই পাইছি যে গাড়ি দিয়েছে বাইরে নিমু, বাকি কি সহযোগিতা পাই এটা তো পরে জানা যাবে, কী সহযোগিতা পাবো তাদের কাছে এটাই পরে আমরা দেখবো আর কি। ভাইয়ের নামটা কি? ভাইয়ের নাম তাপস দে। বয়স কত? বয়স 46 বছর। বাড়ি? বাড়ি সাউথ শ্রীনগর। এমনিতে এই শ্রীনগর থাকতো? হ্যাঁ, সাউথ শ্রীনগর আমাদের বাড়ির ওইখানে, ওই শ্রীনগরে তার অফিসে থাকতো, ডিউটি করতো ওইখানে। কতদিন যাবত মানে এটা আজকা বছর দেড়েক হয়ে গেছে। আমরা তো কীভাবে বসে, আমি তখন জায়গাতে আসছিলাম না, আমি তো 10 মিনিট আগে গেছি আর জায়গা বাইরে গেছিলাম। বা কীভাবে হয়েছে আপনি জানছেন নি? সিঁড়ি থেকে স্লিপ খাইয়া পড়ে গেছে। উনি কি মানে উপরে ছিল কাজ করার জন্য? কোন জায়গাতে এসে ঘটনা? ভাঙ্গামুড়া। আচ্ছা, তারপর মানে হাসপাতালে কে আনছে? হাসপাতালে আমরা স্টাফরা আসলাম, ওইদিকে ডাক দেওয়া দিই, আমি আসলাম এক জায়গা, তো এখান থেকে 2 আনছি। উপর থেকে পড়ার কারণটা কি? তখন কি মানে বিদ্যুতের কোনো মানে? না 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 না, কিছু কোনো স্পর্শ নাই, তার কোনো কিছু নেই, হাত থেকে স্লিপ খাইয়া, পা স্লিপ খাইয়া নেচে পড়ে গেছে। যেহেতু উনি সব মানে সকমের উপরে আসছিল, নিচে কি আসছিল ওনার সঙ্গে? নিচে আসিল এক সাইডে, তখন লোক আসছিল না? নিচে লোক আসছিল। এরপরে হাসপাতালে আনার পর মৃত্যু হয়েছে কোন সময়? হাসপাতালে শ্রীনগর আনছি, 2 ঘন্টা লাগিয়ে গেছে গা শ্রীনগর আনবার পরে। 2 ঘন্টা পরে আমরা থাকছি শ্রীনগর থেকে। 2 ঘন্টা কি করছে ওখানে? 2 ঘন্টা তো অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে, 2 ঘন্টা তো ডাক্তাররা খাইছে, এটা চেক আপ করছে, একটা মেশিন দিয়ে চেক আপ করবার পরে এখান থেকে এবার অ্যাম্বুলেন্সের লেগে ফোন করছে শ্রীনগর থেকে, রিসুম থেকে অ্যাম্বুলেন্স গেছে, এদিক করে 2 ঘন্টা লাগিয়ে গেছে গা শ্রীনগর হসপিটালে। এখান থেকে ছাড়ছে, এবার অ্যাম্বুলেন্সের তেল নাই, আমরা শান্তিবাজার নাম্বার দিল। শান্তিবাজার থেকে এবার একটা গাড়ি দিল, এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো, এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো, গাড়িটাগুলো কি অবস্থা তো ঠিক মতন আমরা রুগীটা বাঁচাতে পারতাম। আমরা গাড়ির দুর্গতে বা অ্যাম্বুলেন্সের লেগে বলে আমরা দেরি করতে যাই, আমরা রুগীটা অন্য হিসাবে। জীবিত আনার পর মানে কোন সময় মৃত্যু হয়েছে? জীবিতে ঢুকার সাথে সাথে, জীবিতে ঢুকার সাথে সাথে, মুখে আনার সাথে সাথে দাঁত ইচ্ছা। উনি কিসের স্টাফ আছে? ইলেকট্রিক। এটা কি মানে কন্ট্রাক্ট বেসিক না? কন্ট্রাক্ট বেসিক। নামটা কি? নাম তাপস দে। বয়স কত এখন? 42-43। বাড়ি সাউথ শ্রীনগর। फेरांलाइनि सामुंख्लायनो थाङै थानाय तांसालि सारिगो साब्रम बकास्तिनि सालगोरा श्रीनगर आमसानि खरकसा सामुंख्लायनायनि लांमा चखा आमसानि लुकुरंनि खुक्ति सावि मानखा फिटकु मुङै गोबांमा हास्तेवो प्राइभेट अर्गानाइजेसननि बिसिङाव खुलुकजाखा श्रीनगर कुमारितिला आमसानि तापस दे उमर 42 फेरांलाइनि सामुंख्लायना बागै फेरांलाइन पोस्टनि सागावा काबै सामुंख्लाय दंपुरो आजमसा फेरांनाङै तलवा गलाय थांगाबो अपातिमा थाइनि तापस देनो बिनि लगी सामुंख्लायना फाइनाय रक खसावै दाक्ति दर दर श्रीनगर साकामनगर तलाङै थांगा बिनि साक बेलाय दर उमाबाय बना सालग्रा हांखनि शान्ति बाजार साकामनगर रेफर ख्लाय रहरजाखा हाइना हाइ अ साकामनगनि सिमि आगरतला जिबि साकामनगर गाहाम साक नायखलना बागै रेफर ख्लाय रहरजाखा जिबि साकामनगर बिनि साक नायखलमानि यागुलो साक नायखलनाय रक स्राबसानि यागुलो साकलाय रिखाय बिनि लांमा चका हनै आबो हाइपाति मुं थानाय बिसियोबो साब्रुम दुलबारि ग्राम पन्चायतनि लालकिला आमसायोबो हाइनहाय सारिक जरावनो खरकताम फेरंनि सामुंख्लायनाय रक फेरं खुन्तिवो तारसुना थाङै फेरं नाङै थैगा हनि साका आमसानि लुकुराव थानाय बिसियो खरकताम फेरंनि सामुंख्लाय थानिवो थैनाय रकनो फेरं बेदनि बखाक्ति एबा हापानि बखाक्ति मुंसा बुजुबा जुमान्या ताबुक नायना बान्ता अ प्राइभेट अर्गानाइजेसन केबङै हास्ते हापां तामो याब्रिना हानो थानाय बिसिनि हाइदे गोबांमा तां बेदनि आदं रक रां रियावै मेनेज दा ख्लाय ते आ थैनाय गरैनो खुनि बरक रक मकल मुक्तिरि सिमिदा गलाय तंना नांनो ताबुक आबनो नायना बान्ता কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা হয়েছে আমার ভাই ওইখানে ইলেকট্রিকে কাজ করে, তখন তারা স্টাফ লইয়া গাড়ি লইয়া ওইখানে গাছ কাটতে গেছে। গাছ কাটতে গিয়া যারা স্টাফ ছিল তারা বাথরুমে গেছিল, আমার ভাই সকম দিয়া গাছে উঠছে, তখন গাছ থেকে আমার ভাই সকম সহ তিস্তাইয়া ভৈরা নিচে গেছে। সঙ্গে তাদের স্টাফ ছিল,
দোলন দত্ত আরও 3-4 জন ছিল। কোন জায়গাতে হয়েছে? এটা ভাঙ্গামুড়া, আমাদের আমলিঘাটে ভাঙ্গামুড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সাথে। আপনার ভাই কিসের? আমার ভাই ফ্যাক্টরি কোম্পানিতে ডিপার্টমেন্টে ইলেকট্রিকে চাকরি নিয়েছে নতুন। বর্তমানে মানে কোন কোন জায়গাতে কর্মরত আছিল? হ্যাঁ, কোন জায়গাতে মানে তাই না ডিউটি আছিল? কোন অফিসে? শ্রীনগর। এরপরে হাসপাতালে গিয়ে আনছে? হাসপাতালে তাদের স্টাফ গাড়ি নিয়ে আনছে, আনার পরে শ্রীনগর হসপিটালে আসিল 2-3 ঘন্টা। এরপরে ওইখান থেকে আমরা অ্যাম্বুলেন্স লিয়া শান্তির বাজার পাঠাইছে। ওইখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স লিয়ে আবার আমরা জীবিতে আসার পথে, জীবিতে ঢোকার পথে আমার ভাই মারা গেছে। এখন অব্দি বিদ্যুৎ দপ্তরে কেউ আইসেনি খোঁজখবর নিতে? আমার ভাই আইছে, মামু ভাই আইছে, বাবলু মল্ল। দপ্তরের কেউ আইছে? দপ্তরের আইছে, দপ্তরে তাদের এই যে ইঞ্জিনিয়াররা আছে রাত্রে, এরা দেখা টিকে গেছে। দেখা এখন গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে একটা, তার পোস্টমর্টম পরে নেওয়ার জন্য। আর্থিক কোনো সহযোগিতা পাইছেন? আমি সহযোগিতা এইটুকুই পাইছি যে গাড়ি দিয়েছে বাইরে নিমু, বাকি কি সহযোগিতা পাই এটা তো পরে জানা যাবে। কি সহযোগিতা পাবো তাদের কাছে এটাই পরে আমরা দেখবো আর কি। ভাইয়ের নামটা কি? ভাইয়ের নাম তাপস দে। বয়স কত? বয়স 46 বছর। বাড়ি সাউথ শ্রীনগর। এমনিতে এই শ্রীনগর থাকতো? সাউথ শ্রীনগর আমাদের বাড়ির ওইখানে, ওই শ্রীনগরে তার অফিসে থাকতো, ডিউটি করতো ওইখানে। কতদিন যাবত মানে এটা আজকা বছর দেড়েক হয়ে গেছে। তো কীভাবে বলছি, আমি তখন জায়গাতে আসছিলাম না, আমি তো 10 মিনিট আগে গেছি আর জায়গা বাইরে গেছিলাম। কিভাবে হয়েছে আপনি জানছেন নি? সিঁড়ি থেকে স্লিপ খাইয়া পড়ে গেছে। উনি কি মানে উপরে ছিল কাজ করার জন্য? কোন জায়গাতে এসে ঘটনা? ভাঙ্গামুড়া। তারপর মানে হাসপাতালে কে আনছে? হাসপাতালে আমরা স্টাফরা আসলাম, ওদিকে ডাক দেওয়া দিই, আমি আসলাম এক জায়গা, তো এখান থেকে আনছি। উপর থেকে পড়ার কারণটা কি? তখন কি মানে বিদ্যুতের কোনো মানে? না, কিছু কোনো স্পর্শ নাই, তার কোনো কিছু নেই। হাত থেকে স্লিপ খাইয়া, পা স্লিপ খাইয়া নেচে পড়ে গেছে। যেহেতু উনি মানে সকমের উপরে আসছিল, নিচে কি আসছিল ওনার সঙ্গে? নিচে আসিল একটা দিন, লোক আসছিল নিচে লোক আসিল। এরপরে হাসপাতালে আনার পর মৃত্যু হয়েছে কোন সময়? হাসপাতালে শ্রীনগর আনছি 2 ঘন্টা লেগে গেছে। শ্রীনগর আনবার পরে 2 ঘন্টা পরে আমরা থাকছি শ্রীনগর থেকে। 2 ঘন্টা কি করছে এখানে? 2 ঘন্টা হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে, 2 ঘন্টা তো ডাক্তাররা খাইছে, এটা চেক আপ করছে, একটা মেশিন দিয়ে চেক আপ করবার পরে এখান থেকে এবার অ্যাম্বুলেন্সের লেগালে ফোন করছে। শ্রীনগর থেকে রিসমুখ থেকে অ্যাম্বুলেন্স গেছে, এডি করে 2 ঘন্টা লাগিয়ে গেছে শ্রীনগর হসপিটালে। এখান থেকে ছাড়ছে, এবার অ্যাম্বুলেন্সের তেল নাই, আমরা শান্তিবাজার নামা দিল। শান্তিবাজার থেকে এবার একটা গাড়ি দিল, এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো, এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো। গাড়িটাগুলো কি অবস্থা তো ঠিক মতন আমরা রুগীটা বাঁচাতে পারতাম। আমরা গাড়ির দুর্গতে বা অ্যাম্বুলেন্সের লাগে বলে আমরা দেরি করতে যাই, আমরা রুগীটা অন্য হিসাবে। জীবিতে আনার পর মানে কোন সময় মৃত্যু হয়েছে? জীবিতে ঢুকার সাথে মুখে আনার সাথে সাথে দাঁত ইচ্ছা। উনি কিসের স্টাফ আছে? ইলেকট্রিক। এটা কি মানে কন্ট্রাক্ট বেসিক না? কন্ট্রাক্ট বেসিক। নামটা কি? ওর নাম তাপস দে। বয়স কত? 42-43। বাড়ি সাউথ শ্রীনগর। फेरांलाइनि सामुंख्लाइनो थाङै थानाय तांसालि सारिगो साब्रुम बकास्तिनि सालग्रा श्रीनगर आमसानि खरकसा सामुंख्लाइनायनि लांमा चखा आमसानि लुकुरंनि खुक्ति सावि मानखा फिटकु मुङै गोबांमा हास्तेवो प्राइभेट अर्गानाइजेसननि बिसिङाव खुलुकजाखा श्रीनगर कुमारितिला आमसानि तापस दे उमर 42 फेरांलाइनि सामुंख्लाइना बागै फेरांलाइन पुसनि सागावा काबै सामुंख्लाइ तंपुरो आजमसा फेरांनाङै तलव गलाय थांगाबो अपातिमा थाइनि तापस जेनो बिनि लगी सामुंख्लाइना फाइनाय रक खसावै दाक्ति दर दर श्रीनगर साकामनगर तलाङै थांगा बिनि साक बेलाय दर उमाबाय बना सालग्रा हांकनि शान्ति बाजार साकामनगर रेफर खलाय रहरजाखा हाइना हाइ अ साकामनगनि सिमि आगरतला जिबि साकामनगर गाहाम साक नायकुलना बागै रेफर खलाय रहरजाखा जिबि साकामनगर बिनि साक नायकुलमानि जागुल साक नायकुलनाय रक स्राबसानि जागुल साकलाय रिखाय बिनि लांमा चका हनै आबो हाइपाति मुं थानै बिसियोबो साब्रुम दुलबारि ग्राम पञ्चायतनि लालकिला आमसायोबो हाइनो हाइ सारिक जरावनो खरकताम फेरांनि सामुंख्लाइनाय रक फेरां खुन्तिओ तार सुना थाङै फेरां नाङै थैगा हनि साका आमसानि लुकुराव थानै बिसियो खरकताम फेरांनि सामुंख्लाइ थानिओ थैनाय रकनो
pherangwedani bukhakti eba hapani bukhakti mungsa buchuba sumanya tabuk naine banta o private organization ke bangai haste hapang tamo yapri na hano thanai bisini haide kubangma tangbedeni adongrok rang riyawi manage da khlai te a thinai grein khuni borokrok mokol muktri simida klai tongna nangno tabuk abono naine banta কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা হয়েছে আমার ভাই ওইখানে ইলেকট্রিকে কাজ করে তখন তারা স্টাফ লইয়া গাড়ি লইয়া ওইখানে গাছ কাটতে গেছে তো গাছ কাটতে গিয়া যারা স্টাফ ছিল তারা বাথরুমে গেছিল আমার ভাই সকম দিয়া গাছে উঠছে তখন গাছ থেকে আমার ভাই সকম সহ পিছিয়ে হইরা নিচে সঙ্গে তাদের স্টাফ ছিল দোলন দত্ত আরো 3-4 জন ছিল। কোন জায়গাতে হয়েছে এটা ভাঙ্গামুড়া আমাদের আমলিগাড়ে ভাঙ্গামুড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সাথে। আপনার ভাই কিসের? আমার ভাই ফ্যাক্টরি কোম্পানিতে ডিপার্টমেন্টে ইলেকট্রিকে চাকরি নিয়েছে নতুন। বর্তমানে মানে কোন কোন জায়গাতে কর্মরত আছিল? হ্যাঁ কোন জায়গাতে মানে তাই না ডিউটি আছিল কোন অফিসে? শ্রীনগর। এরপরে হাসপাতালে গিয়ে আনছে? হাসপাতালে তাদের স্টাফ গাড়ি নিয়ে আনছে, আনার পরে শ্রীনগর হসপিটালে আসিল 2-3 ঘন্টা। এরপরে ওইখান থেকে আমরা অ্যাম্বুলেন্স লইয়া শান্তির বাজার পাঠাইছে, ওইখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স লইয়া আবার আমরা জীবিতে আসার পথে জীবিতে ঢোকার পথে আমার ভাই মারা গেছে। এখন অব্দি বিদ্যুৎ দপ্তরে কেউ আইসেনি খোঁজখবর নিতে? খোঁজখবর নিতে আমার ভাই আইছে, মামতু ভাই আইছে, বাবলু মল্ল। দপ্তরের কেউ আইসেনি? দপ্তরের আইছে, দপ্তরে তাদের এই যে ইঞ্জিনিয়াররা আছে রাত্রে, এরা দেখা টিকে গেছে, দেখা টিকে এখন গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে একটা, তার পোস্টমর্টমের পরে নেওয়ার জন্য। আর্থিক কোনো সহযোগিতা পাইছেন? আমি সহযোগিতা এইটুকুই পাইছি যে গাড়ি দিয়েছে বাইরে নিমু, বাকি কি সহযোগিতা পাই এটা তো পরে জানা যাবে, কি সহযোগিতা পাবো তাদের কাছে এটাই পরে আমরা দেখবো আর কি। ভাইয়ের নামটা কি? ভাইয়ের নাম তাপস দে। বয়স কত? বয়স 46 বছর। বাড়ি? বাড়ি সাউথ শ্রীনগর। এমনিতে এই শ্রীনগর থাকতো? সাউথ শ্রীনগর আমাদের বাড়ির ওইখানে, ওই শ্রীনগরে তার অফিসে থাকতো, ডিউটি করতো ওইখানে। কতদিন যাবত মানে এটা আজকা বছর দেড়েক হয়ে গেছে। আমরা তো কীভাবে বসে আমি তখন জায়গাতে আসছিলাম না, আমি তো 10 মিনিট আগে গেছি আর জায়গা বাইরে গেছিলাম। বা কীভাবে হয়েছে আপনি জানছেন নি? সিঁড়ি থেকে স্লিপ খাইয়া পড়ে গেছে। উনি কি মানে উপর ছিল কাজ করার জন্য? কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনা? ভাঙ্গামুড়া। তারপর মানে হাসপাতালে কে আনছে? হাসপাতালে আমরা স্টাফরা আসলাম, ওইদিকে ডাক দেওয়া দিই, আমি আসলাম এক জায়গা, তো এখান থেকে আনছি। উপর দিকে পড়ার কারণটা কি? তখন কি মানে বিদ্যুতের কোনো মানে? না 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 না, কিছু কোনো স্পর্শ নাই, তার কোনো কিছু নেই, হাত থেকে স্লিপ খাইয়া পা স্লিপ খাইয়া নেচে পড়ে গেছে। যেহেতু উনি সব মানে সকমের উপরে আসছিল, নিচে কি আসছিল না ওনার সঙ্গে? নিচে আসিল এক সাইডে, লোক আসছিল না। এরপরে হাসপাতালে আনার পর মৃত্যু হয়েছে কোন সময়? হাসপাতালে শ্রীনগর আনছি 2 ঘন্টা লেগে গেছে গা শ্রীনগর আনবার, ধরো 2 ঘন্টা পরে আমরা থাকছি শ্রীনগর থেকে। 2 ঘন্টা কি করছে? 2 ঘন্টা তো অ্যাম্বুলেন্স লিয়া, 2 ঘন্টা তো ডাক্তার আইসি, এটা চেক আপ করছে, একটা মেশিন দিয়ে চেক আপ করবার পরে এখান থেকে এবার অ্যাম্বুলেন্সের লেগালে ফোন করছে, শ্রীনগর থেকে রিসমুখ থেকে অ্যাম্বুলেন্স গেছে, এডি করে 2 ঘন্টা লাগিয়ে গেছে গা শ্রীনগর হসপিটালে। এখান থেকে ছাড়ছে, এবার অ্যাম্বুলেন্সের তেল নাই, আমরা শান্তিবাজার আইনে নামা দিল। শান্তিবাজার থেকে এবার একটা গাড়ি দিল, এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো, এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো, গাড়িটাগুলো যদি অবস্থা ঠিক মতন আমরা রুগীটা বাঁচাতে পারতাম। আমরা গাড়ির দুর্গতে বা অ্যাম্বুলেন্সের লেগে বলে আমরা দেরি করতে যাই, আমরা রুগীটা অন্য হিসাবে। জীবিত আনার পর মানে কোন সময় মৃত্যু হয়েছে? জীবিত ঢুকার সাথে সাথে, ঢুকার সাথে সাথে, মুখে আনার সাথে সাথে দাঁত উঠছে। উনি কিসের স্টাফ আছে? ইলেকট্রিক। এটা কি মানে কন্ট্রাক্ট বেসিক না? কন্ট্রাক্ট বেসিক। নামটা কি? ওর নাম তাপস দে। বয়স কত? 42-43। বাড়ি সাউথ শ্রীনগর। International Art of Combat Guao Thangai Bataye Keplai Engkha Khorokbati Prasa O Batai Mungo Kebangma Hakotoni Batane Rok Phayei Manjak Phaibekya Tripurani MMA Academy ni Bishengti Borok Batai Mungo participate khlaiei Keplai Engai gold medalist manai Agartala phai Shokpaikya Khorokbati Prasa rok
MBP Birkung Kholabo borok koktoma thumnai rokno sawai khanarijak jefru boroko art of combat bataina bagui swkang sakno maintain ma khlaio tei chamung nomuni phaisingbo belai maintain ma khlaio beba game ni phaising nahari hini saka Tripura hastini mung hakotoro sini mung tubukha abo bai Dip Prasadovani mung kujuk ongui mano borok tama saka borokni khuptino khnainai di sini tubuja koktoma Borokno asene thanango sogo je sports abo mentally physically jotono je paprono mane sports bai जों physically mentally fit दंमो आमनि बाङै even if जों participate खायाफानो as a homo माइ सारनाय fitness आइके बोसोर तापनि माहाय खेला तुम तंसानो माने बडी थानो कुनो केबे मुंगरति रासा एहे बडी प्रो बडी आनि समय प्रो किसा फरायना अनि ताबो एगे स्पोर्ट्स जतनो बैलेंस के दंरखा एगे तो जों मोजां जतो दिगिन टाइम मैनेज खाइतले nin simu ani mungka sulit jamatia angkilani bekor emne abono karite tam khaitong sab bitek khaitong NIT ro kare jaga nin babani mu ani babani mung late porbo mohon jaman thank healthy protein makhayo taini ni jodi si game ni bagai if you are cutting your weight then obviously you have diet boka makhayo like game khaina ni ke diet teksha ma ba depending on the game we play nang o je coach no nahamani awri nahar mu tam coach no da coach coaching bagai he sacrifices everything like he's everywhere jeng fighting competition thangke sir jese pan fighting no pano masa player pan sir ji logi na ke nang obo kebono joli uja surang na ki self defense ke bagai self defense ni bagai pura join khaina ni agi therapy chini baba bai kisa khaina ni ta so sir bai agi pura chini jak baba bai chini jak and then sir academy kata kulo go hanke join khaina ni join khaina ni ta ke starting to like it so like planning to make it my profession. Oh, thank you. So please tell us about step, one by one step. First, what is first step, second step, third step? Training first, second. Training. Training. You have to come join the gym. Start with warm up, and then we have a lot of cardio, then some weights, then the main training, Muay Thai, boxing, application. Do you feel any disturbance in your education? No, totally fine. Balance. Thank you. So, what do you want to express your feelings to the viewers of the news that expecting from you something? Viewers, every one of us, self-defense is something everyone should learn. So I encourage everyone to. Thank you. Ibongkha art of combat kaisa kotor event season number 10 Guaongo ijabo India ni borok players boto plus Patani alga jaga ni countries ro ni players ro boto USA Russian ro bakse England ro ni boto ke ijabo professional bongo game plus amateur bongo but so sinibo first MMA sinibo first sini academy sini Tripura Legends ke Tripura first academy MMA academy ke ajaran sibing so first time pro no competition no talang mani ke pro no so professional this time so amateur thungka ke ajao Sudip Jomatia bo ke NIT opore khadiaro bo second round bo knockout thega bo opponent no ke bo ajao ko gold trophy mangkha ke te khoroksa ke Isaac Jomatia bo ke third year opore ko Tripura Ikfa University bo bahino very first round no bo ke TKO khaika technical knockout bo bahino gold trophy mangkha eketai khoroktam chinrone simingte bo thungka nenbar rangkhol bo hungke
pura third round pro complete thin thunga but this time positive malia but happen kaham no perform khaika I hope in future bote ko kaham no better khano ke bro first pula thumani kisa confidence ro bo ke select select of confidence kisa nervous ro ke tai khorosa ke somorji jomatia bo bhaino ikhainino third year students bo bhaino kaham no thunga ke bo second round jora thunga bo kaham thunga but first round bo pai tongman no but kisa bo nervous ni bagai actually bo sahari thanga bo first time bon bagai bo sa quarter events ni bo enjoy they last enjoy chini roni tongmane Ishan Onwar bo Assam ni but bo different pore ho Punjabon ko kendriya vidyalaya Agartala ho ke 12 students bo class 10 ni bo bahino kaham no thunga bo bahino second round no thangai bo bahino second round no jora bo game thunga bo kaham no pai tongmane bo maybe weight ni difference boni kisa weight boni weight kabang 5 kilos weight kabang no bo challenge khai thunga eke a jaga bo kisa heavy nang thanga but kaham no perform khai ka first round second round no thangai bo hari thanga eke so total 5 competitors thaman bisingo khorok no hike gold trophy accept khai ka tei khorok tam rono ba wish khai bro maybe in future bro kaham no better মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন প্রজেক্ট ন নাইসেনা বাগৈ খলাওয়া নখরকা একশন মন্ত্রী শুক্লা জরা নুয়াতিয়া লুকুরকনি থানি गोबांमा शेबनि बिसिंतै बेनिफिशियरि रकनो हापांनि बखाक्तै मेसेज रिनाय मन्त्री शुक्ला जरा नुवातिया मुख्यमंत्री राबर मिशन प्रोजेक्ट ताबो काहामखेनो लुकुरकनि थानि सगैरिना बागै स्रांसालो शान्ति बाजार बखास्ते रुराल तांनगो काइसा नांकुकमानि मिटिं संसाखा मन्त्री शुक्ला जरा नुवातिया अ मिटिं पाइमानि यागलो मन्त्री शुक्ला जरा नुवातिया शाखा बकापा ब्लक ते जुलाइबारी ब्लक 2023 to 2024 बिसिव मुख्यमंत्री राबर मिशन प्रोजेक्टनि 80 हेक्टर राबर LT पाता रेसिपिएंट टिप्रासा लुकुरकनि बागै बेनिफिशियरि रिजांनाय हिनि शाखा मन्त्री PTGB तांबेदगनो सामुंग फनांगै रियां लुकुरकनो बाहायके तेबो कुचुगो तलांगै मानो आयं फासिं नाहारैनो कगलाम सालायख्या दिनैनि अ नांकुकमानि मिटिंगो मन्त्री शुक्ला चरण नुवातियानो कारेबो फाइ मानजा फाइख्या शान्ति बाजारनि बखास्ते रुराल अबिदानन्द वैद्य बकफा ब्लकनि बिडिओ धृति शेखर राय जुलाइबारी ब्लकनि बिडिओ मानस भट्टाचार्य लुको हामख्लाय तांबेदनि अफिसार्स डे DCM नो खबै गुबुनि आदंगबो फाइ मानजा फाइबेख्या তারাই হবে যারা ট্রাইবেল অনলি ট্রাইবেল এক আর যাদের আছে আপনার ট্রাইবেল ল্যান্ড আছে এলওটি ল্যান্ড আছে জুতের ল্যান্ড আছে এই হয়তো পাট্টা ল্যান্ড আর ওফার ল্যান্ড যারা আছে এই তিন ক্রাইটেরিয়াতে আমরা ল্যান্ড ডিটেলসটা নেব আজকে আমাদের একটা শান্তিবাজার সাব ডিভিশনের আন্ডারে আমাদের এসডিএম সাহেবের ইনস্ট্রাকশনে নোটিফিকেশন অনুযায়ী আজকে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট একটা মিটিং ছিল যে মিটিংটা আমাদের রাজ্য সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সময়ে যে রাজ্যের মানুষ এবং জনজাতি অংশে বিশেষ করে জনজাতি অংশে মানুষকে কীভাবে অর্থনৈতিক দিকে যাতে উন্নয়ন করা যায় তার জন্য একটা স্কিম ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল তখন মুখ্যমন্ত্রী চিফ মিনিস্টার রাবার মিশন সেই চিফ মিনিস্টার রাবার মিশনটা প্রত্যেক বছরে এই স্কিমটা ইমপ্লিমেন্ট হয় সেইভাবে আজকে আমাদের এই অর্থ বছরে বা এই বছরে আমাদের এই স্কিমটাকে আবার পুনরায় আমরা কীভাবে সঠিকভাবে মনিটরিং করা যায় এবং সঠিক মানুষকে কীভাবে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করা যায় এবং যে বেনিফিশিয়ারিগুলি পাবে সেই স্কিমে তারা যাতে লাভবান হতে পারে বা স্কিমগুলি যাতে সাকসেসফুল করতে পারে তাদেরকে নজর রেখে আমাদের টার্গেটটা যে কীভাবে ফুলফিল করা যায় সেটা নিয়ে আজকে বিশেষ করে আমাদের মেন এজেন্ডা এবং মেন আলোচনার বিষয় এই আশা করি আমরা আজকে আমাদের এই একজন শান্তিবাজার সাব ডিভিশনের আমাদের একজন সাহেবের চেম্বারে আমাদের মিটিং হয়েছে খুব ভালো ফ্রুটফুল মিটিং হয়েছে খুব ভালো ডিসিশন হয়েছে এবং আমরা বেনিফিশিয়ারিগুলিকেও সঠিকভাবে যাতে আমরা আইডেন্টিফাই করা যায় বা সিলেকশন করা যায় এবং সঠিকভাবে আমাদের সিজনের মধ্যে এই বেনিফিশিয়ারি বা এই স্কিমটাকে যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় সেটাই আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আশা করি আগামী দিনে ভালো হবে এই খুব উৎসাহিতভাবে আমরা সমস্ত আমাদের এমপ্লয়িরা যারা আছে তারা সবাই উৎসাহিত আছে এবং সঠিক সময়ে সঠিক প্রজেক্টটাকে যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তাদেরকে সবাই এগিয়ে আছে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের
Serangshala Bharatiya Janata Party Khwai Hangkor Committee ni bisingti kaisa nangkukmani achuglaima panda songkha jakha Salti Kalyanpurni Kotal Sanamjak Diet College Auditorium o achuglaima panda wo gobangma hangkorni BJP bodoli netani simi chengai tangphangrangwa phaiye manjak phaibekya Ashani Pandawa Nogore Engai Phai Manjak Phakya Tripura Hasini Montri Okra Dr. Manik Shaha Te BJP Khwai Hangkoni MLA Pinaki Das Chaudhary Bidhan Sabha Hojak Phang Kalyani Shaha Raino Khobui BJP ni Neta Hori Shankar Pal Akosong Koktamani Bisingti Shawi Mankha Haste Regi Bodoni Nangkokmani Achuglaima Panda Songsa Jagai Dango Hasini Montri Okra Dr. Manik Shaha Koktama Thumna Rokna Shawi Khanabika Beskang Lok Sabha Changbar ni Sekang Bodona Tebu Kuchugo Tishana Bagai o Achuglaima Panda Songka Jaka Hanai Boti Bosaka Kendra Hapangti Haste Hapangni Phunuk Jak Lamani Bisingti Tripura Haste Tabuk Tebu Beskango Albu Tongni Shaka Te Beskang Shalabo Bharatiya Janata Party ni Bekhakte Jota Haste no Rangthongni Mari Bari Naikini Ashala Kalyan Bagai Shaka Montri Okra Dr. Manik Shaha সম্পর্ক স্থাপন করা কিন্তু সম্পর্ক শুধু স্থাপন করলেই হবে আমরা যাতে ওনাদের সমর্থনও স্থাপন করতে পারি সেই বিষয়ে আমরা কাজ করছি আগামী আমাদের যে ইলেকশন পার্লামেন্টারি ইলেকশন হবে দুটো সিট আপনারা জানেন গত ইলেকশনে আমরা 2019-এ আমরা জিতেছি এবারও আরও বেশি ভোটে আমরা জিতব এই আশা আমরা রাখছি এবং সেই বিষয়ে আজকের এই সাংগঠনিক আলোচনা হবে এখানে সাংবাদিক বন্ধুদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই আমাদের কার্যকারিণী বৈঠকে খোয়াই জেলা তো আপনাদের অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি যে আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে রীতিনীতি বছরে একবার করে আমাদের কার্যকারিণী বৈঠক হয় তো গত 24 তারিখ আমাদের কার্যকারিণী বৈঠক রাজ্য স্তরে হয়েছে তো 22 তারিখ হয়েছে 24 তারিখ একযোগে আজকে সমস্ত জেলাতে হবে এবং 26 তারিখ সমস্ত মণ্ডলে হবে তো এইভাবে আমাদের ক্রমান্বয়ে হয়ে থাকে সবসময় তো আজকে আমাকে বলা হয়েছে যে আমাদের সমস্ত নেতৃবৃন্দদের সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে যাওয়ার জন্য আমাদের পার্টির থেকে নির্দেশ আছে আমাকে খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে বলেছে আসবার জন্য তাই আমি পার্টির নির্দেশ মেনে আজকে এখানে আমি এসেছি তো এটা খোয়াই জেলার কার্যকারিণী বৈঠক আমার সাথে উপস্থিত আছেন আমাদের পবিত্র বিধানসভার মাননীয় বিধায়িকা এবং চিফ হুইপ শ্রীমতী কল্যাণী রায় মহোদয়া এবং আমাদের আরেকজন বিধায়ক মাননীয় বিধায়ক কল্যাণপুরে এখানে পিনাকি দাস চৌধুরী এখানে উপস্থিত আছেন এখানে আমাদের সেক্রেটারি এখানে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি মিনতি নমিতা দেববর্মা মহোদয় এবং এখানে অন্যান্য যারা স্টেট প্রেসিডেন্ট স্টেটের যারা কার্যকর্তারা সবাই এখানে উপস্থিত আছেন তো বিভিন্ন এই ডিস্ট্রিক্টের যারা যারা স্টেট থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন মোর্চা বা এই ডিস্ট্রিক্টের যারা পদাধিকারীরা আছেন তারা আছেন এবং বিভিন্ন মণ্ডলের পদাধিকারীরা আছেন আমাদের পুরসভারও যারা চেয়ারম্যানরা আছেন এখানে অন্যান্য সব ধরনের সব স্তরের কার্যকর্তারা এখানে উপস্থিত আছেন মূলত এখানে আজকে যে বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা যে এই বছর একটু ব্যতিক্রমী এবার আলোচনা সাধারণত আমাদের যে আলোচনা থাকে সেটা হচ্ছে সাংগঠনিক প্রতিবেদন এবং আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা রাজনৈতিক প্রতিবেদন এইসব থাকে সাধারণত কিন্তু এই বছর একটু ব্যতিক্রমী আপনারা সবাই জানেন যে আগামী কিছুদিনের মধ্যে এখানে সারা ভারতবর্ষে পার্লামেন্টারি ইলেকশন হবে লোকসভার ইলেকশন হবে তো মোদিজির 30 তারিখ 9 বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে ওনার যে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রায় 9 বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে তো উনি কি কি কাজ করেছেন মানুষের জন্য সাধারণত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমরা সবসময় ঋষি মতো মনে হয় ওনাকে এবং সবসময় মানুষের সেবায় নিয়োজিত সেবাই সংগঠন উনি মানেন এবং মানুষের জন্য ওনার কার্যকালে যেসব কাজ করেছেন সেই বিষয়ে এখানে আলোচনা হবে Khwai Hangkoni Champawar Thana bai khobjak Shikaribari ADC Village Hodrai Kamini Takhu Hiren Kumar Debbormani Rabar Buphang Tahani Kalangjaka Samung Sitra Tangnai Rokbai Patimung Patika Krakshani Hor Kutugo Takhu Hiren Kumar Debborma Koktama Thumnai Rokna Shawi Khonarikha
स्रांसानि फुंगो बिनि बोसाजला राबार बागानो राबार थुमना थांगै नुखा बरकनि राबार नैरा हाय बुफां तांनि कलांका सामु सिद्रा तांनाय रक आबुनि यागुलो आमसानि लुकुरकनो खबुइ ताकु खिरेन कुमार देबरमा बरकनि राबार बागानो थांगै सगैखा अ पातिमा बागै ताबुक नुखुनि बरक रक खा खामजाजाक दिनै रबार तानजामोन साबराव फायजाना नों सावैदो मानाबो साबराव फायतान खाबो आं सैनिया ओमफ्राय को आनसेराय को मियाव राबार रावो ओमफ्राय दिन फुङो राबाराना फायफोर दिनो फां बोसोराव तानजाखोना प्राय 200 रक मत तानजाखला ओमफ्राय के बैनो र वालाय मारो दं आगिरो के बे वालाय मान कुरि किसु कुरि माने को जानलामा रावो सावो दंलायो जों के बे कलंकारि बुकुरि के बे कलंकारि ताबुक नों अर जे मदनि महाके बागान ताने कलांजा माने जे ताना दं नों ताम ककसाना मुसु जे ताना दं इ को ते तामला आं बवानो हामिया साया जुदि नुखा आं मैको खालायखाय जाखमो ओमफ्राय बागानो तो बाहाय थेगेबा आनो कथांगो जे बुथारख्लाङो बागान बुथारका माने ना आनो बुथारकाबो ओमफ्राय आबनो बागै न आबो जे ताम खायमान आबो खायै माने आं सरकारो एमनेसे आं मबाइल चलि दंमोन आंनि बागान जाय आं किसाखाय आं चलि दंमोन आं कुनु काम काज बकरि मबाइल चलि दंमोन ओमफ्राय आनो माने सरकारो फान किसा साजरी मानखायबा आं बानसि जाऊ और केबो तिनि चेयरमैन मेंबर एक पारनी केबो फार फाइने फेक्या चेयरमैन मेंबर रखाय तो फाइने फेको आं मंगनो जानो जेको ओमफ्राय ओ पारान पति बिसिरनो सावैयाखौनि फाइने के देखा निखाय पीएस नो खजा जानो खजा पीएस नो तो जानो खा बरो माने तिनि 10 टाव फायै नायखिनो कक तजन तो फेदिना कक ओमफ्राय नों मबो पन्चायत खलाय किनमो सिकारिबारि गाव पन्चायत कामिनि मुंके गानबो मुंके हिरन कुमार देब्रमा आं एक नं हद्राय बारिनि बाय बीजेपी दलै हांकर कमिटिनि बिसिंतै कायसा नांगौमानि आचुगलायमा पान्दा संखा जाखा आमबासा पीडब्ल्यूडी दाग बांलावो अ आचुगलायमा पान्दाबो फायै मानजाखा सालका त्रिपुरा लोकसभानि एमपी रेवती त्रिपुरा मन्त्री शान्तना चाकमा एमएलए शम्भुलाल चाकमा एमएलए जोग स्वप्न दास पाल बदलनि हांकर कमिटिनि जत आतंक फायै मानजाखायबेका अ पान्दानो बदलनि बानाति सावै ते जाति गोथार मोसुंगै पान्दानो चेंसोरि लायखा बदलनि आतंक एमपी रेवती त्रिपुरा कक्तमा थुमना रगना सावै खनारिका अर्गानाइजेसननि राज्यनो मानिवै जत हांकर न अ नांगौमानि आचुगलायमा पान्दा संखा जाखा केन्द्र हापंति हासे हापंनि बोखाक्दै गोबां मानो आसामंति हामसामुं रकनि ककरनो सावै खनारिका दै केन्द्र हापंति हासे हापंनि प्रोजेक्ट रक लुकुरकनि थानि सगुरिनाय आबो नेता रकनि बारजाहनि साका एमपी रेवती त्रिपुरा बतेबो साका लुकुरकनो हापंनि बोखाक्दै प्रोजेक्ट रक रिजाकमानि आबो बेबाग लुकुरक मानिया तं आबो रकनो काहामके नायखुलनाय बदलनि नेता रकनि साका एमपी रेवती त्रिपुरा আমাদের পার্টি নিয়মে কার্যকারিণী বৈঠক আমাদের সময়ে সময়ে হয় এবারে কার্যকারিণী বৈঠকের একটাই আমাদের কর্মসূচি বা এজেন্ডা সেটা হচ্ছে আমাদের নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যে কেন্দ্রীয় সরকার তার 9 বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা কার্যকারিণী বৈঠকগুলিতে আলোচনা রাখছি 9 বছরে আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি পুরো দেশের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য কৃষক শ্রমিকের জন্য যে কল্যাণমূলক কাজ উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন সেটা একদিকে যেমন মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া তেমনি আগামী দিনে আমরা এই দেশ সমাজকে নিয়ে আমাদের পার্টি এবং আমাদের সরকারের কি ভাবনা সেটাও মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সাধারণ মানুষের মনের কথা বুঝিয়ে আবার আগামী দিনে তাদের জন্য কিভাবে কাজ করতে পারে এরকম কয়েকটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এখানে আলোচনা হবে এবং নরেন্দ্র মোদীজির অনুরোধে নির্দেশে আমরা পার্টি সেই কাজটা করছি আগামী দিনে যাতে করে আমরা সেবাহী সংগঠনকে সেবার কাজে আমরা লাগাতে পারি এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের কার্যকারিণী বৈঠকে আলোচনা হবে দলের বিভিন্ন জায়গা সংগঠন দল ভাঙন শুরু হয়েছে এটা নিয়ে কি বলবেন আর সামনে কি পদক্ষেপ নেবেন কোনো ভাঙন না ভাঙন আসলে যদি হতো তাহলে আমরা এই যে অ্যাসেম্বলি নির্বাচন আমরা জয়লাভ করতে পারি না সেকেন্ড টার্ম আমাদের পাওয়ারে আসা এটা অনেক বড় কথা হ্যাঁ যদি আমাদের 36 থেকে আমাদের এখন 32 এবং এলএস সহ 33 পাঁচটা আরো 7টা সিট অন্তত আমরা জিততে পারতাম যে কোনো কারণে হোক 100 200 500 এর মধ্যে আমরা সেটা জিততে পারিনি কিন্তু এখনো
সেরকম কোনো নেতা বা কর্মী দল ছেড়ে চলে যায়নি, বরং গতকাল থেকে এর আগে কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে যোগাযোগ রাখছে আমাদের সঙ্গে, আপনারা দেখবেন কয়েকদিনের মধ্যে যে বিজেপিতে সবাই ভিড় করছে, তারা যোগদান করছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এতদিন আমরা আমাদের যোগদানের যে অনুষ্ঠান বন্ধ রেখেছিলাম আমাদের অফিস বিহারের মিটিংয়ে, সেই দিন মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী দিনে আমরা প্রচুর যোগদান করাবো। হাজার হাজার অনেক দলের নেতা কর্মী আমাদের দলে যোগদান করবেন, আপনারা শুধু দেখছেন। थानाय कक्टिसाल 21 मे सालमारिव खुवाई पहर मुरा जायजर गानानि आमसायो खुवाई तिमाव तुगना थाङै तुयो कलकै थैनाय खरकदाम स्रायरकनि मुं अंखा सप्तदीप नम उमर बिसिसिनि गामि बिशालगढ़ ते खरकसा स्रायनि मुं अंखा मतसी दास उमर बिसिचिनै गामि महर छरा ते बाबली राय उमर बिसिचिकु bo o amsani no hone sawi manka koktomani bisingte sawi manka thane chasalo khuwai salthang gonki amsani gopal das ni nogo kaisa pandabo manjangna bagai phaika gopal das ni khoroni bwsajak tei bwsajak khorokni ni bwsa khoroknei saptodip tei motosi panda paimani teni dino eba koktisalni phungo gopal das bini khorokni busuk tei amsani khoroksa cherai babli rai no tei खुवाई तिमाव तुकुना थांमानि आसुमसा तुयो तुकुते तुई बिसिङाव गोलगै थांका खरक थाम स्रायरक लगी लगिनो आमसनि लुकुरक तुई बिसिङाव हाबै स्रायरकना नायतुमा यागुलो स्राय खरक नैनो मांको थेके मानखा ते खरकसा स्रायनो खे हरबथानै ब्रिन्दियारक दामसा खाकसा तामा जरा नायतुमानि यागुलो आचरायनि मांको थेके मानखा अपाति मुंनि कक्तमानि बिसिङते नुबानि यागुलो हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा थै थांजाकनाय नुखुंनि बररकनो खा खामसामुं याफारका आबुनि यागुलो स्रांसाल 24 मे सालमारिगो खुवाई हांकर रगै अर्गानाइजेशन मिटिंगो मानजांना बागै खुवाई हांकर कल्याणपुर फाइका हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा आरनि सिमी महर छरानि थैनाय मतसी दासनि नुखुंगो थांगै नुखुंनि बररक बाय ककलाम सालायका ते खा खामसामुं याफारका मन्त्री अकरा ते किसा रांनि चुबा चुबा खायका आबुनि यागुलो आरनि नखरे खुवाई सालतां गनकी आमसायो बाबली साहानि नुखुंगो थांका मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा ते आरब थै थांजाक जरानि नुखनि बररबाय ककलाम सालायका ते रांनि चुबाचुक खायका मन्त्री अकरा आसाला हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहानि लगी तंगो खुवाई हांकर नायकलफां दिलीप कुमार चाकमा खुवाई हांकर पुलिस सुपार रमेश यादव न खोबै कुचुबेरनि अफिसार स्टक आबुनि यागुलो मन्त्री अकरा कक्तमा थुमनाय रंनि बुसकांगो साविस खनारिका खरकताम जराय थैमानो तयै मन्त्री अकरा बेलायखेनो खा खामसा जाकते थैथांजाक खरकताम जरायनि बिसिंगो खरकनि जरायनि नुखुनि बरब्रबाय मालायखा ते जे मानसाक आं चुबाचु खलायके नै साकाबो बतिबो साका बुसकां सालो बिशालगढ़नि थैनाय जराय सप्तदीप नमनि नुखुंगो थानाय ते चुबाचुबो खलायनाय हिनि साका मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा অফিসাররাও এসছেন আজকের মধ্যেই যা আর্থিক আমরা অলরেডি আমরা দিয়েছি এগুলো দিয়ে তো ঠিক আছে দিলাম তো এটাই বলবো যারা সন্তান হারিয়েছে তারা মনের অবস্থাটা তো বুঝতে পারি তো ওনাদের প্রতি সমবেদনা রইল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ওনারা যেন এই যে লস মানে ইরিপেয়ারেবল লস সেটাকে যেন কাটিয়ে উঠতে পারে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব ওনারা যেখানেই ওরা গেছে ওদের আত্মার সদ্গতি কামনা করি আর কি বলতো মর্মান্তিক বিষয়টা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না মৌতুসির বাড়িতে গেলাম পুরো প্রায় 10 বছরের মতো এখানে আসলাম খুশি রায় একই অবস্থা মামার বাড়িতে এসেছিল ভাই নদীতে দাদুর সাথেই গেছিল সেখানেই ওরা তলিয়ে গেল জলেতে অত্যন্ত মর্মান্তিক তো কি বলবো আর তো অ্যাক্সিডেন্ট একটা আমাদের তরফ থেকে সরকারের তরফ থেকে আমরা যাই সাহায্য করে থাকি অলরেডি সাহায্য করেছিও কিন্তু আর্থিক সাহায্য দিয়ে তো আর এই সন্তানকে ফিরিয়ে আনার কোনো স্কোপ নেই তো সত্যিই মানে এখানে আসার পরে আরও খারাপ লাগছে আর কি আমাদের দুটো বাড়িতে গেছি আরেকজন শুনলাম যে বিশালগড় বাড়ি ওখানেও যদি ওইদিকে যাই নিশ্চয়ই যাব কিছু আমার সাথে আমার মাননীয় বিধায়িকা আছেন তেলিয়ামুর আর আমাদের পবিত্র বিধানসভার
Srangsani Fung Damji Tama Jorawa Al Jamiatul Islamiyatul Jaliliya Ho Jogaibari Madrasa Kaisa Kathar Panda Shankasaka O Pandano Jangshaurika Tripura Hasani Imaret Soria Ho Ti Notwa Tooth Tamini Editor Eba Al Jamiatul Islamiyatul Jaliliya Ho Jogaibari Madrasa Muatamim Maulana Zakir Hussein Al Jalil O Pandaw Nogre Okra Ungai Pai Manja Paika Salgra Salje Baratni Amir Soriyat Bire Kamil Ustajul Asatiza Sikirung National Award Manja Grung Purungnai Muatamim Al Madrasatul Islamiyatul Jaliliya Ho Achimgonsni Muatamim Hazrat Alama Badrul Haq Ranjit Debarma Pramod Nagar Sabjunali Chairman Hoda Hamkrai Klainai Pohor Debarma Akosang Pai Manja Paibeka O Pandawa Nogre Okra Hazrat Alama Badrul Haq Shaka Shibahijala Hankoro O Madrasa Songsa Zamani Bagai Bobelekeno Bukhabai Hamzakma De Chiba Yafarka Hani Shaka মানুষ হইলে তাকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষা ব্যতীত কোন সমাজ কোন জাতি এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না তাই সমাজকে উন্নতি করতে হইলে সমাজকে প্রকৃত সেবক বানাইতে হইলে সমাজকে প্রকৃত দেশের উন্নতিকামী বানাইতে হইলে আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন যে কোনো ধর্মীয় শিক্ষা যে কোনো জাতীয় শিক্ষা যে কোনো আধ্যাত্মিক শিক্ষা শিক্ষা দুই প্রকার একটা বাহ্যিক শিক্ষা একটা আধ্যাত্মিক শিক্ষা মানুষের চরিত্র গঠন করা শিক্ষা মানুষকে চরিত্র গঠন করে দেয় মানুষ শিক্ষা লাভ করে মানুষ যার চরিত্রবান হয় এবং মানুষ যাতে প্রকৃত ভালো লোক হয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এমন একটা লোক হয় যে লোকের মাধ্যমে দেশের মানুষ আপুসের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি এবং মানুষ যাতে শান্তিপ্রিয়ভাবে জীবন ধারণ করতে পারে এইটাই শিক্ষার প্রথম লক্ষ্য দ্বিতীয় শিক্ষা হইতেছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা একদিকে আধ্যাত্মিক শিক্ষার মতলব হইতেছে মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার করা একদিকে বাহ্যিক শিক্ষা ইসলামিক শিক্ষা ধর্মীয় শিক্ষার পিছনে হইতেছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা যে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার করে নেওয়া হয় মানুষ যাতে অন্তর যদি পরিষ্কার হয় যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা যাকে দপ্তর করা হয় আউলিয়া کرام যুগে যুগে মানুষের মধ্যে খানকাই ইন্তজামের মাধ্যমে মানুষকে কলবকে পরিষ্কার করার জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন তসবিহ তাহলিল জিকির বিকের জ্ঞান ধারণা জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের কলব পরিষ্কার হয় মানুষের অন্তর পরিষ্কার হইলে মানুষের প্রতি প্রেম প্রীতি